O te o whalofa ma toi whaatalofa atu le malei fo mai o le tātou atanu i whanunga le lei nei fo i aso fau. Wa tātou lia mai i ono le alofa ma le anga le lei o le atua i le sua whamanu malo le tātou li wha o le Jesu Kiriso. E whaatalofa atu ai ma le nganga wha alo alo. Tālofa lava o le sifonga nei o la mue Wellingtone wa toi amtaria fo ilana tautua o le nei aso. O le aso ngafua le nei le aso se fulma le limo le masina o me lua afe lua se fulma le tolu. Tālofa lava. Love
O le tātou talo. Whaftai tele le tua le mātou ta māle nei tai au fau o mātou au ria le walo whamana wanga le lei. Sa mālo lolo wa tunu o nis fo isa ngā lulue. Whaftai lau pui pui ngā malau leo leonga malau tau singa i le o mawai. Mātou whaftai le tau le nei aso le li ie. Whaftai fo i lau wha mālo longa malau leo leonga i nei mātua mātutua i ainga mamauta o lo tau sia i la tau. Mais fo i lau leo leonga i e sa whai malanga mai o lo malanga i le nei taimi. Mātou wha fo i atu le vi inga i lau a fio. Whaftai fo i fi au le lei o le tala le lei na launga ina e tina ma au na i le aso na nafi. Wa au ngā tele lo mātou wola le nei fo i vai aso ma le nei o langa o lo mātou iai. Mātou whaftai pēa ma watu le vi inga i lau fio o no le wha o la tanga tele na saunia e lo walo Yesu ke wiso e le lo na maliu lungo le sa tauro o maua ele le leinga ma lau a fio. Mātou whaftai fo i au upu e o i mātou. Whaftai te leo tūla fo ina i mātou i lau whaasoa i me uma mana o mia i aso uma molo mātou wola. Whaftai lau whaonga ina o lau whanau i wala uina po wala unga ese lo mātou wola. Mātou whaftai le poto ma le ata mai. Mātou whaftai le li ia. Ia ona o lo le lei ma lo whaamaoni i tele o taimi o iai le mātou wola nei. Mātou whafo i le vi inga i lau a fio. Le yaso mātou whato ese atu mātou mautino lava o lava matutoe le mana o lo toto Yesu. Toto lo walo Yesu mātou te māngalo ai. Mātou te talo le yaso i lau whaamanuianga e anga le leilo watu no whaamole mole. Ia o auna mawhalitua i la tō umafoi o lo whaafonga mai tono whale pui pui, tono le whale mai, tono whale whai ngā luenga, tono ta avale, tono a inga, i ailo wanga le lei. Nisi o lo ta oto no mai o le tino i tono a inga ma whale mai, pa ia tulo mana whaamalo o lo ta maa whaamole mole. Le whaangaloina na ia mātou matua tausi, ta maa mtina mātutua, o le utawina foi lo lato soifua, ia ono o tausanga o e whaau popo, anga le leia i lato, a meise i lato lo whaianga luenga le lei, so se au aunanga ese le li ie, tautuai, isi tangata, mātou te talo i anga le lei whainga maloni usila, e o taita ia, e lo anga le lei, lato o e le pule, lato o pule a kampani whainga luenga, maisi whaimtanga luenga ese le malo, mātou te talo le anga ia tua whanau ia onga i le nei aso, whaamenuia ia te i lātou fo i le poto ma le ata mai, anga le leifo i whaia onga, mai o ia nei whanau. Talo whaapitoa fo i mo le lau tele o lo watunu o i ngā luenga matiute mo whio ingo nei aso, se e leo ina i lātou lo toto pa ia le li ia. Mātou ma le tua fo i whainga mālo a Samoa i le ao le mālo, le pālemia ma le kāpeneta, e o iei le pule, i ei lo wanga le leia i lātou umata maa, ta oe la tō lo ta ia no umafio anga fa pe fo ilo watunu talo mo lau tele o Samoa ia o fa manuianga a ole mamae fa mole mai se ona tupulanga televo tau mana tua fo ilo no Israel o ta i mo na tunu ato le yaso anga le mai tau tua le si fonga le mo ma tau tele mo fa ia se me tele ati na e o lo fia fa tau no ma tau te fa mo fa la no atu mo le tua ko mi fa fo mo ta i fono fa pe fo le fiona li pule mai mato umolo ngā lulue ia e whaamanu mai whaamole mole ia e tele lava mana onga i o matou loto ia e matou tu watu pe lau fio o le tali te talo a le leifo inisi o malanga i le nei aso inisi o malanga le foro tele ia a le au na mai au sufono talo foi ia mo nisi fo i le ie ia o maua le whaanoa noa le nei tai ao ia yang le nei mai fa ma fa tu ya te ila to io le tano le ma le olenga ya na tu lo suafa Yesu lo ma to li mo lo ma to faula amen amen e pa ia lo suafa e foi a te o e o tangata uma e tau e lau faiva le paia o lo suafa e tau e lau faiva le paia o lo suafa e tau e lau faiva le paia o lo suafa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mato te whaamanu I lau suafa Yesu E sili sili suafa uma I lunga malalo nei Mato te whaamanu I lau suafa Yesu E sili sili suafa uma I lunga malalo nei E paia lo suafa E foi a te oe o tangata uma E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa Mato te whaafetai I loa lofa te le mai Lo mariu pua pua ngā Ua mato wolai Mato te whaafetai I loa lofa te le mai Lo mariu pua pua ngā Ua mato wolai E paia lo suafa E foi a te oe o tangata uma E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E sisi o mato lima I lo suafa Yesu Ia te oe o le viinga Le paia ma le mamalu E sisi o mato lima I lo suafa Yesu Ia te oe o le viinga Le paia ma le mamalu Oe o le papa o le ola tanga Wa ola I o mato wanganga Pe atu mau wha atua tua Te ia o oile ngataanga Oe o le papa o le ola tanga Wa ola I o mato wanganga Pe atu mau wha atua tua Se ia o oile ngataanga E paia lo suafa E foi a te oe o tangata uma E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa Yesu.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
pati tele na male pakikianga lau malofa. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. It's 10 of 50 falo ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal su fongalo mua atau le tayao. Kia ora, good morning, talofa lava, malo le soifula lo lele tātou atinu, ia malau whaafonga, ia ua whaafonga mai fōle tō tele, lungo le tātou wala leo, le tasi ono tesi, ma le tasi whaamo, whapea fōi lungo tātou wala ata, ia ili mai moanga ila tō whaonga mai, ia nā fōi vaenga le tātou tautua, o le si whonga neo lau mua ma le tātou pukalame le ata le tai ao, o le aso ngafua le nei ai mātou nei New Zealand, le aso se fulma le lima le masina o me, lua afe, lua se fulma le tolu, ma lo lava le soifua manuia, ma lo le langi e mama, malo le folau ia le ho tatu ia le afol le masina ia talova foi malo ale uso alo lava talova foi te le ustasi tai le lo fole le uta filo ni tai au ia no fa longo malu talonga ma chewi le so fole le ia ia fa pe mai le uso chewi ia talova filo i to ina ia mo fi ala pe o le ala o Tua mamla ma Jessica mo stamo cherry le il temina le ala mu ne le sto ina le le no fasa o ina to il fam tanga te va le ai to ina na ala mu tu ta jafa le tu mai o le spot ya ya tai le de to samen wie vai ngol va yaso mo et vai le yo 99 la to waso ya ma lo lava te le lava ta penanga ese etino ya ta wo waso fa manatu ya e mo vai no vo le to e ma natu i tua i sta usama ma sta usa e ma le yo le ta ua le o mo potputonga a inga potputonga e kalesia ia e ma nei e mo e fo ia le maftanga fia e voila to tonu sa fa pena o matina nafi ia e foi manatu o nisi o tina o le taimi mua le wa ave matina le la sa fai sa o le taimi mua fo ile wa i la tu itema o fa evangelia nafi ia ta tonu fo isa to tere fo tama sa mo mai ni la tu le sona ia i up fola na fola ina na tina nafi ia ta lo sia ia su ia ilo ai fa pen salmon nafi ia le foto amata nei ia ele o se tu le la le tuna pe va pena voitina ia pena voitina pure le ma uputi ma i mo la to na ia ave ai pele mo te vo a matane ia fa misa fo to ma la ina io ia pe yo ma le te le nei fa mara tu to sa fa pe o ma kale si ai mai ia lua satina ia vo le satina ia le ia se vis le ia se vis ia vo la una vis ia o meani o me ai Well, ala na visit Samoa, I taimi o sa. Mo me ai. Ia ai tau fai ona o foi tau fa masani ai o to visit taimi me ai. Ia wai le mo se fer fan. Wai le wala el vai mo tamai tira sautina. Ale o foi le mo ai mo tamami.
Ia ena manu ia nafi. Ia foi manatu sa manu ia foi le sa tina nafi foi le foi e kalesia. Sa o le ia le fa fo mai le tina matua ile ilava sa ninga. Te fa manu ia atu le so tina wa nei. Nei le so malo no sa mo. Ia. Tele tina la le o il moto le kalesia fa la to fia mo la to voli. Ia pe o il mtafanga fa il papa kiu. Ia, o isi oti nā pe o nei poto i o la langa i la tau whala ma o vele le vao. O nisi o nuu o nei fo ile fai fono tina. Ia, fono tina le au luma mai ngong whapena. Ia mtal noi mta whao. Se le maa nei o le mele o le poto ma whino ia. Ia. O whau vea ia so i o tatou la iti poto ngā le tina pe a whai la tau whalanga. Ia po le fono tina. Ia matori a o la tina il fono. Ia. E ave uma matamaiti. Ioi. A o tama fa la tau fono. E no fo matamaiti il fale ma la tau. To tele o tamaiti ma la tau tina. Ia pe foi la o le ia so le te nei le pisi o le tina i la tau a ngā pōkala. Ia. O tina e o ma matamaiti wa le se vai. E sa o le le. Ma lo tina mo tau tiute. Ioi. Ia se i fai tātou whatalo fai tātou tino. E whatalo whatu i sunga iau au nā le tua. Ia i lea whatawhai taulanga, ma lea whatawhai taulanga. Ia mahalo fo i mo le tapinaina o pokalame anai tina nafi. Ia whatalo fo i le lo le tātou atinu nei o tātou matua tausi. O lo whaafonga mai i te tono a inga. Ia i ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whaamoa. Whapea fo i o na whatalo whatu. I nei mātua mātua o lo whaafonga mai. Ia i tono moto tangata mātua le nei tai au. Ia e maise fo i moto ngase. Ia o le lo le atinu. Ia i le malosi le atinu. Ta māma tina o le tupulanga talvau o le malosi le atinu. O whai lele fo i ma pepe fau le nei tai au. Ia e whaatal whatu le tātou pokalame ata le tai au. Ia e maise fo i lungo tātou wala ata. Le tātou Facebook ma le YouTube. Ia e whaatalo whatu ia te ole nalo e mai mōma iai e le ngate tono ngā luenga le nitai au a matai au ngā luenga. Alo ki mai lau Facebook ia po olo e mai mōma i fo i le YouTube. Ia e whaatalo whatu maa leo on sa i whiau ngā luenga a matai au le nitai au. Ia e fo inisi o atunu o le lato wa society nāre nei. E peo e nei Amerika, ia o Amerika Samoa. Hawaii manisi atunu. Ia e wha manu i atu le pokalame le atal tai au. Ale si ufonga le lau mua i lo tō waso wha apito le nei aso tina. Ia manuia fo ia tapena ina ia o le sapati ia te utou ia tunu o lo utou au mawai. Ia o ina fo ia malamlama le tātou ngana Samoa o le tautua nea le si fonga la mua ma le tātou pokalame le ato le tai au e whaata lofa atu. Ia mahalo se fo manuia tātou mafutara ia tātou pokalame le ato le tai au. Ia se watu whaafia fianga le nei. Ia ona ia tātou wal maketi sila nei nā maketi nā le atu le tātou wata le nā. E lele ta milo mai male ofisa masama lele no vai tu ai wa levan. Alo te ata tangata ofisa masama umile sama di vali so no mala atu. La lo ninga lai lo tangata le. O lai pu ele ata wata. Sa wala ita milo ya ilu mo tata wata. Le to titi sai tu ifo tata wata tu fu. Tangata umile le ya je uma ta fa tu istala tangata la. Ia. Te le fora o. Ese era male se itu va tu tata. O le mau keni lele. Ese le ma le mau keni le. Ese ma mau keni le. Mal mau keni tato. Lenei. O la se. Tamale pe susu fo lele pe ia le suo ton. Mau keni le mape matutu. Ia pe matutu. Ia na atu tato fa fianga nei. Ia ona fa ngaso le tato poklame. Good morning. Talo falava.
teine petua inia o usata fai ole au a mene ilunga ai pupule no uloto ona o santu pua inana ne ililo utuma ae ali ali na utuma aue ae se i fai mai saupu petua ini mala petua imanu saupu mala upele kau masina i vai mahu se ilu ame ai tama ole aue ae se i fai mai saupu petua ini mala petua imanu saupu mala upele kau masina i vai malu se inu ame ai tama ole aue ae se i fai mai saupu petua ini mala petua imanu saupu mala upele kau masina i vai malu se inu ame ai tama ole se inu ame ai tama ole Ia whatala whātu le tunu, malo so i fua usi mel whafonga tātou tala o le tau mo le nei tai au. Ia peo na whaalia fo i le ofisa o le wha ai tau. O le asone nei ia peo na whaino mai ia o le a langi le lei le tau i le tai o nei, whapea fo i le haoli, o le fiafi a matau na wha malu malu. O na wha solo to i leo le tau i le aso a tai au, ia peo na whaalia le ofisa o le wha ai tau. Ia whape mai, ia e langi le lei le tau le aso atai au, whape fo i ma le aso lulu. Langi le lei le tau le aso lulu ma le aso atai au. O le stofi as whaile ma le aso na i ma tele na ua oa ma wha malu malu le tau. O le aso sa ia e langi le lei le tau, o le aso ngfu ai wha malu malu. Le malu lu o le aso si fulu tasi alo na mawhana whana. Si fulu ma le wha. Ma vai le tūlanga o le tai le aso mo la uwha ngota, Wellingtone, ia na sua le tai le afo sfuru lua le vavea nei pe le tai to e iwa minute le fitu le tai o nei to e sua le tai i le to e 5 minute le tasi le auli o le to e pe le te le fitu le fiafi poli lua ia le na sua le tai nei le te o le ono le tai ao pe le tai le tasi le auli to e sua le tai le te o le fitu le fiafi ia le to e pe le te o sfuru lua na nei ia o le vainga na o le tau le nei aso mo tātou ia manu tele ina le nei tai hao, ia e manu tuafoi, au lia tai hao le lofo le ina mau atu le tātou suingo le tupe, ia maa loa lenga le lei. O tai masani fo ne fa mlianga wa soifua ma sa fanau, tātou imeri masani lava le na sa fanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele o tau waso soifua, ia po o se aso whanau fo o se isi o whanau, whaamanu ia tele le atua, le aso se furulima le nei o masino me, ia o tau waso soifua, ia whaapopo nisi tau sanga stele mo o tau, ia ma fo i pere malosi, a wāre whianga iai ife au mga luenga. Ai ole tātou tusi whai tau, salamo e se lau lua se furu malevalu o lono whai upu e tolu. E a vea lau a vaa pei o le vine fua tele mai te tonu o lou fale. O lau whanau e pei o tamai o live, e vangavangai lau lao ai.
Salamo e se lau lua se furu male valu, alona fai upu e tolu. E avea lau a vā pei o le vine fua tele mai te tonu o laufale. O lau whanau e pei o tamai o live e vangavangai lau la au ai. Manuia tele o tau wa soifua e o le pese nei mo tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana lenei wa e aulia. Tato faafetai o le atua lava ia via. E atua e faafetai lo alofa winga se kwa e foa I mai ai nei a soatele alofa angalo ai ngalo a sosoifu ai au ngalo mola o ai na ai mai sele atua. So if I Ola fia fia nato walenga tai lo wasafana lenei aulia mali fa amanuia me atua lo wasafana societe le alofa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa afetai lo alofa winga se kwa e fo ai mai ai nei a soatele alofa Atala fatu le tunu Ismail fa fonga le vavai le nei tala o le tala fa solpito le langi me na tupu le so le aso sfurma le lima o le masina o me. O le solta usanga tasi fitu tasi valu o le lino ia lo le tona o James Sparkle o ia na faatulanga ina le fana le ta o le machine can i le solta usanga tasi fitu tasi valu. O le tausanga tasi fitu tolu sfulu o le so na avea malo ia ilo Robert Walbone
e fai ma pale mia mua o le malo Peritania po le United Kingdom. Tausanga e tasi fitu tolu se fulu. O le sol tausanga e tasi fitu ono. O le fono lona lima le na fai e tono nule o Virginia. Na o le amatanga le o le fina u Amerika ilun tuto tasi ma ia Peritania ia po le American Revolution. Ia o le aso le neinto e fai e le fono tausanga tasi fitu ono. Ma le vai tau ale o tasi fitu. Na tuto tasi e ilo Amerika mai pulenga Peritania. Ia leo tātou iloa tasi nei atunu ma nosi le lalulangi. Le ngata o lona tamau ainga. E whapea fo il malusi anga whawhita. O le solta usanga tasi valu tasi na wha iloa i Paraguay o le atuto tasi mai pulenga Spain. Tausanga i tasi valu rua iwa. O le na whaavaina le kalesia mamona o Joseph Smith. Ia na wha iloa e ia lava. O le so na wha uina o ia e Ioane le Papatiso, tausanga e tasi valu rua iwa. O le aso le nei tausanga e tasi valu lima tasi, na mauai ia le auro tutonu Australia, ia o le na amata na lolofi mai lo tangata isi tu Australia i le nofuanga le na maueli auro, ia mai o tangata mai fafo. Ia e ui e tolu masina mua atu, na maueli auro, ai fatoa pā le tala i le taimile nei, ia mata ua iloa o le Australian Cold Rush. O le tausanga e tasi valu lima valu. Ia o le sona tatala i le fale nai tutonu o lone tona o le Royal Opera House. Tausanga e tasi valu ona lua. O le Presidente o Amerika le taimina o Abraham Lincoln na ia sainia ai le pili. Whaavaina ai ia le vaenga le nei o le States, po le United States Bureau of Agriculture. Ia na toi whae ngoa muli ane o le matanga luenga o whaatoanga, United States Department of Agriculture. Tausanga tasi iwa lua valu. Ia na o le ata leo le Walt Disney. E ieila le cartoon po le tangatanga po le Mickey Mouse. O le sona unua iwa aia ilunga o whaasana launga i mea nei wati whanga. I le ata na whaingoino le Blaine Gracie. Katoa wa aia ilo Mickey Mouse e o mai lea soe ta uta ua fi i tamaiti. O le soe ta usanga ta siva fitus fulu na whae e atu ai i tamaita i mua i ato o lua Amerika o Anna Mai Hayes, ma Elizabeth B. Hoisington. O la oia ua mua po o teine mua ia o Avema Generals ia po ua la ausia isi tūlanga maulunga o le amia le malo Amerika. O tausanga te siiva fitus fululua i le so o le nuu lea Okinawa sa i lalo o le vainga Amerika. Ia mai le tausanga te siiva whaalima tauolo na lua lea lalulangi a le so tausanga te siiva fitulua toi fawai atua i Amerika le motu lea Okinawa i le vainga malo Japani. O le sol tausanga te siiva valuvalu, na amata o ese ilo fita Lucia mai tutono Afghanistan. Se lau se fulu lima afe fita Lucia sa tutono Afghanistan. Ma e silia ma le valu tausanga na ofa malosi ilo. Na ofa malosi tutono Afghanistan. O le sol tausanga te siiva valuvalu, na amata o ese mai iloa. Ia mani usila nei, tausanga te siiva o tasi, ia o le tangata suafo ia Nicholas Owaits na tu i le whaamasinonga i kalai estete i le so il morianga o le avta avale sawa i le awala leo Lincoln Road i kalai estete le sawa na alu elenta avale e sili atu ma le wha maila le alu no inga pe sili atu ma le 10 kilomita ia po le sili atita tu ma 10 kilomita ia ina sala i wa over sawa lanta avale ia teminei o awala ni usila o atu se lau mo tupu kilomita le o taavale dunga motorway. Tātou tala nā te maul whapoponga te masani whaftainawa.
ua fio ana na mele aile matangi wa mafuai le ingoa lea o lea tulani o le ulungali o ui mate o la suafa Sano no fo ifa avili le fanua isi o one ya fule ala tawa male la fana osina matama eto alua walu ole la pa ale ulungali ima avesina lama ile papa itufuta foi lea fio ana uina na fita wia ita umasina lea latawa waleto e foki ina uasuluria ipameleia usuloa otakumai falea lupo kiasina mawale tama ita isa tausa iliseimoa aifa ato amawa ina uafa apopo ingoa aifa mawaloa leingo atoa osina tapu itea le maungai o mafalu mafulima ya peta numiai le ulua imasina maua ina ua mele aile matangi manatua ilo uloto le luo sikuwa masiona vai le ufa asamo na foai foai mai Olitalo sana asina ya tangalo alani na tema na omia ina ia faangi maise matani ole matani muamo ole to ela una melele tamba itami a Italia ole la to uluai ulufai ole masi wamana onesi na e aluma ave la natama ifale alupo ile ainga polo natama o inana mawai de alaua le fanua male ala ifanga tapa ua mapele osina usulo atu ifiti iasina tapu itea tamaya na toi sosola mai fiti iva tuua sa ilima yele fafine ua ele ausana aena kontulanga bailonga ile matafanga ole mabaenga ile tula pasa lo otaua ole mabaenga lava asina ya toiba
e moa i whaamuri atu talafou mo le aso whaapito tina mo tina uma o si o tātou tino. Ai usi bia le whaafonga i se whaapoponga lenei o tātou talafou mai Samoa. Wa tu inatu le fionga le minista o le soifo maloloina, le fionga valasi lua pito whanua tā fito sele, se lui le presidente le sosaiete o tausi soifo i Samoa, le tina ia solia lofi papale ina ia tu inatu le lisi o tausi soifo uma, e le i tutongi ino lato o vataimi, fantasi ai, mai tu la whainga ruenga e le i tutongi ina. Whai loe valasi, ua mai on tutongi uma o vataimi o tausi soifo lo ngā lulue le mtanga ruenga, mai le o iai se tasi e le i tutongi ina, mai le wha amao nia saunoanga ale presidente o le asosi, na whaalia tungalunga ma popolenga papale ina nei whaatupula ia le wha amawai peo tausi soifua, maanga i ese ngā lulue isi atunu e pe ane usila, ma atili whaale tonu e lava le au onanga soifua maloloina. Na whai loe papale i le whailoa inga ma le TV tasi, walata lata i le ono masina e le tutongi na lavani o vataimi o isi tausi mai, a o isi wa whai titia i tula whainga ruenga, ai wale maua a tole se le nio i tula sa whainga ruenga o vataimi ai. Whai loe papale i, o i tūlea wa a mata adia e mailangona whaanoa no tausi mai a Samoa, na whai loa manino le presidente wa te tau o na whaia i ese fuawhanga le mtanga ruenga. Mai o le telo temi e whesiringi e le tūtino o lo o ngafa ma le whaia o te tongi le mtanga ruenga, i te mafua anga e le maua o mai o vatemi o tausi soifua, o na tuwa i le tula fono le PSRC, a o nisi o teimi e tuwa i tula fono whaaton tono le mtanga ruenga, e pe on ta ue papale e. Ai i le saunoanga manino le fionga le ministaya valasi, sa wheso ta i ele vaenga o lo o whaia tutongi le mtanga ruenga Human Resources Team, whatasi ai ma le whaaton silia o au mo le mata opo a wa e le o se mata opo fong, pe ta uwha i loa manino mai i a te ia, wa leva o na mai atu tongi o vatemi o tausi soifua. Na ia whai loa foi e le o se mea fau le mata opo nei, i le uti leo le au whinga ruenga wha tausi soifua a Samoa. Sau no valasi tau ina ia wha manino le lei o le vala lea, o le whiliwhilinga o le lumanai o le tangata, o le whaitalia ma le pule tuto o tasi lava le nā le tangata lava ia, e le au i ele malosi o le minista ma le whainga malo. O le talitonunga o le awhionga le minista, o le tangata moni e lofa ia Samoa, e le te tau o na wha ma ite se la ngona wha pea, e wha au so ina i la ngona o nisi e whaia ni wha ai unga, ina ia wha ma vai maanga i ese ma le au nanga. O le tu alano le awhionga le minista ni tanga ruenga, ina ia aua nei wha tupu se manatu lele le i tausi soifua, ono oni overtemi ua le tutongia. Wa tau tino valasi na ia wha sa o la fonga se sea le presidente, sa tuwa ia ai le tutongia o nisi overtemi o mo tausi soifua mtanga ruenga, o le soifua malolo ina. O le tausanga lenei e ato i ai le lua se fulu tausanga talu o na wha amanatu e Samoa, le aso wha apito tina oma o le larulangi, e au mai elo latu sao tawe taite ina, ma le tautua ino a inga whaapea fwoi nuu ma e ka le sia, e o atu lava i le malo. Wa wha au tuwina le tausanga le nei lona sini, o le matofi o fausanga mau. O le wha moe sa wha tuteia le moto le toa sa le masina, ma an awai sui o le malo sui te maitai, mai nuu maafio anga, ai meisi o le auwala aulia latu te patipati ai, le whaataua le ale malo i le ati nae ma ngā luenga whaiwhai pēa ati nā matama i tai, mo le manuia o tangata uma. E le saunoanga autua le whionga le minister tanga luenga o tina matama i tai, ati nā unu umanga whasotai, le whionga leota laki la mustele. Sa ia toi whaapupula i le tāua tele o le sao tina matama i tai sa mō molo nāti nae. Wa atolo na sfutau sanga talu antuto tasi sa moa, ma ua patipati ai le ngafa tauli maina leo le pūlea e tangata Samoa o na lava tangata. O se tasi o fuata walungo le nei whaamanuianga o le sao tā ua leo tinamata maitai. Wa ao manu wele sa ili ngā malo Samoa i so se tafa o le soifua manuia o tangata uma. Wa o ngā tasi le nei mau ma le manu lau ti o le nei tausanga o le matofi o fausanga mau. Sau no le whionga le minister,
O ni vaenga iti ua tapena lelei e fausi ai se me totia anganta e whaongaina i teimi lelei ma teimi a fia i whaingata. O le whaamoe sa a waile fionga le tamaitai pālemia o tamaitai minister le kapeneta tinama tamaitai whaipule o le pālemene whaurulungo mtanga luenga whaalapo pitonga tūma oti tinama tamaitai o le fonu whaavae sui tamaitai o a fio anga ai maise le to tele o nisi o tinama tamaitai sa whaatasi iai na whaai u le saunuanga le fionga le minister e le tui nātu leo ana whaamanu ianga uma mō tina umo Samoa ia whaatu mawina o lātou whaivalo filima ai maise o le oa le mawhawhau tino maleanganga e mailea i le Atua. E leo whaingo fieta penanga mō le whontang tele a teitai o mālo le taupulenga le tausanga whau lua whelua se fulmal wha e pe ona whaalia le komisina o le mālo Peritania i Samoa au telefou le sunga David Ward ona le fuafuanga lenei sa tau fia matoe tolo mai taluai vavao le covitis fuluiva sa tu e whaia i le tausanga lua whelua se fuluma le lua. E uina whaatolu o na malanga mele vaenga whaapitoa Peritania e vaava aimata pena i tu uma mole au maia leo le tupo Peritania i Samoa ai ele i fōringa mautu lava se tono e au o na whai. O le tu pito i sido na whaingatape o na ta ua David o le tūlanga leo le pui ngau o vaava aipe i eile mālo Peritania. Mai ono whaonga ina i se vaatau Peritania e malanga whaatasi mai na manisi o le fua vaa o vaa mauru ma vaa lele ma whea vea i e se vaa lele helikopa le tupo le mālo Peritania e teimi o le sauninga e mo o miai. Pei foi ona wha alia le whionga te maitai pāle mia se teimi lei ma mau atu wa mai ona tu inatu se tāru sanga le motu i se sae ina i whaonga i na ilo lātu malai vaa lele e pakai nisi o vaa lele a sui usufono o le amalanga mai le nei whontanga tele. O se whontanga e lei titilo na tāpenanga o loo whaanga solo lava e o atu i le tausanga fau. O loo a ngai pe tāpenanga Samoa e ala le wha le leia atili ma wha a waule a le tele e anga i atu ia pia a ngai le malai vaa lele whaleolo mai o whale tali malo e ono toi whaonga ina fo ini meli lau pāsese e taula le wafu whaavau malo Samoa ia pia e no nofai le tele o malo whaalolo ngia. O Samoa se tasi leo atanu o le Pasifika, o lo mawalunga ma le leile tūlanga leuna ia leo le tāpenanga, e tūlanga tau i tau mawha, ai maise o fua o wha ele leanga ona lau whanua, e tua iei on tangata mai le taunga tau le soifanga wa fia i nele larolangi, ai maise lava i atanu o le Pasifika. O le vai aso neina patpatia i e whale atalua, la lātou fo i lua i sele selenga. O le whātau nui nai leo lua i sele selenga le tū malo whale ata, o se toe whawhangu lea a o se toe whaamanato fo i lea, e tupulanga lalo vao le tū malo ina ia toe fo i e ngangau le vao, ma te tō fua o whaele leanga, ma whaasau le ngā te whale whaapea le whio laf manu. O le manu lau tia le malo lo tau ave pea mo i tū malo uma, ia lava tau mawha, ai whaai tia le whaalongalongo atu i o loa o lo awina mai whafo. O le ulua i se lenga le tu malo whale ata lua na wa ai ai le whina wina le au whai whaatoanga, le au whai lafu manu ma le au whai whaiva. E na wa mai moina i lātou sa whaatasi atu e mōli ma wina le wha moe moe. E fua o whaele leanga lau whai whaatoanga, lafu manu o ia mai le au whai whaatoanga, o whai sua, ai meise fo i mea tau lima a tina matama i tae o le tu malo. E se furutasi a fio angalo i te tono whale ata lua, e au fia i tu la ele, tali matau, vai loa, vai yusu, vai nganga, e li se fau, si usenga, whale lau niu, tanu mapua, tapatapa o, malalo anea. O tātou tala fauia mō le nei fo i aso ngā fua le amatanga le vai aso, manuia le tātou atunu, whaasoi foia. Tālofa lava i telefou o le si ufonga o le lau mua mai i Wellingtone. O le talamu mua.
O le stofi o le vai aso nei, o le a folasia ai, ma tau au i nā Atua aloa ia i luma o le palemene, le tala au tu o le tupe le malo New Zealand, mo le tausanga wha le tupe o luma nai nei. Pei tai o le sa navi, le asa wha i lomo iai i whalau i tele whapea, o le a fia ai le tala au tu o le tupe, le lata i le tasi le piriona tā la, ua wha nganga mō ngā luenga whai, i le wha le leia leo mea sa wha le ngaina i tā whenga malolonga, i ana mafua mai i le wha malosi i le amatanga o le tausanga. Se vaenga lea o se polkalame veso soani le malo, mo le wha le leia o awala te tele, o awalo no hoa afi i ana ta fia ma wha le ngaina i tā whenga. Wha pe ai fo i ma le tele o wha le aonga, a toa ai fo i mga luenga i le fausia o ni pāpui pui, e tau tā hofi o fia ai a fianga o waitafe, i le taimi e malolosi ai tā whenga malolonga i le lumanai, ai whapena fo i ngā ruenga whesosoani, mō ngase a whaina le mawhauwhau. O fōfōina le ofiso le tupe le malo po le treasury, o le taua whai o mea sa whaatama ia ma whaalenga ina ona o le wha o Gabriel, a toa ai fo i malolonga ma mawha i Aukilani, e ono o tu lawa i le wā o le iwa, ma le se furu wha ma le awha piliona tā la, e lona lua atu i le tau o mea na whaalenga ina i mawhui e le tu malo Canterbury, lea o pito mawa e le tau ni mea ua whaalenga ina i le tono New Zealand nei, ona o ni mala whaale natura. E tusa ma le lima a ngai i le fitu tesi ma le lima piliona tā la, ia le tau fuafua ina o mea tō tino le malo, whapea fo i mea tō tino a whainga malo, whaaloto i whale, ma pūlenga whaale nuu, ma whaaitu malo na whaina. Whailo mai ai e le li pāremia ia Chris Hipkins, o le vanga tupe pe o na whailo mai le san nafi, o se vaenga o le tala o le tupe mo le tausanga le nei lua afe luas fultolu, o lona wha moe moe au tūlava, e to tongi ai vaenga au tū o loo mana o mia vave, a o whenga iai le atunu o matau mo whainga i le toe whaale leia o mea sa a whaina ma whaaleanga ina, ona o winga lolo wa o le tau. O le lua se lau fitus furu 5 miliona tā la o le nei se leni e pei ona whaailo mai, e whaapitoa lea mo le pūlenga o awala le waka kotahi a toa mo pūlenga whaaitu mā lo mo le whaale leia o awala na whaaleanga ina, a o leisi lua se lau miliona tā la, o le a whaanga e toi whaale le iai whaale tonu o awala o na whaafi po o trains. E sili atu i le 5 se lau la whaai o whale aonga i tu SS o le motu i mātu sa whaalenga ina i tā whenga malolonga, mai o le a whaalu inai i a leisi vai ngā tupe se lau se furuma le fitu miliona tā la o le se leni e pei o na whaai loa mai na whi. O le taunu unga o se suenga la tamai nei manatu ma la ngona le au pālota, na whaafoina e le kampania le News Hub ma le Read Research, o manino mai ai e lata i le awha o tangata o New Zealand e ailo lata o tilitununga e matua ma mao lava ma le mea de tauona iai le taitai o le partia le National o Christopher Luxon. Ia po seisi whaapunga whaafoingo fie, e le o matua mala malama ato o toa i a Luxon i le tūlanga moni o lo iai mata upu o ngaonga, o whea ngai nei ma le atunuu maona tangata. O le fo isu suenga na iloa ai le pa o le lua tesi ma le 4% o le tūlanga langolangoina i le au pālota o le taitai o le National, le o tūla i mai ai le se furu ono tesi ma le 4%, whaatusa lea i le lua se furu tolu tesi ma le 4% o tangata e langolangoina le taitai o le Labour i a Chris Hipkins i le tofi pāle mia o New Zealand, o se sitanga lea e tusa e tolu, tesi ma le 8% mai le tūlanga sa ia i se suenga mua. O le vai asa talwai e be o na silofia, sa iei uma i loni tona le li pālemia ia Chris Hipkins, whapea ma Christopher Luxon, mo le whaau unga o le tūpo sa lesa le tolu i le Westminster Abbey. O se tasi o vesili sa o fia le suenga le nei, na vesilingi ai la au pālota, pe o le aso la tau manatu, pe o manino ma mala malama le leo la tu tai i mata opu ma whaafi tauli o whenga i nei ma tangata o New Zealand. O le tari mai e la upalota na manino ai e whaasa furu iwa tesi ma le iwa pasene o tangata o New Zealand e iailo la tu teltununga
o loo manino le lei ma mala malama ia le li palemia ia Chris Hipkins i ia tūlanga ai o le tolu surulima te siono pasene e manatu e le o manino le le ia i o ia. Ai mo le taitai o le National, fast full 5% o le au palota na whapea mai e le mala malama le le o ia i mata upo ngaonga ia o lo ofenga i nei ma New Zealand ai tolu full 5 tesi ma le 2% e manatu o lo manino le le o ia iai. O le sa i le ringa le nei sa whaatino i le wā o le aso 5 ma le aso sfultasio me o le tausenga nei. Ua whaatulanga ina i le ai o goa se talo sanga whala wai tele e whautua ina ai le pule sili po le CEO o le ofisa o le pulenga whaitu malo i lea vaenga o le tunu ina ia wha vai mai o na tofinga. E o mai ana po ua lata i le awhe la whai tangata o goa ua la tau seinia le nei talo sanga na amata wha popo ina mai le whai unga le vai aso. O lo whautua ina ai le i pule whaatonu CEO o Stephen Perry ina ia wha vai mai lona tofi. O le aile nei o goa e pei o na silofia na filifilia i ai le teimi o whainga palota mo pulenga whaaitu malo ia le li o pito i talavou ua umia le tofi pule nuu i le tonu o New Zealand nei o Ben Bell ia maali ni mai ai e le fia i ai le CEO le nei manisi o le pulenga o le ai o goa whailo mai lai whapea na amata mai a te sema ona lewe tau ta la ai le CEO ma le i pule nuu. Las freile te ruai sa whailo mai ai le mana o le pulenga ina ia wha mawae ia le pule nuu mai lo na tofi. Ai o lea la o toe sui nei le tulanga i le whaia lea ma le wha maa popo ina o se tau sanga whala wai tele e le tau na wha mawae le CEO na whapea o ia lea o loo wha apongai i whainga mawinga te te e wha sanga i le taita inga le li i pule nuu te lavau e pei o na filifilia mai le palota a lea foi ai. E se tala mai le Pasifika, o le li e swafa i a moe tai Brotherson na filifilia le whae ungo le vai aso e avea mapele stene fau le whainga malo a Tahiti po Falani Polynesia, French Polynesia, mai 5 tausanga le umio lana no fua inga. O le ungo le palota a lea hoi atu moto le Pasifika, mo sui o le la tau fono whaitu la fono na manu malo ai le li nei o moe tai Brotherson i palota e tolu sfuruwalu i le sfuruono palota na maua le sui na pito atu i a teia. Ai o le urua i tama i tai na tau wā mo le tofi bele stene o le palemene o Tahiti e ngoa i a Nicole Sanker e tolu palota na i a maua. O le li bele stene fau o i nei o Tahiti o se sui o le pati po o le vaenga wha au whaiengo le Tavini Hura Retira le e fina uina i a le tatau leo na tūma oti o atu moto Tahiti mai pulenga wha kolone a le malo o Falani. I le toi 5 masina o na taunu lea i le palote tele a New Zealand e filifili aisu i a hoi pule o lesi paia inga o lona pale mene ai fodinga mai le teimi nei e ono a vele patia Maori ma vaenga wha upu whai e iai le malo si anga ia a fia ai i le filifilinga o se whainga malo fau le tinu ona o le tūlanga vāvāna lata tele o pati po vaenga wha upu whai au tue lua le Labour ma le National. O whai numera ia sa whala wai tele ina mai na po i le taunu ungo se suenga fau na whaia le News Hub ma le company sue le Reed Research na tūlai mai ai le patia le Labour i le tolus furu 5 tesi ma le 1% ia le tūlanga lango ina le au palota. Ai o le patia le National e tolu 5 tesi tolu pasene whailo mai fo i le nei suenga o le patia le Act e se fulu tesi ma le 4% e lango ina i la tau e le au palota a o le Greens e valu tesi ma le tasi pasene. O le patia Maori e tolu tesi ma le 5% ia le tūlanga lango ina e le au palota o New Zealand. Mai a whai o le tūlanga lea iai i le aso o le palota e la tau te maua no fua e 5 o le palemene mo whai ai na la tau lango ina se whai ngā malo whatasi ma le Labour ma le Greens. A whapea malo le te pati Maori se no fua whai tū malo, mauti no lava e 5 o la tau no fua i le tonu o le Maota,
whaapopo ia le fast fulu ono no fua le Labour, se fulu ono fua le Greens, ona au sia lea ma maua la wha inga ono se fultasi ono fua, e ma wha iai ona wha vai ina se wha inga maa lo. O le batia le New Zealand First, e tu sa o le taunu ungo le nei sua suenga, na tula i mai le 3% le tu langa langoina e le au pālota, e a mai le lava lea e ma wha iai ona toi ofi atu la tau i le pālemene. Ai pei ona sila fia, o le vai aso talwai, na whaalia mai ai whaalawa i tele, e le patia le National, e le mawhai o na lātou ngā le lue whatasi ma le te pāti Māori se whai ngā mā lo, e ma o manino ai, o le a whai ngā tā tiri ai a lātou tau mwhai ngā mō le whaavai ina o se whai ngā mā lo whau. I tūranga o tā alonga, o i longa o na mālo losi i aulaka pita i tō whitua New Zealand i nei vai taimi, i le tau whai mālo umai o le awari, whape ma le awa ta mai tai i le vai muri i le vai sa whai i whalani i whai unga le vai aso o laka pita i tō whitu ale larolangi. E pei ona sila ma mai mo ia i e tā longa, si on pini le awari i Toulouse, le na su e fusi ma Argentina, uma le taimi o tu tusa e tai se furma le iwa ai, o na toi whaapopo ai leo le taimi, lea na si koa ai ia le Lisa Sawa Roderick Solo i le tulimanu ma malo ai le awali i a New Zealand. O lau te mai tai, malo hoi New Zealand ai es furuiva es furfa a Amerika na o la su e fusi ai i Toulouse. E toi tasi la le vai o lo de toi o le taimu sanga o laga pi fitu o le neitu sanga lea o le awhai e lo ne tona ai mo au uma nei e lua New Zealand e le ngata o le ua siompini i ta alonga o le neitu sanga ai o whapena fōi na whaamautuhina mo la vanoa i ta alonga le Olimpeka i e whai ei pale i le tausanga a sao. Ia o le whai unga le nā o telefou. Malo whaftai, na o whaafonga mai lea tenu i tātou tāla whau mai Samoa, ia tautua mai le sunga tā Salam Sam, ia mesi le whauponga mo mua, ia pe ona tu ina tu le whionga ala wano ati lawa o tātou tala whau mai si whonga le lau mua i Wellington e mo le nei tai au, whauponga lona lua i le tulai iwa i le tau nei, lua se fultoni minuti o te nei le tulai valu, ma lo lava le usu, ia nei whanawa onga, manuia onga la whionga i mo tau ni nei tai au, ia wha los. Unista miti e mai nei aso. Sao tala lista male na halau mai i tato fisa nei tua. Me se i atina sa mo le malolo. Atina e sfafone mo te fenga no tato sao le ia. Ma lo la vale spo nga rum tutte. Io e. Ai mo tua le tala a TV tua, to le tai TV tua le fa mai tato interview le no fa. Ia. Ma la malolo tao ia. Siaki lo le isilis. Ia na. Fa ye se pela mai no ingoa. Ia. Ia, ava pe fea tulto ina lom tua. Sapela melo ngo, ava pe ole ngon lom tua o nina. Ia, sapela melo lom tua ua ni e, ia uso nu e, a tu se spela. E na ilo le il mele utu. Na. Va pe na fora lom tua to ina. Ia. Ia pe fai tau fut tasi o se fut. Pe tau tasi o se fut. E ma nei ia vai, e mo e foi le mali e pe ata fa no. A ole au ngai. Sa ole le. Ia vai ngana ia mena a fiala ne al taiao ia spela lesi le ngole spe for ta o ta munga ngil taiao o te ia lo fai mai atea spela mai lo wingo fa pala mo fa mai le le foi na umola foi sa o le spela ngalo ino o lo ingoa ia oficina foi a spela mai lo ingoa a te lo la minuto se lo spela ngalo ngolina o ni enu Ela vinga e pe tau no ole fazau sia kia tu na o i no. Ia sa. Ia e lo ai pe na pe ia sa ai kia vo le. E va pe na sia kia le si. Sa. Ma na ia fa masani ai. No tu lo foi la uo po lo uso por tinar per fenga lo nga fsili e fe tau mal tasi o spu. Ai fa longo to ko sasi fai tau. Pe ia ro via le falenta tade. Sili sa pela meno na ingoa po sa. Ia na. Ia ma fsili ia na fsili ia. Ia to fia oi foi ngol ta fa na. Ia na.
Oi se oi foi ngol ta fana. Ia ta fa ia sa o mai ngol ta mai tia na ni lei. A fsili la tina la inga fiel ta fana o pe to tolu. Pe to fa pe to li. O ai la ta fana o ta o mai sa. Ia la la tolu silo ngol. O ai la o ngol ta ma le o buanga lo tina le ngol ta. Lembra tanto si aqui beijo meu tu. Fai te foi ele vesili pe to fiel fana. Wai te ua lai ta wal fine ia. Ala vesili tu ia tina. To fiel ta fana. Ala ja la e volele e ao mai el tama mai si ana fana mua. Se lo fa viver si sol. E tire tu si le mu. Ja. Sao io sao le. Ja, le ole o te ele valu minuto e 2 furono ma tu ale fa ino atu verso tene. Ja. Ole tai o nei le la o to le disio la fa o l'università Victoria por la mene se fu. Ja. Ja, ole tala fi na mata fo ne yaso. Ma e alo le sao tinana. Ja, ya lu no fa unga liva yaso a. So se università i tono New Zealand. Ja, langala ole Victoria University fa pa anga maltato di tio pe ma fu anga na la to lisi. Le la ni se fu. Yo, ja, ma nei a tele. Ja. Ja, wone imisi le lisi na fa no longo mai ai te mi la o tuai. E fu stemmi ma ya lisi pe tala le ne sistemi. Yo, mo la no. O ia fa munianga. O le vai aso Atua le fai fa munianga. Ia. Ese uma ia pe la Pacifica la o fai fa toa e te mi o fa toa ia fai fa tasi a te lo te mi. Ia. O ise matua le fia le te mi pe fa u fa na. Tu langa fina unga tu langa taua o nga o matua taua o ma fo. Ia. Ia mai se lava wa ita mai ti e fai ngā luenga. E tausi matua. Ia. E to anga i me fai e lotu. Ai to ia o nga fo university. Te o ila fina ia o istamiti na le university ai le ia mlisi me le te fai. Ia o istamiti le on tatala ne e matua i tumu le no to lo fai matua. Ti ngale le lavae o fai ngā luenga part time so so ni matua. Ia ma loa ele se me fai ngo fiel tau o ma fo. Ia ma lo la vai nei fa na ia fa u. Ia fai lo se break. Ia ona su e lo le ngā luenga. Sa le ia. Maria mo yal mata o pure tu pu mena loi ko ali. Ia moni otas. Il pure. Na mata esil tangata e volele la fa ale wei u esele fina ngalo le lautele ole tu ma ala fo le pitonu ole nu a. Before linga mai la tafa msinonga fa tanga tafa longo pe fa tama ele si o ile. Sa o ga son tene. Tu sale na saúde tala fo tato. O mana na o counselors na te fai pule fo i counselors. Ia. E mana na o suil pule no, fa ma val pule no. Ia sa. O na wole vale to e fe tau tala i mal CEO. Ia o te se mal tau zanga le. A fai le ni la va fa le tangata. Ale o tu e fo nga luenga te tau na fai. Mo. Ia o tama titi le o pale e lu fu tau du tau zanga. Le titi sta mai titi. Ale la o to ni liu nei wa saidinga lima tangata palot. Yo tangata palot. Le yema na fa ma va si o atu pele. Le lile pule no. Se va ira ya. Ya e tal si ele o ia tu tangata po le sa tau va ma si ma tamale titile. Ba ta fa longo tu fa version te. Pe tau ia ma tangata na sto ina vo le le van pule ya. Il va ele mta pule. Ya sa o le ya. Ja, ma lo lava ja, ta tonu le wa ta sava le vale foi le son fu mo tina o mo lo fa no me ja mo lo ia tele tu ta fa ngol le yaso ya mo tina America Hawaii mtu tuina ya to fa me luia tu la sa tina ya to ya mo tina di usile ne Australia le o mo to sana ya ma me luia ya fa mo ngalo ma to va yaso ma lo tai ya ta to pese Itai ua
Start your nursing career with Whitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at whitireiawelltech.ac.nz. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Alo whaftai, whao penisi o tātou whaasirisilanga. E whaasirisila atu, malanganga whaaloalo tele ia I lātou uma I Universite, matina uma na tālu sanga mai Wellington au Kelani kala estete, maisi tu malo mo le tusi sula tonga o le ua taunu mai tusi e pei o ne mana mia fa mole so tai telefoni le o le o lua tasi lua tolu valu fa tasi lua fitu o lua tasi lua tolu valu fa tasi lua fitu e te mauai le tau o le tusi manisi fa msalanga e te fia si le fia e winga I le nei ala ngā oa o le o toi tele na tusi o tutoi nei ma o le toi lo minga fo I lea o le nei ala ngā oa mo lea fo I anga nuu mamalu mama nei a Samoa whaftai tele ma ia manuia lausula soifua ia au I o tātou pasi silanga le tai hao mo le silifia ia manu tele ina le amtanga o le aso ma
fuafuaga o le alo atu iai Ia. e ise taimi le o fuafua fo neva iaso po le vaso fou e whaatalanoanga le sa whaatalanoa atu ai ia tina po taina malaulau o le sui fo i tūlanga taua o onga pa leia i o whaamitalanga na i tono o le porkalame lea tasi Ia. pe o le tele o whaamitalanga ia o ngā lava mo tātou mātua ia o tawa ai amu whaalongolongo le porkalame lea i le aso whaloi ia i lui tauine fo i taita ne o le matua Ia. i vaenga e le tatauna no foi tamai te fale tauna o le ao o isi mafua anga e no foi isi tamai te fale Ia. e no foi le tamai te matua e vai ton te le titi ia o le isi tamai titi i ala na no foi la onga o no se fa moi moi ngora inga po se as fa nau o se fai po i ponga Ale o le ana. e o le o le onga tamai ti e o le lui tau fule mo ta ua matua fa longa a pisi ata to i fa la fo fo ngara ta wona o ia stanga ta fe ngai mo la vengo tamai ti le ao Moi. Te lo pa wale mafu anga e te tau e aranga te tau ai ona le alu tamai te tira onga na o le mai. ia Te lo pa wale na o le tūlanga e te tau ai ona le alu tamai te tira o. O le mai. A o ni si a vai ngā fule le tau ana alu le tamai tira o. ia nei fa mena ta wana le nei taimi ma tu ai ma ta tu no turi per tu lang ta wa onga le fa nau ia nei te ua ta tu sa salu fu i fu nga fa la inga e si el va ta ua le wa onga ta mai ti va mo mo mai se nei fa nau le o sau le le si e a mata tu ai la le ia 9 ma te tu e fa ia onga la tu i 10 ni 11 fa solo lu o le ta ua ma va nga ma le o ina le ta mai ti ia Fate musual me foi lele o le fai o tonu ala wale ia i runga. Ai a fia i tātou ia pito i lano. Ia a li whala to manatu sui me lea. Ia o ia faina tangata ia i lano. Ai a malu ia onga le whanau. Ia e lau te ia i runga le la sanga maurunga lea. I le ia a fia te le la tau i tonu ala wale ia i runga. Ia i le si vaenga lea o te whiwsile atu o tasi o te lope i enu tau a inga i whaleata i sinu ule o tumalo whaleata le whaile lato o fua se te renga, mai te renga. Le ia la vei mai usua. Ia e matu a inga ina. Ma whau i nei nuu ia i tala whaatai le iwa i nganga vai usu manu. O whela li whanua ngā lue o ngā lue ina ia fio anga nei wala o no fuia o mamai utai oi. Ia no inga utai na i tapatapa o ma whaasolo tu e utai ina. Au te iloa nua ia i uta. Au te iloa lai ngā lue i vaenga lo nofo ai. Ale sa tan mapua, ia te le ina sa o. Au nai nuu fo i le i la tamai talawhātai. Ia au te le iloa. A tono ai ini nai whasifanua fo i le i tua o la tau whale nai ngā lue. Ma nei ai o le fuafuanga le i lata ia mata vai e. O le toi wha malusia tangata o ngā lulue i whanua. Ma whailafu moa lafu pua. Ia. Oe toi whawhanga mai, o toi la langa mai, ma toi whawhangu mai a tātou whātoa ngai. O i vai usua ia whanua fo i lele i tua whare o ainga. I tua whare o ainga. Ia e whai lato to ngā wha, i o maumanga, ma to ngā niu, ma koko, ma vaenga whapena. O te mana tua le teimi lena sua i awana le ta amino i utai taptapau. Te mina la mau te ui mai la ngā matua mai tula ele. Ia, le fo isa whai e se inga na ia fio anga i malma. Ia. Ni wan mele ui ni whale ta alo tona i matu. Vanga toa na sa whai ia ngā lue ngā le tangata i vai usu. Ia le walu lua, ia le wale o tele anu mau malmano whai fufuanga. Ole si tau fwele le tau te tala noa le neiten. Pe o le mai tau ina o le tele o tau tamaitia vai tama mai zamo. E isi uru ngā li i nei. Ia. E ina whail fō mai. Ele ise la pepe maua. Ono so su enga fo ma. Ya amata sa ili lo ngari ile su estamai titi la te fata fe vai tama fate. Mo lo tamai titi mai Vietnam. Ya o mai lo ngari ole ainga la ole swafa ole ainga swafa ya August. Kuso August mo August lua August lo tolu August lo fa. Ya ole la mena ole tamalo. Ina ia whaauau e sesio lona ai, e lana sana whana. Le ngawha lona ai.
pea la au kusolo na lima e polo na ono le wo ia. Ko le wo ia. Pela King Charles le tonu le ne. Le stai mi lo ma King Charles le fa. E no folo le tama lo fa ngolo na tali ia August numero 1. Pea le wow ia no August lima le de lilia. August numero 1 lolo na tali. Ai te ua lolo te ua fa muni ina lolo ngari i ua le va venga o mola pepe. No folo tama lo ma toi sui le ngolo na tali i fai. Toi fa apalai e toi sui le ngolo. Toi fa ingoi lo na ingoa na fa na mai. Ai fa ava no le ngole au kusono. Fa ingoi lo na tali i le ufa na mai. Ava le fi o le tele o tangata so. O mo leo fo na tu tu. O tele no pole fo ise mana tu o tato tu no na mata upu va pe. Sa lo to e sui i le ngol tamai titi sa fai. Ina o maua le atali. La tali moni. To se i mai le ngole sai le tali fai. Mai e fa ngoi le tali mon. Ai to sui le ngole tali fai. Te no ele so na ma me. Na. Ona ma fo mai, ona o tala fo mai. Ele se la pepe mo. Ia. Na le o maua le o to. Ale la o maua le o to. Saori, ma, ia ma ne fo i pe a feeling on le tinu upla to nga ba nga pen. Ai sa. Ole mta pu fo le ono le na mata pu ya uni ya fai ne fo isipina ngalo se si wa mta pu fo i me tau fa le lotu. Ia. Pe ye hala na vatu fa pe na ia mata hala fo ta to sa mo ai lo. O fe tonu ale tele no mai lo tu fo to no New Zealand mo tu sa mo. Ele kale si ele Kenya. Mo local fe au mo no fo tua. Ia. Mo le luas fulu no istanga ta le kale si ma fo mai. Ona ua faiso sue ngā leo. Leo saununga New Zealand, mainstream media New Zealand. E ono se la umo tupu tangata le kare si ele o misi le lopo feo ye. O sole? Alala ua maua tangata e lua se la umo le tasi tuloa umari liu. Ona le whatonunga le fai fi au le kare si. E te tauno a tau fie loa ia Yesu. E te tauno matua au tau ana popongi. Ia la popongi o tangata mali liu o toia. O sole. Al mela ele masalomia. O le ua maua tangata o istangata wale aini o la tau tonga tulo wala. So pe foni ngole fai pisinisi. Ai le la ua tali mal fefi au. O le vala tapuni langa e kale sien tapuni lua fes furuiva. O ia la ua le felfato anga. E pe yala la batu mta pule e fua yai ono le tele tala inga fo yo mal tono ta tu tato mata ala yai so se tala inga so se o nga sa tono le tu sa mertus pai o le sta linga mon tua se wa esel tu langa le we la langia la langi no ita tom tua se uma o tele na se uma tele o meso tale e fo meta fa pena sa ma tala no fi mari tato program o le fai au fo inai Afrika i vai nga ia tunu fa pena o mana o fai au e fala ina voile fata ita ile fast food aso le an fala ina Yesu ia ile ita o pele ato ese se fulu pe se lo vai aso ai mali io o mana mi matu tu la le sino se vai ale tele fo yo fina nga da fai namta fala ina tato li fast food aso ia ai vai nel tu sina ve mai e fast food aso ele tau mafa o ia no nga fo ringa mai sa inu tato sa fa nga ia vai ia ia le fa fonga mai le au fina u tu spa ia lo ala to ia ai vai fo tau na fast food aso ele tau mafa ia ele o tau mai ele tau mafa pe inu no nga sa inu nga sa fa nga vai ia don fa pena tu ele os fa lo tu tato mta u ko ta ona fa ia ona le talana wa le sa ole fo te ati lo lungo le one news New Zealand le tau ne ai ma le ia fo le mata ala ia tato i fa se ina i tato le tele o tapo inga fo ma lo tu sa tu mau pe o ia Yesu ele li u tato ole talo fa ele sina au e ka le si wa le me fo le o fe mi lo sa i so lo tangata mau tus pa ia no mero le tala i me tato o pe se tato to nunga sa ola ole singa tato nunga le sa ole fa tau ole fo le o lo manu ia tupe dale wing ole
Mele le fa mel tata e te tau ona e ai mana o le whamunianga o le ki le tala le whamunianga o le fua i sa wafe tā la to tō se fatu to inga tala whapena i le hei mani mau e lango ina to inga me whapena ule le matala i lau fatu o tō i titi le te ua sau se si mastanga la isa whase e tato milo tua leo to se furu ma le 5 minuti o na talo le iva ma lo lave le sport galo tete ma nei fa fianga le te ma le tai ao to se furu 5 minuti ia ona talo le iva le si fonga la mo porque la me ato le tai ao fai ma le tai ao ma ola fia se le ia se vai ngalo lange e siliana ola fia ia e mo ai fo e le malo si ate oi ia na le whawhianga mea ansek whale moe na ua toe 10 minuti o na tālo leo le tu la hewa. O le whasaonga le titi leo le taimia lau le tato lisi lau whaau. Lea whamaluru atu. E le o le se furu au le afa le iwa i le tau nei. Afa le iwa i le tau nei. Ia
Na ia foi fa longo ile. Nei foi lisi tele o tausang mawai lau ata fa longo. Lisi o tamaiti sa fia ngai por kala mela o talvo tatu ritio. Sa. On maria ia. E ia tamaiti sa fai por kala mela le youth. Por kala mela youth. Tino foi taimi foi le fai tau no tamaiti. Ia. E tamaiti sa fai mela to tau no to te mina o la itia. Taimine. O matutua. Wai si makolisi. Sa. Ia. E ista maiti la wa onga kolisi taimine. Ia. O le maua uma i tau loto tono to computer. No inga le alfina ngalo le ia matu ta maiti. E to ta e la tau loto ia so la i tu ta i tolu ta i vana tau sa. O umi ta to mafutanga mta maiti. O umi. Ai fua ia ile wa over much fulu tau zanga tau sa to mafutanga mta maiti no le. Ya o jero na ista maiti ole la tau sang muli nei le kolisi ia na pe ta pena mo universite. Ya sa ole. O taulo to mata maiti le ana sa fai e ole o tau te ua fa le i e o pe sia so te ua mai i fo le vala ule pulanga tala vo la to programe ana mari ai sa o sta maiti ti le sa la taulo sa ole ma ia o le fono le ta pena sa mo tali malo o tau sanga fo ya o ke topa a fa pela u se fu fuanga lo a inga fai sa mo ya o ke topa lo a fe lo fa ia fuane o male ai fai se i mol fono fai le ia el matua i tu muna wa sa mo le mele la i tu fo pe ata tu wa no winga o ni hotels mi le ya mani avano ia na longo tu fa pena e vele e ta pena mama o fa te inga la o mene fa poi ponga o as fa nau o fa mo sa fai o fa mo yo a inga ta pena mama ya le maliu ya ele ilo se sil te me tu pua ya va ta inga va pe lo fa mo le fie fa il tau mesina al te mine ya ko topa ya te no ai no nga sa fia to mo a to sa mo ba le la ave va le pa ka tu ila sa so le fo le sa tu se fa il je tu no ya le il fono ai pa ka ile si moto ya vale no più tu pa ka ile ni si vale le ai o di fono io vedo il tio le tum ya o le finga le sa fa ile fono le sits le sa tali malo sa mo te usa mo na va tu le ya le meli la pa se no foi tanga te ai te ro la o le o fa fo me le tu o ke topa tau sang fo e mo ti noa ya le foi la ta pena fo ia livia istangata wa pe ole e ta se mana ia yo to inga wa fa pe ta fa o ima te fia ia sa mo te mine tali malo sa mo ni fono te te la ngona ya lo mita mai fa ta ia ele o ma o sa mo si a tu no ititi ya wa mana ia la lang se tofo la wale tau pule la tu o le malanga tu la tupu sa le sa mo e tau tia ta pena nga petani ta fe le tele o la su ele la mo atu to mai to yo ai mo tino ia i foi va tau petani o le ia wal pui o le lato tupu sa e mo tino a me umana e wa ti tau sa mo la ya mo tino foi la ini meli te tele foi le la no foi ni stangata foi le ya sia tum ta fa wa e sa le i wa pela se mala vale le tele ta to mala vale na a wale pakka isa mo le tele vale le tanga tai mala ngat mo ndo ti ale la pakka tu ila isi vale le tele tu mala la kapi fa pakka isi so le mala vale le ya ma to so le panto e te ule le ai te mesalo ana fa pe ai e o mal termine o la e al fa la vela o fulelo fanga i pu ai si ai ngo fa i pa pu ai ton e mala vale mala vale fu na mala vale le te va pe o mal termine na ngata le te mi o fa o fa ma vale lo pe o termine o le fono yo lo po o tau le niu le luas fu tala le ni e o tal ai si e malanga sa mo is fa mo na inga fi fai ai mana o mieni atoniu ia na message mele ya isi wo na mafutau isa molita ia o ma fa ma san ya la mastam ia o tatar no ala ia i foi ia te fo mastam ma ole me ala vale ole si na ngole niu tu tele la niu no fa no me tele so ia o fa tu e ala pe as fa te tengo vole le tele sa market ia fa to ai mai te no la sta mana te ve tu pe mo otoni mana ia
Ia va pela isa se malanga sa mo ni fa mo ngala ai. Ela fa mai le o fa istama ta penanza wa to niu ia aventu. Ta no la tua pik. Umana o aleima. Mana. Ia. Le tele se le tanga nai tanga tana fa ia la tu tonga ni. Fa pele pe isi va o di ina fa mo tonga ni osi. Mela leo le maua o ela te pea tonga le sia e winga la utala. Mo le maua langa leo se mea fou le mea o tupu te. Io e sao. Le maua le tangata la i lungo le niu, ale tu la lo niu tangata e ana. Tangata e ana le niu. Ia matuele faina e puna pe te sola e te sau sao i lalo le mele te tu. Usa fai mea fato e senga i lungo o sau na. Ai o tamala na pe au i foi lalo. E le au tilo i lunga. Tilo soro va pe po tai tango tangata li se amo foi. Apa pe foi sa fa pe ele fa pe o se tu ba foi. Ia. Afa pe foi sa maua se si o tato tu le fa longo mai se tonga ni o se si ale mo tu ila lo le niu tanga te ana tonga ni ale mo sau ila lo mo le niu. Ia. Ele fa mtala fe pula fa ngol fa to se nga o le foto nga le tupu ya o le letes. Le tupu ya o. O le ulu, o le tepe ai le ulu. Ia. Ale ua mau tai tai e tanga te ana le ulu. O le mango. O le mango ya sa to la iti. Ya. O le mango. Mau o se si ngol ma. Ele o mango ana le mato ainga. Ia o se wantiara fa sala na mato fe pe i le mango. Au mau. Te va ila tu foi o le mango le manga lua, ale mau lunga. La vai mi la tu lo matu ala te frele wale mi noi la mango. Ia. La tu. Ai no vai. Te lo la. O le mango le. Ai le meta te puna sa se mama ia ta pa ua tu ngo tonga va ta halu le atu. Ai sa o le lei hai tu tele vuila tu e mai mo mai sa afia tu la ngala. O le fato ese mea i lungo le mango o lungo le ulu. So se la o niu. Ia le na. E vai tangata la mai ila ulu. E ma fua me le media. Io e isi fa peasi se ma ila voile le se fusuanga e o ma ila voile le mamu i lungo le mango le ainga o le ulu. Io. Tele o mese na fa ya le. Ya fa pe Samoa i lunga se ulu se ainga o se mang o le lava le sa e pe ai o le niu. Ya sa on va pena, va la mai. Se tatu tala noa. O a foi le fainga o le fa to se nga o le me o lungo se ulu po se niu se ainga ese. Ia. Va fiena fa upu lo fa to se nga pe sa talia foi la fa to se nga tata den tu ila. Sa talia o te loa sa talia foi tatu Samoa e pe ita a fa ia wala mata tamana pe a fa to se. Sa o le. Muriau. Fa to se sala mo le lion na sala mo mo klok kana. Ya le la fa fo mo to telefon. Ala va tu sfa vi vianga le. A fa le va la mo lesi. Ya. So mo stai mi tato por la mena ma le fu tato no yo me. Io tatu tala no si. La fa to se la. La fa to se la lo anti. Na o tu me tu le mkuka. Ya. Watu la tu lo ma tu volele. Ya, o lo fase antia. O ma o sia mo lo tino vole palasi no le va. Ya, na. Ase afa pe vola na pe o di mango bula. A mano moko la moko. Ya, sa wal mena na la Vai le. Ai na wa ula. Ma to mo sia o tau songa na volele. Wala la atu lo ma tu ele ipula le mango o la ma to fe pe e lunga. Ya, wala tama ya sola. Ya, lula to pa ule e pa ule e lunga tonga va alu la to i dalva vai mo tali vai foi Ya le va fo mo tala ma sa mo E moai whaamuri atu talafou mo le aso whaapito tina mo tina uma o si o tātou tino. Ai usi bia le whaafonga i se whaapoponga lenei o tātou talafou mai Samoa. Ua tu inatu e le fionga le minista o le soifo maloloina, le fionga vālasi lua pito whanua tā fito sele, se lui le presidente le sosaiete tau se soifo i Samoa, le tina ia solia lofi papale ina ia tu inatu le lisi o tau se soifo uma, e le i tutongi ino lātou o vataimi, fantasi ai, mai tu la whainga ruenga e le i tutongi ina, whaai loe vālasi, ua mai o on tutongi uma o vataimi o tau se soifo lo ngā lulue le mtanga ruenga,
mai le o iai se tasi e le i tutongina, mai le whaamau nia saunoanga a le presidente o le asosi. Na whaalia tungalunga ma popolenga papale e. Ina nei whaatupula ia le whaamawai peo tau se soifua, maanga i ese ngā lulue isi atunu e pe ane usila, ma atili whaale tonu e lava le au onanga te soifua manoroina. Na whaeloi papale i le whailoa inga ma le TV tasi, walata i le ono masina e le itutongi na lava ni overtime o isi tausi mai, a o isi wa whaititia i tula whainga ruenga, ai wale maua a tole se le nyo i tula sa whainga ruenga overtime ai. Whaeloi papale i, o i tūlea wa a mata adia e mailangona whaanoa no tausi mai a Samoa, na whaeloa manino le presidente wa te tau o na whaia i eise fuafuanga le mtanga ruenga. Mai o le telo temi e whesiringi e le tūtino o lo o ngafa ma le whaia o te tongi le mtanga ruenga, i te mafua anga e le maua o mai overtime o tausi soifua, o na tuwa i le tula fono le PSRC, a o nisi o teimi e tuwa i tula fono whaatonu tonu le mtanga ruenga, e pe on ta ue papale e. Ai i le saunoanga manino le fionga le minsta ya valasi, sa fiso o tai ele vaenga o loo whaia tutongi le mtanga ruenga Human Resources Team, whaatasi ai ma le whaatonu sili au au mo le mata opo a wa ele o se mata opo fong, pe ta uwha i loa manino mai i a te ia, wa leva o na mai a tutongi overtime o tausi soifua. Na ia whaeloa foi e le o se mea fau le mata opo le nei, i le uti leo le au whinga ruenga whaatausi soifua a Samoa. Sau nova lasi tau ina ia whaamanino le lei o le vala lea, o le whiliwhilinga o le lumanai o le tangata, o le whaitalia ma le pule tuto o tasi lava le nā le tangata lava ia, e le au i le malosi o le minista ma le whainga malo. O le talitonunga o le awhionga o le minista, o le tangata moni e lofa ia Samoa, e le te tau o na whaama ite se la ngona whaapea, e whaau so ina i la ngona o nisi e whaia ni whaai unga, ina ia whaama vai maanga i ese male au nanga. O le tu o lano le whionga le minista ni tanga ruenga, ina ia awa nei whaatupu se manatu lele i tausi soifua, ona oni overtime ua le tutongia. Wa tautino valasi na ia whaasa o la fonga se sea le presidente, sa tuwa ia ai le tutongia o nisi overtime o mo tausi soifua ni tanga ruenga, o le soifua malolo ina. O le tausanga le nei e ato i le lua se fulu tausanga talu o na wha manatu e Samoa, le aso wha apito tina o mau le larangi, e au mai elo latu sao tawe taite ina, ma le tautua ino a inga wha apea fo nuu ma e ka le sia, e o atu lava i le malo. Wa wha au tuina le tausanga le nei lo na sini, o le matofi o fausanga mau. O le wha moe sa wha tuteia le moto le toa sa le masina, ma an awai sui o le malo sui te maitai, mai nuu maafio anga, ai meisi o le auwala aulia lato te patipati ai, le whaata ua lea le malo i le ati nae mga luenga whaiwhai pēa tina ma te maitai, mo le manuia o tangata uma. E le saunoanga autua le whionga le minister tanga luenga tina ma te maitai, a tina nuu mga whasotai, le whionga leota laki la mustele, sa ia toi whaapupula i le tāua tele o le sao tina ma te maitai sa mo molo nā tinae. Wa atole o nas futau sanga talu an tutu tasi Samoa, ma ua patipati ai le ngafa tau lima ina leo le pūlea e tangata Samoa o na lava tangata. O se tasi o fuata walungo le nei whaamanuianga, o le sao tā ua leo tinamata maitai, wa o manu wele sa ili ngā māloa Samoa, i so se tafa o le soifua manuia o tangata uma. Wa o ngatasi le nei mau, ma le manu lau ti o le nei tausanga, o le matofi o fausanga mau. Sau no le whionga le minista, o ni vaenga iti ua tapena le lei e fausi ai se me to tia anganta e whaonga ina i teimi le lei, ma teimi a awhia i whaingata. O le whaamoe moesa a waile whionga le tamaitai pālemia, o tamaitai minista o kāpeneta, tinama tamaitai whaipule o le pālemene, whaorulungo mtanga luenga whaalapupitonga tūma oti, tinama tamaitai o le fon whaavae, sui tamaitai o a whioanga, ai maise le to tele o nisi o tinama tamaitai, sa whaatasi iai. Na whaai ule saunuanga le whionga le minista, e le tu inatu leo ana whaamanuianga uma mo tina umo Samoa, ia whaatu mawina o lato whaivalo filima,
ai maise o le o le mafofau tino maleanganga e mai lea i le atua. E leo whaingo fieta penanga mo le whontang tele a teitai o malo le taupulenga le tausanga fau lua whelua se fulmal wha. E pe ona wha alia le komisina o le malo Britania i Samoa au telefou, le sunga David Ward. Ona le fuafuanga le nei sa tau fia matoe tolo mai, ta luai vavao le covitis fuluiva, sa tu e whaia i le tausanga lua whelua se fuluma le lua. E uina wha atolu o na malanga mele vaenga wha apitoa Britania, e wa ai mata pena i tu uma mole au meia leo le tupo Britania i Samoa, ai ele i fōringa mautu lava se tono e au o na whai. O le tu pito i sido na whaingatape o na ta ua David, o le tūlanga leo le pui ngau lo o wa ai pe i le malo Britania, mai ono wha o ngā ina i se wa atau Britania e malanga wha atasi mai na manisi o le fua waa, o wa mauru ma wa lele, ma whea vea i e se wa lele herikopa le tupo le malo Britania, e teimi o le sauninga e mo o mi ai. Pei foi ona wha alia le whionga te mai tai pāle mia se teimi lei mamau atu, wa mai ona tu inatu se tāru sanga le moti se sae, ina i wha o ngā ina ilo lātou malai wa lele e pakai nisi o wa lele, a suyu se fono o le āmalanga mai le nei whontanga tele. O se whontanga e le i titilo na tāpenanga, o loo wha ngā solo lava e o atu i le tausanga fau. O loo a ngā i pe tāpenanga Samoa e ala le wha le leia atili ma wha a waule a le tele, e anga i atu ia pia a ngā i le malai wa lele i whaleolo, mai o whale tali malo, e ono toi wha o ngā ina fo ini meli lau pāsese, e taula le wafu wha avao malo Samoa ia pia, e no nofai le tele o malo whaalolo ngia. O Samoa se tasi leo atunu o le Pasifika, o lo mawalunga ma le leile tūlanga leuna ia leo le tāpenanga, e tūlanga tau i tau mawha, ai maise o fua o wha ele leanga ona lau whanua, e tua iai o tangata mai le taunga tau le soifanga wa fia i nele larolangi, ai maise lava i atunu o le Pasifika. O le vai aso neina patpatia i e whale ata lua, la lātou fo i ulua i sele selenga. O le whātaunu ina i leo lulua i sele selenga le tū malo whale ata, o se toe whafangu lea a o se toe whaamanato fo i lea, e tupulanga lalo vao le tū malo ina ia toe fo i e ngangau le vao, ma te tō fua o whaele leanga, ma whaasau le ngā tei whale whaapea le whio laf manu. O le manu lau tia le malo lo tau ave pea mo i tū malo uma, ia lava tau mawha, ai whaai ti tia le whaalangolongo atu, i o loa o lo awina mai whafo. O le ulua i se lenga le tū malo whale ata lua, na wa ai ai le fina wina le au whai whaatoanga, le au whai lafu manu ma le au whai whaiva, e na wa mai moina i la tau sa whaatasi atu e mōli ma wina le wha moe moe. E fua o wha ele leanga lau whai whaatoanga, lafu manu o ia mai le au whai whaatoanga, o whai sua, ai mai se fo i mea tau lima, a tina matama i tai o le tu malo. E se furutasi a fio anga lo i te tono whale ata lua, e au fia i tu la ele, tali matau, vai loa, vai yusu, vai nganga, e li se fau, si usenga, whale lau niu, tanu mapua, tapatapa o, malalo anea. O tātou tala fauia mō le nei fo i aso ngā fua le amatanga le vai aso, manuia le tātou atunu, whaasoi foia. Tālo whalawa i telefou o le si ufongo le lau mua mai i Wellingtone. O le tala mua. O lo whanga soro pei le teimi nei sua suenga leo i le mafuanga o le maliwai o se tangata e whapea na palasi i lalo ma umai lo naola i se pahamu pensini a le said i Wellingtone tu tonu i le tai ao le stona i na tenei. Na tupu le whaalawelawe i le pahamu pensini a le said i le awan lau le Vivian Street pe trusa o le afoles fumal tasi le tai ao. E se whaamtalanga tusia mai le kompania le said na lātou whaamaunia mai ai i a lea whaalawelawe. Whaari ai le nganga whaanoa noa le kompani, whapefo ina whaotu ai a lātou whaamaisenga i le ainga o le ua maliu. Whaari e leo o lo whaawau suenga
mo le fia whaamautuina o le mafuaanga o le maliu o le nei tangata. Na tau mwhaila o whainga roenga e whaia i aiviso soani mua ia te ia veitai sa lei mawhai o na lawe i na ailo na soi fua. I le taimi nei o le fwoi o whailo mai e leo i le ai o Palmerston North ia le ngō le tangata le na maliu i se whaalawe lawe i le pō le stofi talwai. O le nei tau le lea na maliu le whaalawe lawe ngō ia Raniel Q, tolu sfurulima tau sanga le matua, mai o whaanga solo nei sua ngā leo i le mafu anga o lono maliu. Whailo mai fwoi o loo mata i tui na fwoi e leo, ia le tō tele o sui a wai o le kengi o le mongrel mob, leo o wa ai e le tonu o Palmerston North, ai mai se le whale na tupu ai le whaalawe lawe i le awala i ngoa o le Dahlia Street. O ata sa whaasara le wina i lungo viso ta inga tele wawawe, na i loa ai le tō tele o tangata e whaia lātou pine wha ailoa ai o lātou o sui a wai o le kengi i lea awala. O loo whaatarasanga ina i leo i le teimi nei le so soniatu nisi na ono mōli mawina le whaalawe lawe na maliu ai le nei tangata i Palmerston North a o whenga iai mā lātou sa i linga. O lesto na ina te nei, na whanaina e ai i le vani monimo mai le malai wa lele i Wanaka, ia lona lua o paluni la popoa a le whalapo tonga o le NASA a Amerika. Ua atoa le masina talu na whanaina ai le vātea tea mai Wanaka ia le paluni la poa mua le NASA. A le la o so ai malona lua le nei o paluni, le o wha moe o le a whelelei ai le vani monimo i lunga atu o le laulangi mo le umi e se lau aso. O se whaamtaranga tu sia mai le NASA na whaadia mai ai le whaatonu o le Paul Kalame o Debbie Fairbrother. O le lua o ni paluni te tele mawhai o na whaalele i le vani monimo i le teimitasi o se tau mwhainga o se furu lima tau sanga o fua ina mai. Na ia whaalia o le nganga ma le whaamoe au tuo i o paluni o le fia whaalele ia tidi ai o suenga whaasai nisi i tu langa o le ea ma le vani monimo mai o stulanga tāua tele mō le anga i luma. E le i loa tonu se teimi e tau numa iai le lau mua i Wellington le waa o loa le ana pepe uma o na afi ma te whea ai i ngā tei whale o le tolo i ngō o le farewell spit i le tūlangi i mātū sifo o le motu i saute. O le sroile te wai sa lipo tia mai ai le pepe uma o afi ma le maua se ele tise o le tonu o le nei waa o loa tele e ngō o le shilling. Ia mai sa whapeo na awina atu i aise wa atoso waa e fesoa soani i ai. Na mawhai o na toso i nane le nei waa ma taula ai le whangaloa le Tasman Bay. A o whaia suenga ma fuafuanga le pulenga o ngā tei whale o New Zealand i leisi la sanga i le tau na whaia i ai. Whairo mai nei e whapeo lea ua toso i na mai le nei waa o loa e a ngai mai i le wafu i Wellington e luas fulfaa le a whaia la o waa o le waa le nei mai na lipo tia mai o loo saunga le muuma o loo le lei fo i le tino o le waa ma o loo le lei fo i matulanga o le tau mo le wha moe i le toso i na mai i Wellington o le waa o loo le nei le MV Shilling na ngau mua fo i le tono o le tau langa i Wellington i le masina te luai a le fo i o te tula mai ai le nei whaafita uli a o anga i atu i le namalanga i Singapore. O le stofi o le vai aso nei o le a folosia ai ma tau au i nātu alo ia i luma o le palemene le tala au tu o le tupe le malo New Zealand mo le tausanga wha le tupe o luma nai nei. Pei tai o le San Navi le asa wha i loma iai i whala o i tele whapea o le a fia ai le tala au tu o le tupe le lata i le tasi le pidio na tā la ua wha nganga mo ngā ruenga whai i le wha le leia leo mea sa wha le ngaina i tā whenga malolonga i ana mafua mai i le wha malosi i le amatanga o le tausanga. Se waenga lea o se polkalame veso soania le malo mo le wha le leia o awala te tele o awalo no hoa fi i ana ta fia ma wha le ngaina i tā whenga. Wha pea i fo i ma le tele o wha le aonga a toa i fo i mga ruenga i le fausia o ni pāpui pui e tau tā ofio fia ai a fianga o waitafe i le taimi e malolosi ai tā whenga malolonga i le lumanai. Ai whapena fo i ngā ruenga fesosoani mō ngase a whaina le mawhauwhau. Ua fōfo ina le ofiso le tupe le malo po le Treasury
O le taua whaai o mea sa whaatama ia ma whaalenga ina ona o le wha o Gabriel, a toa ai fo i malolonga ma mawha i au kilani, e ono o atu lawa i le vā o le iwa, ma le se furu wha ma le awha piliona tā la, e lona lua atu i le tau o mea na whaalenga ina i mawhui e le tu malo Canterbury, lea o pito mao ai le tau ni mea ua whaalenga ina i le tono New Zealand nei, ona o ni mala whaale natura. E tusa ma le lima, a ngai i le fitu tesi ma le lima piliona tā la, ia le tau fuafua ina o mea tō tino le malo, whapea fo i mea tō tino a whainga malo, whaaloto i whale, ma pūlenga whaale nuu, ma whaaitu malo na whaina. Whailo mai ai e le li pāremia ia Chris Hipkins, o le vanga tupe pei o na whailo mai le san nafi, o se vaenga o le tala o le tupe mo le tausanga le nei lua afe luas fultolu, o lona wha moe moe au tū lava, e to tongi ai vaenga au tū o loo mana o mia vave, a o whenga iai lea tunu umo tau mo whainga i le toe whaale leia o mea sa a whaina ma whaaleanga ina, ona o winga lolo wa o le tau. O le lua se lau fitus furu 5 miliona tā la o le nei se leni e pei o na whaai lo mai, e whaapitoa lea mo le pūlenga o wala le waka kotahi, a toa mo pūlenga whaai tū mā lo, mo le whaale leia o wala na whaaleanga ina, a o leisi lua se lau miliona tā la, o le a whaanga e toi whaale le iai whaale tonu o awala o na whaafi po o trains. E sili atu i le 5 se lau la whaai o whalea onga i tu SS o le motu i mātu sa whaaleanga ina i tā whenga malolonga, mai o le a whaalu inai i a leisi vai ngā tupe se lau se furuma le fitu miliona tā la o le se leni e pei o na whaai loa mai na nafi. O le taunu unga o se suenga la tamai nei manatu ma la ngona le au pālota na whaafoina e le kompania le News Hub ma le Read Research o manino mai ai e lata i le awha o tangata o New Zealand e ailo lato til tununga e matua ma mao lava ma le mea de tauona iai le taitai o le partia le National o Christopher Luxon. E a po seisi whaupunga whaafoingo fie e le o matua mala malama ato o toa i a Luxon i le tūlanga moni o lo iai ma tā upu o ngaonga o whea ngai nei ma le atunuu maona tangata. O le fo isu suenga na iloa ai le pa o le lua tesi ma le 5% o le tūlanga langolangoina i lau pālota o le taitai o le National le o tūla i mai ai le se furu ono tesi ma le 5%. Whaatusa lea i le lua se furu tolu tesi ma le 5% o tangata e langolangoina le taitai o le Labour i a Chris Hipkins i le tofi pāle mia o New Zealand. O se si tanga lea e tusa e tolu tesi ma le 8% mai le tūlanga sa ia i se suenga mua. O le vai asa talwai e pe o na silo fia, sa iei uma i loni tona le li pāle mia i a Chris Hipkins, whapea ma Christopher Luxon, mo le whaau unga o le tūpo o sa lesa le tolu i le Westminster Abbey. O se tasi o vesili sa o fia le suenga le nei, na vesilingi ai la au pālota, pe o le aso la tau manatu, pe o manino ma mala malama le leo la tau tai i mata aupu ma whaafi tauli o whenga i nei ma tangata o New Zealand. O le tali mai e la au pālota na manino ai, e whaasa furu iwa tesi ma le iwa pasene o tangata o New Zealand e iailo la tau teltanunga o loo manino le lei ma mala malama i a le li pāle mia i a Chris Hipkins i ia tūlanga, ai o le tolu suru lima tesi ono pasene e manatu e le o manino le le ia i o ia. Ai mo le taitai o le National, whaas furu 5% o le au pālota na whaapea mai e le mala malama le le o ia i mata upo o ngaonga ia o lo whenga i nei ma New Zealand, ai tolu suru 5 tesi ma le 2% e manatu o lo manino le le o ia iai. O le sa i le ringa le nei sa whaatino i le wā o le aso 5 ma le aso sfultasio me o le tausenga nei. Ua whaatulanga ina i le ai o goa se talo sanga whalawa i tele e whautua ina ai le pule sili po le CEO o le ofisa o le pulenga whaaitu mā lo i lea vaenga o le tunu ina ia wha maa vai mai o na tofinga. E o mai ona po, ua lata i le awhe la whae tangata o goa ua la tau seinia le nei talo sanga na amata wha maa popo ina mai le whae unga o le vai aso. O lo whautua ina ai le i pule whaatonu CEO o Stephen Perry ina ia wha maa vai mai lo na tofi.
O le aile nei o goa pe o na sila fia na filifilia i ai le taimi o whainga pālota mō pūlenga whaaitu mālo ia le li au pito i tala vau ua umia le tofi pule nuu i le tonu o New Zealand nei o Ben Bell ia maali ni mai ai e le fia i ai le CEO le nei manisi o le pūlenga o le ai o goa whailo mai lai whapea na amata mai a te sema o na le whetau ta la ai le CEO ma le li pule nuu las freile te roai sa whailo mai ai le mana o le pūlenga ina ia wha mawai ia le pule nuu mai lo na tofi ai o le ala o to sui nei le tulanga i le whaia lea ma le wha maa popo ina o se tau sanga whala wai tele e le tau na wha maa vai le CEO na wha pea o ia lea o loo wha apongai i whainga mawinga te e wha sanga i le taita inga le li pule nuu te lavau e pei o na filifilia mai le pālota a lea foi ai. E se talapai le Pasifika o le li e swafa ia mo e tai Brotherson na filifilia le wha iungo le vai aso e avea pele stene fau le whainga malo a Tahiti po Falani Polynesia, French Polynesia, mai 5 tausanga le umio lana no fua inga. O le unga le pālota a lea hoi atu moto le Pasifika, mo sui o le la tau fono whaitu la fono na manu malo ai le li nei o mo e tai Brotherson i pālota e tolu sfuruwalu i le sfuruono pālota na maua le sui na pito atu i a teia. Ai o le urua i tama i tai na tau wā mo le tofi pele stene o le Parlemene o Tahiti e ngoa i a Nicole Sanker e tolu pālota na i e maua. O le li pele stene fau o i e nei o Tahiti o se sui o le pāti po o le vaenga wha au whai ngoa le Tavini Hura Retira le e whina uina i a le tatau leo na tūma oti o a tu moto Tahiti mai pūlenga wha kolone a le malo o Falani. I le toi 5 masina o na taunu lea i le pālota tele a New Zealand e filifili aisu ia hoi pule o lesi paia inga o lona Parlemene ai whodinga mai le teimi nei e ono a vea le pātia Maori ma vaenga wha upu whai e iai le malo si anga ia a fia ai i le filifili inga o se whainga malo fau le tinu ona o le tūlanga vāna lata tele o pāti po vaenga wha upu whai au tue lua le Labour ma le National. O whainu mera ia sa whala wai tele ina mai na pō i le taunu ungo se su enga fau na whaia e le News Hub ma le company su e le Reed Research na tūlai mai ai le pātia le Labour i le tolus furu 5 tesi ma le 1% ia le tūlanga lango ina e le au pālota. Ai o le pātia le National e tolu 5 tesi 3%. Whailo mai fo i le nei su enga o le pātia le Act e se fulu tesi ma le 4% e lango ina i la tau e le au pālota a o le Greens e valu tesi ma le tasi pasene. O le pātia Maori e tolu tesi ma le 5% ia le tūlanga lango ina e le au pālota o New Zealand. Mai a whai o le tūlanga lea iai i le aso le pālota e la tau te maua no fua e 5 o le Parlemene ma mawhai ai na la tau lango ina se whai ngā mālo whaatasi ma le Labour ma le Greens. A whapea e mālo le te pāti Māori se no fua whai tū mālo mauti no lava e 5 o la tau no fua i le tonu o le Maota whaapopo iai le fast furuono no fua le Labour se furu no fua le Greens ona au sia lea ma maua la whai ngai onus fultasi no fua e ma whai iai ona wha vai ina se whai ngā mālo. O le pātia le New Zealand First e tu so le taunu ungo le nei sua suenga na tula i mai le 3% le tūlanga lango ina e le au pālota e mai le lava lea e ma whai iai ona toi ofi atu la tau i le Parlemene. Ai pei ona sila fia o le vai aso talwai na whaalia mai ai whaalawa i tele e le pātia le National e le mawhai o na lātou ngāre lue whatasi ma le te pāti Māori se whai ngā mālo e ma o manino ai o le a whai ngā tā tiri ai a lātou tau mwhai ngā mō le whaavai ina o se whai ngā mālo whau. I tūranga o tā alonga, o i longa o na mālo losi i aulaka pita i tō whitua New Zealand i nei vai taimi i le tau whai mālo umai o le awari whapea ma le awa ta mai tai i le vai i le sa whai i whalani i whai ungo le vai aso o laka pita i tō whitu ale lalolangi.
E pei ona sila mai mo ia ia ta longa, se on pini le awale i Toulouse, le na su fusi ma Argentina, uma le taimi, o tu tusa e ta se fulu mo le iwa ai, o na to fa apopo ai leo le taimi, le na si koa ai ia le Lisa Sawa Roderick Solo i le tulimano ma malo ai le awale i New Zealand. O lau te mai tai, ma lau hoi New Zealand ai es fulu iwa es fulu fa a Amerika, na o la su e fusi ai i Toulouse. E toi tasi la le vai o lo de toi o le taimi sanga o la kapi fitu o le neitu sanga, le o le awhaia i lo ne tona, ai mo au uma nei e lua New Zealand e le ngata o le o si ompini i taalonga o le neitu sanga, ai o whapena fo i na wha mautuhina mo la vanoa i taalonga le olimpeka i e whaia i pale i le tausanga a sao. Ia o le whaiunga le nā o telefou.
ai malu se Samoa e ole kolonga ua toela ngaina ele ofisa e waonga ua tunu pele olota sa olotonga sa fai mapotu ole kolisi a fai a Samoa e ai saufa atatau o le poto e a ina ia fa asolala tatou tau sa ili o fea lesi Ia o te whatalofa atu le mamalu mat pa ia o le tatou whafonga le tai au. Ia o le suinga fo le tatou pokalame ia le ua u suitulanga atu i pokalame ne masane lau le lisi le University of Victoria. Ia le umawhiloa i marasunga ia whaalinga le ota. Ia o le sui fo i le University, ia o le a ma to lu atu i tatanoa fo le tatou pokalame le tai au. So i fo manuia le sunga whaalinga ma alo so i fo. Ia, tai au manuia le sunga tu fo ia whatalofa atu fo i le pa ia tatou atunu o lo whaafonga me tatou pokalame le tai au. Ta rofa lava. Ia, malo lava le se fo moman langi ma. Malo tsoi fua. O mai tai. Ia, o lo o manuia me uma le lofo le ri. Ia, o lo o pisi lava ia wa fo ia le nei vai aso ia ma ono fuanga fo ia. Ia po se fianga fo. Ia. O le fianga fo ia se o tatou atunua me se fo le lautele o le Pacific. Ia ono na ialo fo manai whanau o le mawaina foi se tau i o le lātou tau mawhainga ia awa foi le tolu po le ova atu o tau sanga ia awa foi ia le suisoina o le poto malata mai ia le mata o le vaiaso fia o mātua o nuu e kāle isia o tātou ia au te lo se vaiaso foi e whaftai le tua lo nanga le ia whaftai foi le tua o nanga ala songa sto fine a tapu ma le vaenga Pasifika o moi wa te le foi lo tau sao ia onga le vana ia sa ola vale sa noanga te tonua o le vi inga tu mau le tua ia o le nganga fia foi ia mātou ia o no ngaluenga foi sa ta mawhai le amatanga ia le o mai foi le taimi whae ina ia o lo o mau pe e na ialo mana i whanau le fia ia me se foi nei ainga e se foi ma nei o le longona o le fia pe fa pe sa isi sao i tonu sta maititi ai manuel ta mfai ia sa o lava le sa noanga te tonu e fa pe na lava se longona o le longona lava na o a to te pai tua ia pe to ma fo i le taimi sa tau a mata mai ia le tu fatasina o mata upu ia ma le amatanga fo i o le la asanga nei whana. Ia o ale o mai le whai ia o se anganga fia ia e oli e foi o mātou nei tangat ia ono ua i umanmanuia lato tamwhainga. Malo. Ia, o te role la tau atu lo le lisi o na ia na. Te listala muri e whai noi mātua ia o fia tonua ia oi foi vala uria o i tauna ia. O aso, matai mi manofuanga whai whaunga wale vaso atoa le. Ia o le aso ngafua na ile aso tofi. E whaatonu ina ia ceremonies ia po o whaunga foi ia ono le to tele o e o lo whaau ia te tonu o le mena o tele ia whaunga le nei foi i tausanga ia po le nei foi taimi o tausanga ona e lua ia whaunga ia au le temi nei ia me ia ono le to tele o nei alo manei whanau ia me se foi nei tangata ia o lo whaau ia o le nana o lo hotele e whaunga ia po ceremonies e whaatonu ina nei vai aso. Mahalo. Ia, o le ata o atu ulora le lisi. E toa fia ia tamati Pasifika le whaunga le whai vasone. Ia, e toa se lau luas fulu ma le fitu. Se lau luas fulu ma le fitu ia
ia tangata Pasifika ia po tameti fo I o le hafa wina le tausanga ni ia po teimi nei ia me ia ai o alum whanau o Samoa ia fast food o lima sfunu malfa ia nei alo ia po nei tangata Samoa ia o le whaau le nei fo I taimi o tausanga ia o se mea matangofia te le rea ono le tau mawhainga fo I o nei tangata ia po tangata fo I si o tātou atunu. Mahalo, whawhitai. Ia aole I tono lo wina lisi e mo lava na whamarurua tu I le atunu. Le isi suafa e le sa o le whaale wina. Ia ona toi longo mai le tātou ofisa le ngata o se ngō mua ia ma le whai. Ia a iei fo I se te ua misi atu I le lisi. Ia I whamarurua atu. Ia u te loa o le te lo tō ngā luinga le te ua misi I se suafa whalinga. Ia, sa alawa sa noanga tu fue ta tonu ia nei suafa le tele o taimi misi atu I le lisi. Ia wha marulu atu e si o tātou atunu. Ia a whai iei se suafa o misi ona whai loa mai lea. Ia ona mawhai lea ona tu ulunga o le. Ia ona o le tele o systems. Tele o systems o le university. Ia sau lea lisi, ia sau ma lisi lisi. Ia pe misi atu ai ia nei suafa. Ia a whai o lo whaafonga mai seo tātou atunu. Ia a misi atu ia se suafa. Ia se tasi fo I patino ia po se tasi fo o le ainga. Ia mana ia whai lo mai ona wa ai lea po lea se fuanga ia po pe whai lo fo le university. Ia nei te iwa misi I le lato whaunga. Te loa a whai misi le lisi, ai wha au ula. Ia, te loa ia le sasi, ia o le wha mau, ia ai te tonua wha au ua lato. Ia le rei, o le au tono lo wina suafa, ai o le alau le sunga ia whaalinga, ia le whainonga. Suafa mua a Laia Renfurley. Bachelor of Education, Teaching Early Childhood. Alo. Alicia Wilton. O le Bachelor of Education, Teaching Early Childhood. Aso saa mo aiava. Bachelor of Arts, majoring in Education and Samoan Studies. Alo. Austin Puleyata. Bachelor of Communications, majoring in Political Communication. Caleb Turnbull. Bachelor of Laws and Bachelor of Arts, majoring in Pacific Studies and Political Studies. Alo. Calista Webster. Bachelor of Arts, majoring in Criminology. Malo tau fai. Cherise Reed. Bachelor of Arts, majoring in Education Psychology. Clara Lynn Mariner. Bachelor of Arts, majoring in Political Studies. Ella Mitchell. Bachelor of Health, majoring in Health Promotion. E Peru Sa'u. Bachelor of Commerce, majoring in International Business and Marketing. Mana ia tomo whaia e Peru. Malo. O Whaalili Pahetongia. Bachelor of Science, majoring in Mathematics. Faith Peseta. Bachelor of Architectural Studies, majoring in Interior Architecture. Hamish Fraser. Bachelor of Commerce, majoring in International Business and Spanish. Harry Baker. Bachelor of Laws and Bachelor of Arts, majoring in Pacific Studies. Iloni Iloilo. Bachelor of Arts, majoring in Criminology. Italia Tia. Bachelor of Arts, majoring in Criminology and Sociology. Jackson Angel. Bachelor of Science, majoring in Psychology and Statistics. Chemi Kerrigan. Bachelor of Science, majoring in Psychology. John Savoy. Bachelor of Arts, majoring in Education and Samoan Studies. Jordan Winnie Paulo. Bachelor of Arts,
majoring in education. Alo. Joseph Webster. Bachelor of Science, majoring in mathematics. Josiah Matangi. Bachelor of Arts, majoring in history and theatre. O Jotham Tesese. Bachelor of Arts, majoring in film and Japanese. Oh, so Matua ma nei al melewa o i tatou tangata tufu. tau tia le whasa Telenga Ioi. ngana o i loa tatou tangata. Kiani Walker. Bachelor of Architectural Studies, majoring in architecture. Ah, no ia so. O le au tusiata ia le fuafua ia meo tūlanga o whale te tele le la tatou wa ian. Ah, no ia. Le nia to manga tapua I. Bachelor of Arts, majoring in criminology and education. Peol whai una le o tapua I langa le iswa mafa tu low level swafa. O leisi swafa o Lexi Lawrence. Bachelor of Arts, majoring in criminology. Ma lo whaftai. A solo pel tatou lisi o Lita Whaatamala. Bachelor of Education, teaching early childhood. Alo. O Lucia Kierken. Bachelor of Science, majoring in cell and molecular biodiversity cell and molecular biology and ecology and biodiversity. Also, Whaia singa te leo. Te le whai rongo to maiti sole. O Medicine Youth. Bachelor of Commerce, majoring in accounting and management. Alo. O Magnolia Arkeli. Bachelor of Building Science, majoring in building science as well as sustainable engineering. Also, tau tia. Masina Lia Avapalu. Bachelor of Commerce, majoring in finance. Mānaia. Peo te vatu steine leo le matou nuu le steine te tele. Mānaia. O noho kainga pule kautaha lai. Bachelor of Arts, majoring in history. Alo. Olive Hisatake. Bachelor of Commerce, majoring in management. Mānaia. Otis Pedersen. Bachelor of Design Innovation, majoring in industrial design. Alo. Pauline Bartley. Diploma in University Studies, Pacifica Pathways. Alo, mānaia. Ya, o leisi whaasolo pere tātou nisi. O Samson Koneferenisi. Bachelor of Arts, majoring in criminology and psychology. Ya. Vanessa Pale Droga. Bachelor of Health, majoring in health promotion. O Sephirine Yue. Bachelor of Commerce, majoring in human resource management and international business. Ja, Ma mas lo lava, pati mo ma vanga lo mo lava. moa o vanga mo moa na. Ja, le la tatou se e mai le vanga lona lua. Ja, o le vanga lona lua fa linga mfena e fa menino le si vanga lona lua. Ia, o le vaenga mua la ua whaafonga i tato tunu, ia o le vaenga mua lava na whato whaau lava lea. O le bachelors o pe o le step mua na. Ia, O le bachelors o step mua. Le la ta whaasolo atu. Ia, inisi fo'i qualifications. Ia, po o vaenga fo'i e maua lunga atu. Ia, i lo bachelors. Ia, whaasolo atu i mei o postgraduate certificate, po le diploma fo'i. Ia, po le honours. Ia, ona whaasolo atu ai le masters. Ia, a ngai atu i le PhD. Alo. Ja, fa solo tatou lisi. Annabella Joseph. Postgraduate certificate in health. Alo. Grace Sun June. Bachelor of Arts with honours, focusing or majoring in sociology. Alo. Jerome Skelton. Bachelor of Engineering with honours, majoring in software engineering. Polisa. Mahalo. Judith Kolalata. Postgraduate certificate in public management. Lin Mara Tui Saula. O Tui Saula. Tulo. Postgraduate certificate in public management. Alo. Malea Nicholson. Graduate diploma in teaching, focusing on the secondary level.
Ana ia. Ia, o mafuila lisi vai Malo lava, malo. Ia, fa solo le tatou lisi. Ia, le la wo o le masters. Masters. Masters le fa solo atu ngai lunga. Ia, lelei. Empa e sau. Masters of Arts and Creative Writing. Alo. Anastasia Aukusololo. Master of Education. Mana ia. Andrew Iupati. Master of International Relations. Mana ia te elisa. Ia. Marie Mamea Crawford. Executive Master of Business Admin. Mana ia. Rebecca Pullen. Master of Professional Accounting. Ronella Purcell. Master of Arts, focusing on creative writing. Oh, hello. Ruth Laulu. Master of Educational Psychology. Mana ia. Salote Thama. Master of Political Science. O Shoshana Faaita. Master of Arts, focusing on creative writing. Lo lava. Tai baftai. Ta'u nei le master o le matua I master. Iyo, master. Saole le ia. O mata'u. Ma lo lava le unsa. Ia, malo. O so ia ta'onga za mo va linga la tulo tangata I nei et whalongo I tala. Te lo tangata la mo longa master tiku. Se mo tulo ta'o. Ia, le lai wha le ofo na o mene so. Ia mal tato whailonga muli lea, o whailonga lea, whailinga. Ia o le PhD, ia po le doctor o ile vaenga lea. Ia masani ona e whaafongai, ia ta ua tangata ia e whaasosolo atua I professor, associate professor. Ia tūlanga maua lunga na te tono o le university. Ia e a mata mai a I le whailonga le la ata whailo le tātou atunu. Ia whaasosolo atua o I lātou ia tele na avea ma whaafayaunga, ia pe whayaunga foi. Po le lecturer I tonu o le university, ia ona ua loa le lātou silafia, ia a mise fo I le lātou sueina, ia o le mata uku whapito. Ia mo le nā taimi, ia po le nā fo I tamu whainga. Ia, ma le fo le whatu ia o tango e lau suafa, ia ma lau alena o tō tinga I nā. Ia, whaftai lava tū fue, ia o le suafa, ia e tasi le tātou PhD, po le tātou doctor, ia le nei fo I taimi o le tausanga, ia po le nei foi graduation po le whaunga ia me. Ia o le swafa le ia I nei ia o Alo Vale, Sau, PhD, Doctor of Philosophy. Mai se pati mo Alo Vale. O tamaita. Ia, o le tamaita. O tamaita. Ia Alo Vale, ia Sau. Ia tulou lava te tonu ele o iai ia se komariliu. Te iwa Alo Vale Sau, ia po Sau. Ia whamalia atu ia I le ainga ia atu lou lau ia ai o tamaita ia Alo Vale, Doctor of Philosophy. Ia o ia leo lo o ua whaeaina ia mo le PhD. Ia le nei fo I tausanga ia po le nei fo I taimi. Ia, patipati ane po ane o ina mena te iai no mauta mlo lawa, tono no whenga aluenga, ia mātou nei lo fisa whaatumulinga le loto le whaafitai le li o no tamwhai o tama whanau o Samoa, mahalo whanau o le tātutuno. Whailonga maulunga. Ai, e mawhai ona sau no lo whaalinga whaatatia, por kalame le iwa yaso whaamil mo. Ia, whaftai lava tū fue, ta tonu to tele o sio tātou tunu o lo sila fie, ia por kalame po whaunga ono mea whape he fie tele ai o nisi fo ia e tūtonu le lato leave, mo ngā luenga. Ia o nisi fo i o nei tamaiti te ia o misi fo I le aunga ono le fianga lea. Ia ai o fufuanga mo whaunga le neiva yaso, ia mo le silafia fo I o tātou atunu o le aso o ia po le poa nā nei, ia o le awhataunu uinai, ia le Pacifica Graduation. Pacifica Graduation ta tonu o silafia e nei tangata ia le ua whaau. Ia ta tonu whailo fo I nei o lātou ainga. Ona o fufuanga fo I amata le afa le lima, le fiafia nā nei. Ia whai ei le whaunga wha Pacifica. Ia o e se manatu fo I e fo I o loo whainga luenga te tono le university.
ia mana ia le ai fo le tātou whaunga. Ia whapitoa ia tātou lava ia whai ei tātou me Pasifika tātou. Fia Pasifika ia ma tātou fia i ono o nei alo manai whanau po nei tangata fo i whaau ia i lea fo i taimi o tausanga i o nā nei le afa le 5 ia mo nei ainga o lo whaafonga mai ia taitonu ono o le nofuanga o lo whaatau nuu ai ia le mawhai ona tulou ona ofi umai ia nei o tātou tangata ia mantua fo i tātou tūfue tasi tangata whaau ia e to tolu spu tangata e awai ia ono le fifia ono fifia ia o le a whaatau nuina le wha moe i tonu le hub ia i le Kelvin campus ia i tonu le hub Kelvin campus a le 5 le a fiafia nā nei ia o le a whaatau nuina ia le a moe o le Pasifika graduation ona wha solo atuai lea i graduation po wha unga te tele ia e whaatanu uina i le Michael Fowler Center e ono la ia whaunga ceremonies o le a whaatanu uina lua ia whaunga pe lua ceremonies le aso atai au lua foi ia le aso lulu ia ai whaai ulo le lua i le stofi e tu alalo atua i le tātou tunu e foi o loo awai atu ia i lea foi wha moe ia tatara noa i si walo pe tatara noa foi se tasi fo o le ainga ia po le ale taimi ona e lua ia whaunga le aso o le isi whaunga e whaataunuina le lua le auli ia o le isi whaunga e whaataunuina le ono le fiafi ia e fuafua lava po o lawa umona whaatulanga ina ia i mea taumata upu ia po subjects foi po degrees umona whaatulanga ina le university ia whaataita inga o le afiafi ia po le aso tofi ia o le a whaatanu uina ia to tele ia Pasifika le nā whaung o le a whaatanu uina ia le Bachelor of Arts, Humanities and Social Science ia a whaiwa e whaafonga mai o lau atu ia le Bachelor of Arts ia o mata upu ia mo tangata ia mo le ngangana o mata upu wha le anga nuu po wha le atu nuu voi ia mata upu ia ta o le criminology, sociology, philosophy, English, literature, ma me whapena ia o le vaenga le wha o le stofi ia o le aso atai o le solu ia whaatanu ina ia nei alo manai whanau o le a wha uina i le vaenga le o le Bachelor of Business o le Commerce ia manisi fo i o le Bachelor of Laws ia o le aso lulu ia o i la tau ia o vaia ia bua whaia ina le mataupu le o le Bachelor of Science, Architecture, Design, Building Science o le aso lulu ia ai whai ulo le astofi ia i me o le Bachelor of Arts ia e wha umai ia le neiva i aso mauna wha unga. Ano minga e fwere mai o laua i whanau mai o whau le kālena lea maso matai? Ia, laua umona whailoa i la tau ia le ceremony e la vea ia po le ceremony 1 whaatanu ina le aso atai au ia i le lua le au ia ceremony 2 le ono le fiafi whaaso solo atua ia ua uma fo i ona fsilingia fo i nei tangata pe fia ia tickets e mana o ia ona atau fuafua le university ia ona fo i ona nofuanga ia i oi Michael Fowler e mo i lava e tele ia ai to tele au whau ia e le mawhai ona ia e ia nisi taimi e whaelo atu e fo i le i nei ainga po e kālesia fo i olo whaafonga mai tata no nei o tō walo tata noi awa e nisi o tangata e mo i lava o umona plan la to tickets whataita inga a whai o le tolu o lute mana o le tolu ia ona o alu lea a wo o mai le taimi o lo ceremony ia a wo yeise me wo tupu ia ona le au mai le o le tolu na ia ona tu ane lea e tangata le vai tickets e fa spare ia awa yeise tangata ia e tele ana la vea i tātou Pasifika ia e a mata wo e na lima wo e taoma ia e umani wo sfuru lima ia ona sili le le taimi le o ina ia loma nei whanau e mai ia tickets fe sili lo ia pe ia ni spare tickets ia tele ana ia ni spare
ina ia mawhai ona au wai atu fo inisi o lātou nau ia e o tu fo le lātou whaunga. Halo. Ia le ua whawhonga mai e tā ua tele le. O ale anu mela o le ainga ua mai e tiketi o pau ai o tangata e tau no wai. Lai fua e si vaenga le whale mano foa. Ti watu tātou o ia le tari e tonu ia whapele o le whau au ma le whailongo tangata. E le ina mafua mai o no pepa u le whale tonu o le whaunga. Ia tā pua ile si vaenga se i fo i maitai. Ia mai no whale papu kio. Ia, o le tele o tonu le a pisi fo i le siti. Le a pisi fo i le siti o lea tuna ma lea tuna. O lea lunch ma lea lunch ia. O lea nganga lava o le fia. Ona ua whae ina fo ia se tasi fo i o a inga ia po o ia kalesia fo. Tele no po ia in tata mai ti mai sa mo le si le fa. Ia o lo iai o pe ona e mawanele le swafa le tu lo pe tu te a inga ia. E le fa ia ava palu. Ia o le isi fo skola le Samoa. Ia mai Samoa o le ia le o masina. Ia fa yo e fa fonga mai masina lo fa tele atu. Ia ta fitau i foi o ile ceremony ia por fa unga foi ia e pe o le tasi foi na o le skola ia e moli atua ia alo fa anga nei alo foi mana fa nau ia o lo scholarship mai ni ta tonu ele fa ngofie o le ele fa ngofie ile tule o mata upu ma su ina foi o poto ia ele fa ngofie foi ono le o le tuua foi o ainga ia se o tatu o tunu ia me se foi e ka de sia ia ua tili ai ona le fa ngofie pe se avenga mamafa foi na ia no manai fa ia e te tonu o lo iai lava ia le aunga ia o le fa moi ia ina ia mau se manu ia si anai o latou ainga ia me se fo ina o latou e kalesia ia e moli atu ai o no faang ia ina ia lo manai fa nau ia o scholarship mai ia mai si o tatou atu no Samoa o to ese solo vo le ala fa ia o lo iai e fa tonu ina ia e lua solo o le aso ata ia o le aso lua ia ma le aso tofi o le sfu lua o la le se solo ia o solo ia lua e fa tatau fo ina le tangata tatona o mona mau e na ia mana fa na ia le solo e la vea se i wanu mato si aki tu fu le solo muli le tole lo sai ia tano nga te usui le solulu ia ai le i mau mai ia se fa una pe usui le solulu pe le ai tatono fo e fu fo le tau ia le tau ia se i fa ilo mai ia le tatou por kalambe pe afa i sui ni fufuanga ia ona fa ilo le tatou le tatou se o tatou tunu ia ai o le senga o solo ono le to tele o tangata o fa o lo fa u ia le nei foi taimi o tausang ia o vailua ina ia solo ia ona o e fu fo ia ile a wala fo i o lo savania ia ono le ia e o lo ia le tin o lo ia le taimi wo umo ona fatulanga le malo ia po le city council fo ina i mafai ona po loka ia wala ia ma me fa pena ia tonu se o le tuna wo vai no ina ia po wo lua i fo ia solo ia ile nei ia o pe wo umo ona fatulanga e vai fo ina ni mata upu me fa pena ia ai a fai lava o yese mafu anga wo le mafai ona o toile le solo mo ia o solo luna lu o fu lo fa u sa vali ia malo pe fa malo lu atu la mtanga ise su fa le sa fa le onga yo na to lo mo le tato ofisa fa mo le fa sa watu ai fu su fa le o la wina tu ia le wo to mo fa malo no tu sunga a faringa malo te mo fa tai le tu no matua ma inga sa tapo ia fa faringa ma kalesia fa tai foi la sunga mo to ofisa yo to ga lo fa sa la go ya on fa na uli tau sa ngai tele ia matu talu fa mu le to la sunga le ofisa ia sia o sa do mo a tai lava tu fu ia te tonu ele to silia tu se leo ia ono le tato taimi ia ai mo le tu le nganga fa tai ia so tato tu nu ia ono le
tapu inga fo'i e le ngata ia I mātou nei o loo whainga luenga te tono le universite ia ai whaasisini lea I o nei o tātou tangata ia o loo tamawhai ia awa se manuia ia e mese fo'i se lumana I mo ainga ia e mese fo'i e ka le sia manu ia whaafitai te lava lea fo'i se au nanga I mātou nei ua le tau tamari I lo tau silafanga ia whaamonmole whaamangalo mai I mātou nei ia ai tātou wanga I luma ia awa fo'i se manuia se o tātou atunu ia ai mese fo'i e ka le sia ia manai ainga ia tātou whaamoimoi le atua mau ai se tātou marusi ang ia ai mai se ai o le poto ma le ata mai whaatau nui nei fuafuang ia ai mo temi nei whaafitai tu fue whaafitai fo'i le nei fo'i polkalami ia o mawhai o na whaasalau I nei ia swaf ia o e ua whaea ina fo'i le nei temi o tausanga whaafitai ten lava ia o le polkalami na ma le University of Victoria whaafitai tele le atunu ia whaamalulu atu fo'i ia whaafitai tele whaalinga ia manuia fo'i le aso whaafitai lava a mese le tau vai aspisi manuia fo'i la tau awai mai lau mua ia o no whaunga whanau whaasoifua mo nei taimi Ia avea o tomatau dai mata pala
le whafonga pele tau tuar se fonga lau mua waiwa minuta te anele tu lai se fulu ia mo ila tu fia moli ia whamunianga o whaunga o whanau le nei vai aso o le tula po le tele tite o le tula se fumatasi ia o na talarole o tātou leina ia o na ele tātou poklame leo le atu ina atu ia le nei taimi. Te ule ta alo, loko mawala alo. Salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai no tava to fa ina soifua Sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua ele kea Tuai pea sia mea e ta fea. Whatalo whātul nei tai au, malo lawal soifua manuia, ia ai mai seo le whafonga anga ila to umam whaina maua mai le tautua le si ufonga lau mua ile nei fo i tai au, ile taimi o le pol kalame masani o tala la walunga o le vaiaso, pe ona iaias wharaile ta itasi, mai ile nei fo i tō la se ia pa ia le afol se fulu. Ia o le whaangasolonga masani fo il nei po kalame tartanoa tuai ma le fionga i le lipule a masanga te alu moresi whaalau tele a tili mata upo sa la walunga i le nei vai aso i tono le atunuu ia po whafo atu fo i o New Zealand. Ma lor se fo lau fionga masanga? Ta lofa Saverina, ta ma lo lava se fo lau le fo ni tai au, me siri le mo ia malulu fa fo le tau ia tonu vai mbele o failo o fu mafana fana fesina malulu le usu malingal bengal ni tai au. I no sau mano pulpulu le ale watu. Ai fatalo fat foi pa imalunga tatu o fa fonga masani ti fonga la mua malo la so fu mo langi ma malo ia e se a wing on tau nei vai aso le sa fia ngai foi o kilani mai si vai ngal pito lunga le motu i matui ti munga ta fenga longa hailstorm ia mal motu i so te ia o le tulanga na le tatu tau fe London wa in nei tani ai le no tato o lo mo wo si va en o langi ata vai fo tau isi no la fo i lo vai mu wa fi si a ia tonu fo linga le ne valo i o le tulanga o si o le velo le tau tato ia mo mai si anga ia le ma sani mo tato mo ele ia tulanga na le tato nei vai aso ai e vai nga nei fi fa la no mo a sai ma nei so tano tu si vai nga ia mo ona o le aso fo la sa we fa ele por kala me ma le sunga fa alinga le ota mai le Victoria University ia o la to la tu fo i ngo la to fa manu na mai le University Victoria tato por kala me le o lo fa i talo ana fa tato pa anga ia na tala no ma le mai le lisio la to fa wina ia tato sami lungo tato por kala me litio o le iwa la le tai au, o le afo le iwa le tai au le asonga fua la sa i o lau tau wha fonga i ngoa fo i maswa fo i la tau wha manuina i nei tau sanga. O le pokalame po rua ma le polinu o po rua le vai aso nei. Sartala noa i ni sio vai ngai pe o na iei ta pinanga o tau nei e maulunga i le polinu le mafofau polinu le tūlanga o le tau rates leo lo sa i le pe fina ngalo pe o le sole wha muta ia fina ngalo wha alia. Ia alo ai pe a ma le iwa e te si ma le fitu pasene na e tau wawa ai el pule ngano ina ia lava e se
tupe e whai e fo e ngā ruenga te tele i tono pōrua. O lo i mai si vaenga no ta ua tele mo whatasinga e whai pōrua o lena vato le tato pōkalame ina umaia. Nisi o whaatasinga e resi tongi ai maua ia fifia ma le mafuta e fo i manisi. Ia ma le lato pōkalame o le whaatino fo i o le love local. Ia e wha lo ai ma wha lo e pisinisi la vaitono pōrua. O le polkalame a le ato whiwa ilia i vasta i tasi o le whaatala noa ni se umta upula o lunga i tono New Zealand. Ia manei a lawa le polkalame lo whaafo e la wano ati i lawa. E whai e lamba li poti no wawa ila i e nisi o vaenga e mwhai o na ave tātou ia langona fo mwhina ngalo lau whaafonga i mista i e whaatala noa tātou. Ia baba e me whai se la to fōwhanga atono le whaonganga na umta upu i whaatala noa i lunga i ina ia ave wa ave me tau whapene ia na tātala noa e leise me e whai e. Mena lolo whai le li poti la wano pe mai atanoanga. Ena mai le o vai po atu langa i tauna ave whai pule e whaatala noa ni ava pe umta upu tau pule no e pule ngā nu porua. Ena ave le pule no tana noa ai. Ona na whai sa mato tala noa tua i ma le sa tini leo ngami tua meti ia ma le sunga ia soa sanga tupe tero. Le masani ona whafoina po kalame leo. Le sila vaenga na upawa ai. Pe whawewhea ona i maua la tō whamtalanga me tupu tonu community. Ia mta ukutla na tu ina atu iai. O mta ukule telefoni whatala noa atu ma le pule no ia anita peika. E le tūlanga lea o leo te tele o afo i o speaker i te tono ta avale i e whipasi ai ma ai meisi a le train station le i Porua. Le no foa, tūlanga no foa afi, no foa. O ina le tele ina maua i el pule no i e whaase ama whai tionga i le pisa o speaker o ta avale nei. Ia, o le whamtalanga anita peika mo o tau ele mo maltanoanga. O le whalewe lawe, o le no foanga lea. E le aisia ia a le pule nganu. O le paenga nai pule e le Greater Wellington Region. E elisi tino nai va i el vaenga lea. Ia a whai tio atu la i le pule nuu po le pule nganu. Na vili le la tō leo. O leo la i na whama le whaale tonu na. Ia na tala noa la i el pokalame na fi mo ofisiri fo le tūlanga ne po le ale. Ia o le whaalinga o lai tau whai se whiutanga i ngā ale leo. Ia ma le community ma vai po le hase a wala me whaiona fo ia whawhita aulia. E el tal tulunga leo o istemi. A mai lo tawa leo na whaatitele la ia le vevesi. Ai tamu whaini a wala ina ia soala pule ma wha tūlanga le leia ia whawhita auli whapea. Ia atonu mo a inga manisi fo la tō lo mo malita tō polkolame. Ia whiso soania nea i la tō lo whaia lea a mionga. E le o nofo le lei mal tō tele fo o la tō a fia i le vaenga lea. O vaenga whape taun tato ngā lue whaatase ina ia fo i el whawhita o le lo a whaina inisi. O le tūlanga la o le vaesu la saulas whareile. A fo le valu la mo le amanoa talanoa tua i Malimista, Honourable Barbara Edmonds. Talanoa tu inisi o vaenga o le paketi rea la folosia le astofi, as a sfulu valu lea. As whareile loa ia mo le amanoa Barbara Edmonds e talanoa tua le tato le tio. Ia mwha tamwhamtalatala tu nisi o vaenga ia nisi o vaenga ia la matalanoa ni le tae o le pokalame le tae o nei. Ia matali o foi o Barbara Edmonds lewo ia le malesi tofi lea. E le ngata o le Minister o le tangata o Matamoto Pasifika, o le Minister o le Department of Internal Affairs, ia toi Minister o le Economic and Development in New Zealand. Ia te le ala vaenga talwhianga i fo le tana no Barbara mta o putau tupe. Ia wa o lena te wa i le tama o aingo o New Zealand. Ia o nei fōwhanga nā mo le anga i fo ilu mo le tato por Kalambia. Malo, ia. Le tama tato lo mta apu nei vai aso, msanga le foi vai vai atu le
Ile no spepa e fofol va ai to wale to ye biol vang sata tanol Dominion Post le the Post ya pepa e se foi na folinga ile pepa le Wellington ai le fa ul tala mai le atol tanga tale o John Tamihere ya tata va ile le pule Kingmaker e mantua ia Winston Peters mai pe o ia la vai ia e pe le sui mai fo ile va ai to ile pepa le tai o nei e si vai ngol tap tanong tai no te lo te o i te fa la o te le ni so mata o puta pol kiki ai sa o le vo e to ne le tu la mo le o le the Post ia o le o sa o le ato tamo Tamihere mo John Tamihere ia o ia le o le a fo tai tai o partia Maori ia le vo mai o le la to mau po le ala vale to inga fainga malo pe o manil palo te ya otopo o me e tau ona fai le malo e o fa tasi malato fai se la fonga e ta o le wealth tax e po la fonga mo tangata mau mea ave ese le GST mai tau mafa me ai po fa taunga i tau mafa i tono fale o lo uma ave ese le tato iai tonu o le li o le le ta o le Five Eyes ia po le matai lima le te le ta fa o istemi a o no e tato Australia Amerika UK Kanata ia pe o no una e lima le vea pe fa pena e pale mai la to ai mo mia la to ina ia yese malo e tula i mai fai ungole ia te le mele wo mai atonu foi la le la va ai ni tanga te palota pe fi ia mta ku pele ai ona lo le fo ngol la to foi palota pe palota sui ia ai mane ia vai ngana pe o le wealth tax atonu le mena i tonu fai ia male GST le food te le olo le se i tata no foi vai ngana ste milanga e se ta fil tu langa le e le fai ngo fia na fai pe va e wa le fai e fa tino Australia ele o me ai tama foma ai ia vai nga e fai le GST lo inga e te le yo vai nga e fai ele tapena ai mane ia le o amatana lo inga le ele manatu o John Tamihere o la to le la Kingmaker ni Kingmaker le palot ia le la lo tu so la to le la fa lango ia ale o le national o le Labour e toso mai te tonu mala to ina mfai ona fauna malo ia te mantua le ua manino ale fa i loanga fu sa no ngal ta i le national e foninga ele ai se ava noa e lau te ngā fa ta se fo i male mal vang fa failea na ia bo tuli al fisili o na failo mala na fa linga le ai e tu so le o mai lan tau tino mai e de ngā lue fa ta si e te lo fo sa velina mal fa fo ngale tunu e se ata la fa te mini e se ata la te mi o le te mini ai fa lo le fa uma awa e o tu mo le fa pule la o tu la mai fa ta tu o mal ba te le na o e fa si tonu me fa peni e wa ale o tu ya lo inga no fo le tu mo le mai le sto tu sanga e le si na le fa tio ale me fa ima ele fa se ia e mana ia wa le wa fa le fa linga na i foi Christopher Luxon e te o parti le national e le nga lue maudi ale tota ma ia le sita mai ta ile ia nei o me ka fai ti le ai le tono maudi parti maudi debi na peka ia nana fa ile tala o vo ile na pili le na tu tono ta fa ta fia lo le to e lio le alitai le momeo le sea floor mining ia va tu tonu ai le langolango ina le partia Maori pol partia ale national ia le fia ro fa mlantala don't ring me no fa le partia Maori mal o ia national male oni vala o mosisi o to pa muli pa ia lo ina la o e folo nei mana tu maulunga fa pe la to le la mo e fa ia te li lo anga me ni pa lo te fai vo te wole to sa mo tu ia ai sa o le ia ono le tata no ai sa o le vaenga le le man to fo ni vai so le pe o isi me te le to no parliament o le o me ka fai tiri le wa le wa lu ese fa ma vai mai male leipa ia pe le sa fai se po firia nga e mai le vaenga le partia Maori la vai pe fa fe lo ia nga i to no parliament wa suila no parti
Maria, atonu Maria pe ta il ta am tanga ta nonga I malanga al pali mio New Zealand lena al malanga to I lontona ile for il coronation o le King Charles. E mawa e fo ilan mena tupu a I fafo ia ele pali mio. Ia ave visitato I New Zealand te ia ua alia e maile savali ese ia faitiri meka faitiri male patia a le leipa. Ia matau lio le faipule na le sava ia le fo satata noa le avo le fale tonu le i Hawke's Bay. Ia le ua tu ua le ngā luenga ai alu whamai alu patia maot. Ti le lopo le whainga tāro ngā luenga ua leina savali ese. Ti ofo a umale mwhai on savali ese a lai tele tiu te tau le whaiti noina. Whaite ia e lai ia whio e vo ia Chris Hopkins au I whafo le tūlanga na. Ia tātālo noa fo le ia whai fo le sau noa ngā a whio kofa e ngalo ia ia le whai mōmo le lotu peo i e tūlanga nei maoli le sa iei. Ia peo la lang sau noa muli ai le ko vana New Zealand. E au ngā fo I me te tupu a tonu toi fo ta iei ma toi wa I whaatinonga o ngā ruenga whapia. Ia matau o mai e o lan e le fa mai e le se excuse e le se vo je tala to e so ni ia fuel cough alanga leva va ia o le tau fa fe tau e fuel cough le por kala mi I langa lai tele vo te mi tau na ia le pale mi le te mi mo le te mi a fo fa pena ono fuel cough le wa komesina silio New Zealand ha komesina na wa komesina I Beltani il te mi ni ia e fitau ia ma le whaile coronation ia e ngalo ia le whaile lotu le amatanga ia le hotel ia le pisa I fua le mtau. A me whape tauna una I ngalo ia ma le tala foile le fau ia la tau ni me coronation. Ia la e sa whai una luma le ia king le tupu mahori. E lua ia coronation mo e mo ia lontina ia ma ia ina ia New Zealand. Ia la e ngalo ia fuel cough. Lona winga tau mai e fuel cough nei Māori e li tau lia tau coronation. E sa coronation na se peo mena o whaala ngau le malia I fo nei Māori wa pe ia o winga I o palangi o le I loa mai ai e leo amna ia. Ia nā lau whaile sau noa ngā le. Ia, toi o mea ian tupu le taimi ale ia tā mai la I le fo I le mele o e mai e lunga le. Tā upu le ia meka whaitiri. Ia, o nā usawali ese e le itala no ia Chris Hopkins, e le itala no le taitai o Māori, I tono al po la toa whaingwha po kiki le leipa. Ia lefta tala no talo e nei le aso lena mai e tono al palemene. Ia e otu whaatasi mo le pāti a Māori. E otu lo whai lolo la tō tūlanga maasani le po whi. Ia ai le fia lola ia ai tāo whi mai e le taitai whono. Ia le fonga whetalai. Ia o nā pe ina whai e sina whi e inga fwoi nei wale na tuli I whafoi. E le fonga whetalai. O le meno mātaua. Ana whaapio se pālangi le na fonga whetalai. Na e whaalonga whoi whaapio o le tele o le tala whailonga lanu a. Ai le masisi o whai se tala whaapio na lango le maoli le tula I le fwoi le teimi nei a. Ia atonu o me whaapio nei na I lola ia. Le ana me o le whai se tala ale. Mea le loa, la wola tu loa. O le ai whaianga luenga fonga whetalai, tu sai ma le tūla whono, tu tono le mota whono. Ia I si te mi pe whaupinga se sewa mai, e whai lo se mea, tāwhiu se maoli wha mai lola ia. Ia ai le ai, o le ana whaasa o mai, sa whaielta tu nungo le fonga whetalai. Ua uma o na longo, e le ni le ta ia le maoli, ma ia si pati, e le mele la tupu. Ia ai o tu tonu, ai whaitala e le si e le tano atu le le ve fo se la tō whaatanganga. Ia tā whie loma ai whafu. O le tūlanga la nei nei la o le tū iei nei. Tū tasi la le mele tu tū nei. Po le tōnu le tūlanga e o ia me whaitiri. Pe iei pe tōnu le palemene ai le i o le palota. O lo o alalanga nisi. O le te tauna tō iei tōnu tauna lo e se loa. Tu sa le ufuli tua le pātia le leipa. O te tau loa na e se wai ni sia ngai no foi tōnu. O la au maoli ai le au mai i le. Ia si tato wa io de lope o mai ni va so e fo swing on tono o palemene New Zealand. I wale fa pe sa o umana fesili umai cha cha i wanga fa fai a le sa i o ia tuile
Ia e pe fōringa tal mai se le i tal noa atu pe ia. Na, o le tūlanga na ia a tono o la fo ila e fo i vivisi e mal ma fo si fo fita lai la to ia o ma ori fo. Tu se leo to no fo tuli fa fo tamata. Ia, o le tūlanga na msanga pe o le isi mata pulea o le wawa ia toi fo i o le tangata o dawn raids ia po le mata o pule vivisi la vai le ta ui o le osfa inga fo i le na alu fa ava ve aoanga i le fale o si tama tonga lea na o wana asfa tu la fo no tonga. O le sila mata o pute le lope na tupu o lai fa fo ia i vo le pale mia. E fitau mo lai malanga mai ai tupu le ia e maua e fo i le mea te waria e mai le na vaenga ia le na i wano i lola ia i fo i le pale le minsta o fo i o le immigration. Ia ma le sui minsta pale mia. O fa le fa ia ma fai pule. Ale tua al mano ma o foi fato e senga i tangata Pasifika e o kilani o le whaangau le malia tangata o kilani ma tātou Pasifika o le vatu o ntalu o na whai le fato e senga voi le ma pulo wai le tonga ia Jacinda ia leo to e whai o le whale velave e whai e tangata whai ngā ruenga o le malo ai le o whai e le minsta o le mea lai tau mai i te tau te le loa pena ave se fata nunga le malo i ona ofisa uma a mesele immigration a uma le fata e senga na a mata tu nei sa ne to e whaia mele ta o le dawn raid a wa a wha pena whai se fata nunga wha pena aloa ia e le iala se me to e whasiringi e fata e ale le pule le e nei mutangata i no whaia a ia langa le te wai tu loinga a ie le ia se fata nunga wha pena na aloa ia le tu ina mai ina ia mai o tu langa wha pena e le ta o mai fo se fatu nunga whapea. E ta wana i loe e le tangata e pūlea i ngā ruenga le mea tauna whai e le to e ta ilo se i tatoa wa i te o whai whalonga tua o sui fo ta i o ia vaenga o official o le malo. E paon me lei o to e mawele si visa wha popol tangata le na o mas. E au ngā fo e me tutupu a e o isi taimi e sau e na sau e nei mua sau soli tu la fono. No foi le ia o atu e mai loka ai soli e tanga fai ngā ruenga le si tu la fono e bo umana fa sa mai malo i tu ngā ruenga ai fai ia le umanu e male ni le o laki le o avele si visen fai na ta pena fa le lo pepa ia te le lo la ma tau dia foi ai atu taru sanga e ia fisi na mai pena soli mo mostu la fono a ia o le rola po le tali tanga tele la tu o pe i ringa la tali o soli no overstay. Ia mawai lola, ia whai ungai mawai whasiri, lona lua nal whai un. Wa o mea nai tono pepa ia whasiri mai pe nai soli stu la fono e taula na tusi la lolo soli ngā tu la fono le nai. Mo i le lei. Ia o le sim ta ap tele i wha mua tuli tano anga msanga o le whala wala vele tupu mai si tamai te tile a le umale wai i whea le Abbey Caves le i oi i lunga i le vaenga le motu i mātu. Sa whainga tā tele mata u whape nei. I le taimi nei e si ainga leo a fia i na ua madiu le a fo le lato alo. E leo se tūranga whainga o fia o na lato talia. Na tuli le aonga ai o le taimi muli le aso ala na au tau mo umadiu. A maliu no i se a tono le campo se tā whaonga fo ili leo e wa siasi me whapea. E ai tupu le whale vilawe. O le aonga, o le whai aonga, o matua i le loa po le ale ku ngā tali mta u whapene. O lana i loa na mai le walo i walo anga fo ili o le tau le aso lea. E whale i tō, o le anta to i loa le tūranga e niu si le tau e. E a le anau. Na o le ia whape le i tu o i lalo. Ana o i le ana. Ana tu o i lunga tu lo timu whape lo i lalo e. A tonu e le timu i ai. Ai ngā loa la tō le vaile sau mo le timu sau tu mo i lalo le. I le ana lea. Ia lea ua. O le mea la lai mai le moni mau. Si tangata le ana tau mai o le aparis. O tangata voile le tu la au mata la au sa mau e. I si tamai tino so se so soani. Ia ai te o whai elan tala. E tauna o se i sona whai e tato tala i si. Le whai a o ngā lena tango la vea i maini te leo tamiti nei. O le matua i mawhatia fo le whai a onga.
on me la tu ilungo le social media la haru la to matanga tel ni malan tala le fai a la fa mai o ni so no fai tala se fai a ngo le ma fatia fo ia la le talia le tanga o le o til tamai ti o le ia pe ta fa pe ile tau so no fai ni tala ia o vol termino le social media o tangata o le mfai ona fo le tala fai tami fa pe ni ia ona ma fatia ia fa long vo le silo ia le utala no tau no fai le compensation wa me wo il ta no nga ale tau fai le fa no nga le ai a pe se tu se mo le vai aso ko lo vai aso tala no le mata upu ni ale wa mai lunga ni mata upu i o le fo tai mi fai ta ale ne ti nga ina ai mo fisiri na le ta to ala lo fa atu so ni le to si ai nga fa no no i mai tu te le lope to fieta me ti o le ai nga fa penal to ta si wa ti le fai ta ia ai muni ai pol to o le whaingata ia la tauna e ato hale tau sanga wha no i tu nga whare mena me whapo se whapeni ia ma le whai a onga lea na fia ia ma le pule a onga ia ma le komiti whaatono lea onga lea la vevea whaatase i tu nga tonu ia whai ia onga whai a onga le ave utamiti i tau whapea ia whaingata i nei mātua o no le sa man tu mai le pe pai mātua sai ni atu le ioenga le matua e ave i wha nau i to inga pokalame wha pea onga ia le sa tu il wha tu tuanga o mātua i whaia onga le ma wale saonga le mo nei wha nau ia whaia la to le tonu tana whea ngai mta uwha pene ia le o ta umai e se le mele ne tupu le aso lea ia o le laki ai la uwa ai pe ama fau le me tu la i mai isi foi wha le belave wha pe iana ia o le laki o le to tasi na maniu mo i wha ngale upu laki ai o le ai wha le to awai e ono malu ni wo to e manisi le wha le vela men tu lai mai ia tato wha te lie po la tu la ngai o ia tau le sia ia to soni le to i ngana wha no si ai ia malo sanga se i vavai foi o le tanoanga ia na toi wha awa wailea tai lava ia toi whaatala whaatol vaenga lua le nei o po kalame o tala la walunga o le vai aso le nei fo ia sofa raile. O le sa whaarangolonga i lua tala noanga male tama ita i pule nuu
porirua e tala noa I rates ia po o la fonga fo it tongi tangata tono o I to malo te tas. A lewa atu ia o kilani oka le mawalunga o lato si tanga le ye po le fa tala no. Tano ngana le ye tu se fa ngolongo fo I la fo I ngai funtanga o kilani lato ia tonu mo le o kilani o fa ngolongo mai. Ia e pe o le mawalunga le si a vaenga le no il tano ngato pulenga no. E ono o le luso lo pasene le si tanga o po le la fonga po rates I tau sanga. Ia e atono muta maulunga te le pe ai tua vai tu la fono e ia le tapu la e mawhaiena si I mo mene o la fonga. Atono se whaifare se por kala me lumanai. E mawhai rates e nisi o nutua o e tai whatustusa ila I le tūlanga e la fonga. A o polo tanuanga manita paika o le o nei ele fa muta ia la vanole tu e fai fa fina ngalo fa di fina ngalo tu sai man ta fa pena I mai sim ta pulen tanol po kala mele so lua a o le iva te si male fitu pasene o la va e la tu e talafea ngai e fa tu pele te longa luenga fai e mo mie te tonu po lua o Wellington o lo vava ai le se fulu lua te si ma le 20% e o te le o lo le ya o to le Hunt Valley pe fia le Hunt Valley o te lo te tonu le li o le va le fulu le e sa wanga I lalo e o kilani o le si option ai ti lo o le la wa mata na fasili lo I stangat o te tau ona fa tau ia sia ale pulanga no le te tonu o le malai valele e la to nunga e a whatauna I ona sefe ile I o tupela e alu fa tupengo si e nei tau sanga ia e maile nai tupe so ni tongi e mau tele o mau me e fi fai au kilani ma le tau ia o lo tele ale fe a fo se inga ina ma tena inga na o isi o lai mana o e whatau sia o isi le mana e whatau atu sia o aseta a te tau ai nei porua o le mata wale e a fo e tala no il pulinu e le aini a seta tele nei porua e tua I ai la tau o Wellington I o lo iel malai vaalele o lo iei si tele o pisinisi o lo o maututongi tungi o Wellington I o lai whai la tau la fonga e a nei porua e le tau tele I o le mea nai whanangolango o le tele o le whatupenga o mta upu nei ai le o soani mani malo I o tangata whai la fonga I leo rates o kilani la ia a wha pe mana o fo ia le tele o wha fita uli le nei o tupe ma tele o ia o le tala le pulenu le nei tele o le ngasu le nei o meo o sabu le mana ia o le tamu wha ia o fo ia ma fo ia e ma tamu whai whai tia tala fo o nei to ia o nala tau wawa ia amanatu lala tau a wha pe tau ona o le tūlanga e kawa o mai le tau o mene ia na si ilo leo la fonga lunga lusu lo pasini ia o te loi lita tai o e leo o le mutua I te leo o le se te o tangata pe a te loa o tō e leo po sulima o lea la le whai na tita a wha pe sfulu tōru mātou Wellington e langa o tō e te lea mao tia mātou taun tō so ato a leo sulima sfuwal pasini a se tūlanga wha pe na fia la kilani pe whanonga mai lau sa wanga na usa. Lei, e le fia, te le ana. E lai te le a sulva. Yo, te loa sul lima pe se me whapena, te una no foi la tau. Alo, ia. Ono ta pasi mal mata upule le whaunga o le tupule sa wha tupu sa lesa. Yo, te le lopena e mai moa ia, masanga le whaunga le vai asol na foi. Le ngai pe ona sila fia o se mea tasi this. Tai tasi lona mai taimi ona tupu. Sao, e se foi la tawa ai I le whainga o le aso lea wai tatele mata le lima tolu a, wale lima tolu le na whai le coronation ia. Ia, tatele I whana. Tō tele o tato o whainga runga le whana, o isi le, ele iai fo TV, na taimi tele mata ia, o le tio isi le, ni le tio o taimi na. Sao le ia. Ia, nei aso, o ia wai mata le o tele hoi whea vea, o tele whainga mo devices po, ia o masini mwhai, nai mai moai. Ma ai foi va ai le tu le foi le I tu ai nga sauninga fa pe ia tu no ese
A ta vava i no e Lucia Masaina, e pe e wha amautua la tau e la tau me whai i la tau military. E pe wha mamafa i na la tau au i te rewa se military au. A pe tani e mele no wa e o wha pe, pe e se la lea. Ano Lucia po saina e mo muari military kwa ama e si vai ngak te le. Ma la tau tane tau. Na, ia na ta vai, ia o i, ia na o tangata no atu, o le whale lawe o le timu o le aso na whai ai mo i timu, ai le timu te fo. I si vai ngana tua te mamafa o te leo meina wa ia toi lungo le TV e mo i ana susu tangata e leo se timu fo le a feeling. E no ma whaulole i tō manga Māori, o tala Māori, a timu le aso e whaisi whale lawe. O le lei nai manuia na. E lo ino wha manuia Māori ne. Ia, sa o le lei. E no fo i ngai fo ia sale sale elementu lai mai. E matawa i fo i le tō telo la wala au lia le nei au fai pine le o lewa no atu sa wha. Wha apia. Ai wano fo le stanga ta apia. Utali lopo le menti sa ui fo ni. A wano tō telo isi. Ele tangata la ai tu tangata o matu tua a. Ia alea no. Momoan fia wala au lia. Ia no foro a tō le tu la sa wha i apia. Whai asina umio ni ta apune. Ia, no tau atu lole au whai pine muli. E pia mau atu, matau atu. Pia na tua i atu i le alo e fo sa lesa. Wala, wana atu muli. O tangata na tua e muli o... Pia man sa whaanongo na tō mumuia. O sa lesa. Ma ia me tua i. Sa whaanongo sa whaasala lau mai. No whapelea. Me umai whai ainga. E ia se so le ainga e tuai. O la ua iei umatanga te tau. Ia se ia lewa umau i le ainga le ai. Ia man tue to tolu ta maiti a. E le lopol ta maiti sila i titi le wai. Pe o na. Pe o la au vang. Ia wana whaatai lo le sinana to so veli a sa le sa. Le sila titi na. Ia na wa. O wawa e tu leo sa wali atu Harry a le temina lua toi tonu. Ia sa wali ai i le sa wali tatu aluia na mea wale i whai nofa whale angalo na ia ainga. Ia na tu singa mata i na whai interview. Ia na umato e fo. Mai alu as whana ulo na atari i lana. Ia atonu e loa mai nane se o whai asin te leo le wala o le tamam. Ma le atari i tūlanga o mene. O le si me maali e vo i wha upunga tangata wai pe o tua atuo. Princess e ane lena na no foi a to sole to fino lon tama ia mantuala ele pulo Princess Anne le e le fulu motele ia u fa winga fo itanga e mtua pupuni a toa ia le ia folingo o pelenise Harry ia le mai tanga ia le lopo se mea na fai ele Princess e matua pupuni ele lo mai Harry pito lumal te le fulu mole lungo pulo ia tonu paua ona o ia le lesa ti e il sol fanua le na muli ati to ai fo ia o anga ai nga tupu i me fa pea moni a tonu e se fo ia le mata o tangata ia na sa o ele te o to mata lo le te mi le foi fa fianga e fo ringa mai fi te le sa le sel musika o le tele fa fianga o pese a ele tele ni si to inga tanga mai fo ia o tava to la tu si vai fo malanto ia o le si mea ben ta fa longo tu fam le si fam talanga e sa pol violini e pol selo sa potoita e fi music ma ia na tele o lo lai ta ile si le si me fa ili le concerti le sa ia ta ina ia so ia o fi e pe ele fu ile musica ia sa oila sa no ngam sa Maria fa fia le tava e tu le so ia to e sa fia le la tonu e la sui mai lole petania foi ia la ia si ta piu ta to ia mamoto pacifica mai sino ma Australia pe le live ta to ia fa ta to malo o to e a mai ele ia ta vo ia sa le sa via mata to ta le am foi no foi ta to wa te piu Samoa la ia la to hero state ia o te lo foi la fa penale na to nisi ia pe o nei o la na to la to mana ile taulo peta to o i sta to pitanga me na to amata mo ia mauri ne bon fio se mauri ne che me le na pi vo tai mo ile o concept foi la na le sa tai pe se foi le sa ale ile fa na o ia lo o alo ta sesa
Ia le Tili le lo pes. po tu lunga tato video na. E pe o te tau nei. Tau na tu lunga se mai mo e fo le na tino le. Fa fi fianga alu ta se sama. Awa le no wa to pe o le wa son te nei le sa i se fa te singa fa pitoa. A le sa fa i Samoa. Le sa vala ulia sa pe se ia lo o ta se sa ia le sa va to le po mai la to wata ma. Na ma na ia te. Ma tai Samoa ia sa o mata ia. Le ai ma ne. Ia o le vai so fo ele to lau e sa le to lau ele tala fa tau o tu pe a New Zealand. Ia le vai atu fo ni fo sanga vo ia mua ai le faia le tala o le paketi. Ia pe fa biliona ia tu pe fa sao al no po. E ni me ola to ave fa mua i tu pe fa sao. Na mo amata o na fai fo sanga al pandemia manisio minister e ta waila to va ai le paketi le fa mo e fo mai la so fai fo sanga le so su valul masina nei ma so fo ole tala nola sa no le minister tu pe Fōlinga mai wa mawela tau le tupe wha piliona tala imo savings. Ona iwa waila to I Paul Kalame fo le malo le o tau fia. O Paul Kalame le to I wha awawa. Fo yo is Paul Kalame na whale COVID i wa umuna me o le to ia I tupe ena wha anganga mo wha sonongo o vaenga na. Ia mai si vaenga le public media lena tu I tu wha tasi ai le Radio New Zealand ia male TVNC ia o si tupe na fa nganga ina ia le wa sefe mai o tu inga tupe la na le mo le fa bilion na ia e fo la male clean car upgrade ia me vo ina fa pe ina ia fa ia fa to sinal malo e va tu tupe le fa nganga ai o su to ta vale e mo e mulmul na le au mau tupe mau mea e vo fa ia na to fa nganga i so swanina ia le uta fiel tu langa na e malesi vaenga le o le social leasing scheme o le vaenga le na tau mo fai ia o nanga na e whaatau ia ta vale ia le hybrid e adu benzini to e adu eletisi ai fiso soni ele tupe whaatupe le malo se Paul Kalame whaapena ai te re whaatau le ta vale e te alu amele ta vale e tongtongi o le tupe a pe iwa lima e ta la le vai aso e po le alisa o le ia ona le leila ia na la le to tinga ina o alfa tau mai le swao por pensini le uto ta vale ia le la fa ngata vale ia ro le tisi tau fa eu ta fia fo na tu le pole na vo ia tina i so sonina ia le se fembe mai tu ia male to nga tu pele ne tu so soang ni ile fa ngole vai to vo ia le sui water se na telen tel no ai ia na mo le tu pele se fembe na e ma vai ngana o si fofuanga malo le sa fai tonu o tanga winga ese e wale fa dia le misa o mo le fa tonu e official malo ava pe o le topa keti le o mai ne le fa adwa tu pe si vai ngana to fa mai fai ta fia e disia ngai fai wa nai dei e lo mai na e le fa ta wa ina la tola to Paul Kalame o le si mena life sitting ia e le to ngai ni si o fo le green e tupe na ave e fai e Paul Kalame mo le sosoani il tato climate change. Ia lai mo watu ele itele tupe faatu. Ia lai fa mai la to o lai tau ta pena ia vaenga se ie ave to ile tu. Ia lai fa mai loinga i loe na ele le fofuanga mo le amatanga watu tupe le se fa o nganga le temine. Ia tu le si tu e sile te ulta afi le tupe pe ale mautu o. Ia watu fo le tupe la tu mimiti le vai ai le se. Ia o vaenga la na leo ele fa piliona leo. La la se la mana tu tau fio o tu lua. O le tu angai lai fa pia. Tu pela na im fai ona tipi la fonga tangata. O le tau nunga le tu le nes. A tipi tato tax la fonga. O la tele le disposable income po le tu pen fai ona le fai ela u fa tau mo me fa pena. Ia si le tu na so so ne tau so fonga le ye. O fa blavi. O le maula la to. A tipi le tax e manuia mo la mo mea. Wa vo le la. Ana fa pe tipi le tax ai tipi no tangata le o mai po le. Fals fulu afe po le dimas fulu afe. On tau ya la ya. Ya la vena tipi ai tipi vas. Ya no laki vo le au. Vai ngale mo walta i lo se la dimas futa la le tu la fenga luenga. So pela o fo fanga na la fa ya pe lo man la to foto.
o tupela ia le mau le whaadinga al minsta. O le la whaasafua nisi o vaenga talawhea ngai mua mo le tau le soifuanga o iei nei. Lona lua o nisi ngaluenga te tele ia pe o na fia i nei tato speima me whapena. Ia mawhaingo a wala pe o le tau mata watu nai vaenga na. Ia me se fo i wai le utu isi por kalame tanga luenga a onga. O le sfuta sine le tae o le fai le tanoanga ma se sui mai le ofisa o tanga luenga a onga. Ia pe o vaenga na o lai baba i e le. Ia me sili le multa to no talo no ma papa Edmund sili le afo le iwa ele vai sola sa. Yo na la mo fo si o la folvat. La mo na se si tono le o mata o le fa la o tele le fol sanga. Mana ye se va pe o le ye ni sin fa pe mai mau pe na si ele ma lo le threshold. Le mau lungo le tono le tangata le a fia le pasene a o le la fonga. Pe o si le fitful lo ma lunga lo tono ia e alu lo le tosu tul pasene. Ale va le fasu valu e po le ma le fitful ia na alu le tosu pasene. Lona winga la asi i ma le fasu valu le anga i longa le limas ful po lonis ful. Ia na maula lo e leo la tau la lo le si prakele la lo. O le sful fitte si ma le lima ma le sfulu te si ma le lima e ful pasene la ila lo atu. E pe o vaenga na le tau si e nisi e sui vaenga na so ni. Ia e si a maula e mai le whatinonga so ni le malu. Masalo isi lu i tau te tele. Ai me sa vaenga ia swing on tau le na e tau masanga o. Pela o vaenga ia o le whao ka peli le anga tele vaenga wha le anga ina a. Me se o awala o ngaluenga te tele wha le a onga me wha pena. Ia o le ewa vea tu isi wha momonga sa e just to see pe o vaenga i o wai le te tele o aita lafua ni usila o no iai. Wa o isi fo i vaenga na o le a tono e wha aluanga iai ia tupe i e wha sauina mai isi vaenga le atunu. Na, sa o pe e wawa i atu na si tanga mai le lima sulu te si ma le tolu piliona le aita lafua le e no fota lafua ni usila e o tu le fitfulu te si ma le 2 piliona. Ia, anai i la toa vai, i la toa po i la lava le headroom. Apa to le tofu pasene lana fa longa la to sane si de to mal tofu pasene de e fa ita to ata la pa fa tu sel tama o aingo ni sila a ya le o mal temine o la nga fa tiem fa na ita la foto no va na le ta yo ita to ele pe no te tele le ava ya amerika ya o ko vale tele o no ita la fu o mal sala pasene a ta to yo le la lo tofu pasene ele GTP po le tau ato a final tato tamau aing. Ia la o isi la vapia e te tau na i tala futu pe fai e whala ia tau kwil te mine. Au isi vapia aua na tau ai tala fu la ia na ola maile o le sianga atu pulanga mai tinga i le tongi ai tala fu. Ia tong tai pia tato ainga ia nei a fai ai tala fu e ainga ia maari liu le o isi ia ai mai ale sianga atu pulanga tau tutonga. O le mesili o lai le fale ato na sa apa pe o itala fo le fale mesili apa o itala fo mai na le fale vela e le se lumana yo me yo itala fo tau foi e mai foi a wala ia ta vai nei a wala ia fale tonu nei ia ni sa ngai pisa i mo me ai le foi a wala wa a wala me fele fo itanga ta e la fo e ave moto fale le anga fato anga ma tu la fa pena. Ai pe pe ya pe fa tu sala le tala fo ta to mo ya pani le sino o volo fa le o mata po anu le pito si anti tela to tala fo pe fo fa tu se ta o ta ma o inga o ya pani e no se la lusu ta si pasine fo pe o ko ka le to inga ya ai le ni la to a fo la tela la to tu pe mo ya o tala fo le ya ai faina a fata uma se te ya pani fa ngofian toni la to tala ata to ye mo ya fa ina toni ya ai to ya fa no mau saule o le wata we ne ya pani o to le si tala le ya pani le i la to fo tu la fo no pe o so mai ele tal no le o tal no ya pani mala to ai tala e se fo mani o le atu no mala to tu la fo no la to lava se manga fa le ainga o mata le poka le me mo wa ai tu manga ya pani va pe au wane e se tama po se ho le en fustene ya pan
Awa tula fono le ye a fai a sola le fafine ma avita miti. E te fiu te talu sanga le malo te mana o le whana ua e tula fono e rea ia le malo e tula wapea. O la lei tau mawhai e nei e whai mori anga i tula fono malo o whaatasi ina ia whai si fufuanga ia pane matua i le whea o lato me le whai. E nei tangata na Australia o ta malo lona interview. Fai alu ale fine mal ta mai le to vai e. Fiu e foi tar sanga e fia vai fana ule lopo veo ye. Ai va tu voi sia ke tu la fono no foi le susu en. E sia tu la fono le atu no. E ai alu e pula o fa pe fa le to no te le to nga me fa pe nei a. Elena Australia la ita malo tu po te lo voi ita ngata nei New Zealand. Ia alai mo wat o lai fo mo matanga ta mai sinu. No fa pero ma fo wal te mine o lai fa le tonu te le ia tangata eva ia le tausia ia tangata matuto Japan o te le na matuto tangata Japan ai le titi tangata vo i la iti tupulanga fa pe ai o le si fainga le tu la fono e va tu tupulanga la iti tu lo o tu o si mea ai no foi o se tupo e o ma ma ia tangata i tausia tangata matuto Japan Te loa e se tasi o whawhonga mai o la safi alua ia pani pia toi whawhonga mai loa i lau saunoanga msanga pia lei wasui lo mawhawhau o te le fia ia pani. O te le loa wai wala pe o le tūpau tamai ta ele no whaalongo tu mea o te le loa po la me tupu i tama ia pani pia no full teine pe o fo i maawe tamiti a te fiu vai atu ia ele toi ai maaria fo i hanga ia maani o le whaitau o whai o tangata Japan o i o Tokyo o le ailava i o Tokyo fast full million. Tele, fast full per fifu tato 5 milione nei. Ia, toi ngā loinga a le loa tanga te o te fiu su. Mo ilele. Ia, e nei mai ngā tāua ia ele i whaasosola tu whai ngopo kalame msanga o tui pui fo i leua. Ia nei vai tau le tau malulu. Ia, mai se mo i la tau o loo anga waa i mo. Ia tui pui le o le fulu. Ona pe o le whaatitele ina le fulu nei fo i vai ta. Sa, mo le, o le ae e tā ua i Pokalame ma watu whautuanga e le ngate lungo le tio Pasifika o le tio isinga ngana whapena ma TV. A le ai mo watu e la tō lo whatu matai. Ai a olo la te mie le vea tangata e le whairusi po le whalawe i mai mene. Ia na si mai no le whale mai. A watu la o ea lai tumul whalma. Ia na tō mai le e o fiu whaatari a. Ale la mai la wano ea tātou e whai e le tui pui ina ia le tausili le i tātou. O le vaenga nā leo te whalongonga a mai so o luma. E o fo i le Pokalame na whai lo tanoanga i mo. Fo i le siaki. A le o le pre-screening, ia o le cervical screening o pe o siaki nā lea a mai fo ia. O lo tau tuli ani se whai e siaki nei. Yo la fo e mai fai se am fa pia o la e tuai o fiu o tau o si la fiu o tau o fai se aki ai le si ava no ta luan ta punie o nanga le lua fi lu sfulu de covid pe o la o tuai ai fo i se fiu tul o fai ai le o fai ya to na nga fo i to mai ta fa mana tu te mini ya mo ta to o fa fonga o mele mo mua e nga mo o ya so fo maloloina ia whape o ore tina o le ainga i vaenga Yesu i sia kele tu pata mai tai. Ia oe nai whaalangolango i le ainga i te leo taimi ia a e mai nei la po la se whaalawe tu la i mai. Ia la te lea le whaane tu. A tu no i e tau ngā lue whaatasi o mai tātou. O ainga o le tamā, o le tina, o le whanau, pe se o whaitiaki. O me whape nei ma whaitui. Sa o lei. Ia te tau o fo i whape. Lena whanau ma le talafou whai atu. I pe e saule ripoti o tina Pasifika, Maori. Pe leile o tele ina o whaisiaki. A mawhau Pokalame e tele na wha ngā solo i whaatano fo i vaenga le whai le screening po o wha atau tina matama i tae o wha atau le susu ma tūlanga whapena. O lai e to tele ana i tina tātou o lai o e whai ia siaki. Ia lopo isi vahenga New Zealand ele o to anga e whai siaki ale ta o mātua numero. Ai pe o le mana ia le tau mwhainga na isi vahenga ese o. A tono mo tātou umale so awa pe o e whawhongwhonga mai Pokalame po e mai mua mai foi. Ia ave sau Facebook page sau posti to ainga o whai ento siaki.
Ia whapena mo lungo le YouTube, whaisau tā sau message po la awe sau text ngā te lo ainga. Ai po whaisau siaki po whaiau tui pui pui. Ina ia whamanatu i fo ia la tō ma oe. Ia na tātou o la fia la ia lesi si toi po le pa tinga aina te lesi fulua leo whai tui pui pui. O nā tatu uro se post whapena i lungo le Facebook e sa salu i le whapasi e tangata. E va ver sa salu e se whapasi. Ngai tō sala mua muli pe ave o le whale mai e tāti e lungo le. Ia le sa tala no volva so nei le ile o le stroke. Ia tō nei se taimi e toi whaanongolongo i nei po kalamena o ata waivaenga i o ngase nei. O vaitanga te stroke. Talwai nei sa o le whale mai o pava i le mutanga te mo le stroke. Ele se ngase whai mo fie, whai ngata te le mai umiana to e fo i se le lista si e mawai. I o le fasili la ala umi whai tau fie o ne mo le stroke. Ia o le watu i po kalame a wala me tauna tū, tau mawhapaleni, whamalo stino, tū le ulo le sikaliti pe ia o mena a tala noa ma Dr. Semisi ai ono. Tōnua mea nai whautua me ia. Tū le ulo ula, whamalo stino, tau mawhapaleni. A whaia vaianga na oi malawa manolo. Sa o le. Ia, ne le ia o se tūlanga whapena. Ia, malo whaftai masanga o na ole taimi ia whaftai tele lava mole. Po kalami neias. Malo whaftai, ia, whaftai ia tfo ile. O whonga nita e au. Ia, tātou po kalami nā, toi mo vule whaupoponga i lea vai as fōu taimi nei, whaasoifua ia. Whaasoifua. So uti olo nei olama te amale se fulu lima utosanga tau ya te au o se langona te tau Se me
Hello mas oi mai si umu ia na whaafia fianga le rā ia o le nei taimi o le tai au i na ua 15 minuto o te anele tu lai 10 manatasi ia o taimi masani fwene o whaafia fianga se ufi filoi ia e mōli mole atu ala le tautua la wala leo si fonga le raumua e Wellingtone i le tasi ono te si ma le tasi whamo ia whape fo i le mai moanga i rungo o tātou wala ata lo mai mō mai inisi o le tātou o te rungo le au whaafonga ia i le tātou Facebook ma le YouTube le taimi o le tai au ia e pe ona whailo atu, ia ua mai ona lauina atu le lisi o alo matama whanau o le Pasifika e misi o le tātou o tinu ia e University of Victoria, ia lea na lauina atu, ia e le sunga a whaalinga leota, ma le sunga atu fuifiso i le afoleiva, ia o lea la ua i ele manatu. Whaongal nei teimi ia e te tala atu e le tātou leina, o i lava e fia vala umai, ia e fia moli fo ini whaamonianga o whaunga o nei whanau i University of Victoria, Wellingtone, i le nei fo i vai aso, ia leo o tala atu le tātou leina, o tua ato Wellingtone, o le o whātoro walu lima lua o whātasi, ia o le tātou numero na sani lava le na, ia e te wala umai o le tolu walu lima lua o whātasi, pia e fia moli ni au whaamonianga, ia mo whaunga anei whanau, ia whaamaloa i fo i ma whaaftai ai lo lātou tau mawhai, ia i le tele tau sanga, tolu wha tau sanga na tau mwhai mai ai ia le
ia le whanau, ia leo whai wina mo le manuira la tau tau mwhai, ia i le nei fwoi tau sanga, ia e ala University of Victoria, ia po leo fwoi se University, ia i New Zealand nei, o la tau wha unga fwoi le nei vai aso, ia talatu le hawa noha, e te wala o mai ai, moli o lo whaanga mwhaamlianga, ia i seisi, ia e te si la fia, nisi o le whanau, ia wa fwoi le la tau whaunga, wai umale manuira la tau tau mwhaile, ni tau sanga, ia e le ngata University of Victoria, ia wha pia fwoi so se University tono New Zealand, pia whai i eini whaamlianga, o New Zealand, o Wellington e lava ia, leo mai au na lau na atu le lisi, ia ole au whaau, ia mo le nei fwoi vai aso, ia ele University of Victoria i Wellington e. Se fulfitu minute wa te enele tu lasi fumatasi, ia toi wha maloa tia te oel naolo e ngalue mai le nei Jamie, ia i tono whalewhai ngā luenga, mai se fwoi nei mātua lo whaafonga mai tono ainga, to tono mo tau tangata mātua, ia whape fwoi tono mo tangase ngase, ia me se fwoi la tau lo whalangolongo mai, i tono Taavale, ia a o yanga ia tua i whiau mga luenga le wawe Taavale, manuia lava ngā luenga lo whenga i mautou. Mai tau atu i whawhatu le tātou ofisa whaasana lau, ia le mātango fia le tau le lau mwene Wellington, susuru mātango fia le la, ia iei fwoi le manatu, ia o lo whapena fwoi i se vahenga o le nei atunu, a me se fwoi le lalo langi, ia o lo e whelua ia i lo le leile tau, o lo mātango fia le tau le nei aso. Ia ai whapea fwoi, ia whatalofa atu ia te utou nā, o lo wha manatuina le Sautina, e pe o Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa, ia i lolo mloto wa Sautina le nei, ia manuia lava ia toa nai, pia whapea o nei ta wa amata ia toa nai ia ainga, ia sapati ia te utou, ia a ole asonga fuane ia i mātou nei New Zealand, ia le fu toa la usu, ia to tele fi au mga luenga masani, ia e wha amu ia tu ia te utou nai Samoa, le na Sautina nafi ia le o whai ia voli tai au pō, ia amu ia utou, o le na lafa atu tupe le whai ungol vai aso, ia nau utou ta whao tau malolo, ia le utou ia la usu fo, ia ila tau, na lafo ina atu tupe, ia e oe ngā luenga masani, ia o le vai aso, ia manuia ta whaonga malolonga i Samoa, ia ili tātou atunu, ia ilo aso malolo, ia mo naitina, ia lela a whao atu whawhia fianga, ai talatu leina e pe fia vala umai, ia e mole o whaamnianga, ia mo seisi al whanau, ia mai se fo inisi, ia lea na o tau whaafonga mai ai, ia lea na launa atu, ia suafa, ia ilisi o lau whau, ia mo nenei fo iwa yaso. Se fulu iwa minute, te ai nei le tu lai se fulu maratasi. Allah
lalulangi nga e wana oe dio uma fau nga au lava lo pa moe moe oe e mo o mia oe o lo tai ao manino e mo o mia oe e a vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o aso leanga au lava lo fa moe moe o oe e mana tua pea oe lo uangu le mafutanga e whaavavau o folinga e la lelei tumau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e paulava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo tai ao manino e mo o mia oe e a vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o aso leanga au lava lo fa moe moe
Le si ufung mari le sunga ya le sali tuna ia mal pese ia wana o ya lo fa mo ya o ftau le fo ia mal mai ai fo ila sautina le ya se fa mo na tina ta un fa mo ta tu tama ya o le ua mo tatou so ta inga mala finga la pepe ia o le tatou community phone le titi sal fa tala fatu mo le nga fa lo finga la pepe ma lo la le soifu la le lei ia e fa fela atu fo i lo fionga mai awa me se ta po inga sa mo tonu lo mo wali utoni no sa mo o to sa tina mania ia fanga e fo i musa ni la swana nafi ia ma lo po i fa ma lo singa lo na ma to le ni ia so tonu ia olai aso malo mo sa mo ia fa ta no ta tu ni sila ia o ma la sa tina nafi ia tu fu la ni ne o ma ia sa o le ia pi fa le fo mo fo ile mo le tele o le la foto tu pe la sautina to e malo lo la to o le to sta pi fa le pa le tu la ngale ya ele se me o ya ia me to no la ta o le fata o ti na o fa la so malo lo ia ma sa lo se ta mi fo ia fa o ia se ta to mana tu fo ia ta to sui fai pule mai i tono o kilani fa pe Wellington ia se ta to ta sanga a o le aso malo lo ni sila e fa aso malo lo pe no to samo i ne ma lo va ta ia ma tango fiel tau ia ma to ne Wellington suru ma na ia le la ia e na to lo fa pe na fo ia le to piteno ia o kilani lo pe pe le ta ia ia sa pa u fo ti mu le nei ta ia a le fo to va ia le suru ma na le la ia fa pe na la va tau i ma to ia o kilani nei e ato ma tau e fa tau sanga i gas fetasi i pe a u fo ia in stau fa pe na ia tato ia ore e no na fia ta to lo no lo o lo fa na solo ia me se fo to telo la to ore mo la nga tu Samoa i lo ia son pe nei ia fa pe fo le vai aso le nei ia ma ia no o le fontile fo ile kale ia fa la puto Josiano Samoa i malua ia ma le to telefo la wa ia to wa le ta to si singa fu ia sa o le ia o le o mai atu le fa pito ta tu company telephone le titi sal mo le sautina ia e sa no ia la fionga tu le ava no sa no la fionga ia pe ni vai ngai mane fu el fil ta tu tunu wa le ngai luma mesel masina nei mal masina fo ato no le vanga ta wala va io fa lo le ia masalo o la solo fluiva o le masina le nei la to ia matalia ile se ta tu fa pito o la apena fo ni se le ni fa ia ta tu prices ia ai te lo tu maura fo ia wala io na ia vai ina le fata wino sa ta pa plo se fulu todos fulu pe lima fulu mal falolo e la fo numero ti sa le sa mo poi se tu no Pacifica ia pete ka mai no fo le tu ale click X Pacific ia la fo te le mianga ai telefon ti sa le sa mo mai se tu no le Pacific ia na ia ma a le ta tu se au te lo ia la fa lo tu la ma ma pa lo tu ia tu langa fo yo tato prices ia pe au ina a matata to fa pitona na ata tolu le nei aso ia ole ngaluenga fo yo lo ngaluen tato company ki sao ia male tato asocia le company sila ia pe on le tape nei mo to fa mo ia mo fa na tu ina fitu futa sanga or policio Samoa mo sile fiele malo la tinu tono la mua ia o lo ye tato website o le scope.nz ia o nine fai ona ia lu ia ilunga ia matongi ai ia sautonginga o le fitu suta usanga ia le mpaido matu la foinatu ia i tono la mua ia na le salauta ai totongi ia ai mawailo mitiafu lo ofai kola ia malo pulo ia mpaido matu la foinatu ia fa fengo fiela o me o me talu sawa lunga lo website scope.nz ia o mpaido na ia lo na ia o te lo fo ia mo na to lo mo lo mal o malanga mai lunga ile na ku sauninga al fitus futa sanga ia o la so luo yuni o la sparaile le ia e fa ia le fa ina lotu ile hola na eola i mangeli ile tolu le fiafi ia o so ila ia le mal tato fi fiel fe lo inga ia ile ia la vale la sparaile ia au la so to nai
e la fai le tātou tina, o le tātou hope tina, e le Dewdrop Event Center i Manukau, ia o whatawina fo ia tātou corporate tables, ma tātou tickets o le tātou tina, i lunga le wale tātou website, a le scopa.nz, ia whai o nai anga iai, ia e a whai fo i sili atu lama lo fiso tai mai, mara noa me sese o le tātou committee. Ia, o nan e ona e whafsota i mai, ia le whailautusi a le tātou skopa ni usila i au kilani, e ta mai ta i a pai, i le orua tasi, orua fitu, tasi lima tasi fitu wha, orua tasi, orua fitu, tasi lima tasi fitu wha. Ia, o nei ngā ruenga nā lo, o le luel tātou titi sa foi mal tātou community mai awa, ia wako i doa toa. Ele lava nau skopa le tono Wellington. Ia ala vai aso le fitu sifu. Ia o le tātou long weekend. Ia ala sfana o sa lesa le whamanatu weekend le na. Ia ma, ia koi nanga i mai lunga ki langi tātou long weekend ai le sfana o sa lesa. Ia. Whamoe leo kolisi leo pepe. Whawhei la tō fo i o pāanga e li a onga i skopa ai o pāanga i a skopa e fia i le a onga skopa. E whatangi ila vahenga nā, wai tō te le fo i la tō Wellington i a o la tō fo i fia i tamo matini skopa i aso la. Ia pe i o mel te mine, i o lo lango al wha moe so o se vahenga. Ia mana mi alusa soani ale maftanga. Ia e tanga ia vahenga wisa a onga i se jo i o. E talia ma le anganga whaatuwhai ia paanga le tātou a onga fo. Ia meisera o te vai atu ale lisi e la tau sa ia fia fo i te nete skopa i aso. Ia o lua lava mtu fo. Ia lei lunga lisi le na me iava. Rona winga. Ia e talia lava o lua ka whai whale lei lua whanui o na lua o mai ila ia. Malo, to i tere lava. Ia, zeisi vaenga te fia sau no ila pepe. Ia ona tā whamawai lea mōne ni aso. Ia, mo tātou lo fia whai whatau mo nei ai nei Samoa. Ia, awa nei public holiday, ia le show, ia, lo ia napa tātou whalololo matala, i le tēnā nui tua, lo mai whana tongi atu cash power, tongi pilio vai. Ia, nga e sa o lunga le tātou website ali pacific40.com, ma whai ona tongi tālo whanata. Ia, mo patango le nei aso. Ia, e me se ko i lātou lo anga i fontele malua. Nai ma whai ona la fo tātou vouchers i nai whaloloa nei sali moa, pena ele whama Joe. Ia o lo niko i Malaysia tātou whaloloa e tua oi o sali moa ma malua. Whaloloa nai lua, o lo la talata i malua. E ma whai ona na fo i tālo whavoucher. Ia o no i fo leo le, o le aus fono. Ia e whai ia lātou whata. Ia mo o ka te tele. Ia o te rau sili le lafo nga i a riki i nai vai tele. Ia nga Atua leo le whatonga. Ia a wana fo i leo sunga fono. Ia ai ni vai ngale tautua na miel soswani wala o me o do tasi lima ono to tolu ka o do tasi lima ono to tolu fa e man me tele ia se au tu nei aso me yava e me se for so me atu foi ia mo le foi lo fa angal ta to ia le colisio sa mo ia from sana o ia le tanga to te lo to na saue a ma tu ke vai lunga nei ile vai aso le na ia pe ale se tonamenta polo o ofisial da foi from sana. Ia, mo i lei, isa o lele fio ngalo pepe. Ia, manuia fo i le nei aso lau pepe, ia, e whamarulu atu fo i tūranga sai, ia ta alonga whai ungon vai aso, ia, e le mua umani waa pe i opore atu nu, ia, e te oso fo i la tai au, E leo, wanto i titi ngalo ia, Ia. E pingo ringa mai e tau te whai ina mai fition, tau so na whai e lesi mato awal moana, ia, ai lea whaina, ia whaina teilo. O le tānonga tā ua lawa. Ia, e nā tātou whilo ai e lunga nei au kilani. Ia, mana tau au i te rua vai aso. Te rua vai aso kai tālonga. Ia, on toi whai leo tātou tau. Ia, le, ia tū la se umol tālonga nawa tātou te tala nona i la kapi. Ia, manuia lawa ngā nuenga lea so lau whionga. Whaatai. Ia, ama whātu. Ia, se fua. Whionga lau pepe. Ia, le tātou completed phone e titi sa. Le ua toe se luas fultasi minuto na tale o le sifuri lua fa watu fa fia fia nga pese ia lo tala pele tata wa manoa pe fia wala uma yai ia moli o fa amnianga ia wa fa unga le Mr. Victoria le va yaso. Lo, lo, to, le mano
Ole
Ola fa fonga pele tau tua si fonga la mua ia mane foi fa ilo atu ia le talonga ta tu manu Samoa mo le tau sanga o ta pena i foi awali po lo langi ia i le tau sanga i la tau talonga fa vela o le ata alo ia pani ma Samoa i le aso to na i le aso lua se fulu ma le lua iulai ia i Japani fa talonga le ia ona so le ma talonga lona lua e ta alo i Samoa ma fiti fai al talonga le ia pia io il aso lua se furma le iva o le masina o iulai lava ona e tolu talonga al tatu au ia ona ta penolo le awale i pololangi ma le talonga muli muli ia e ta alo ai ia ma le awa ayalani e fai al talonga le i farani i le aso lua se furma le ono au kuso io o talonga mua te whaafonga talonga mua e whaia i Japani i le aso lua se furma le lua iulai. So o mana talonga mawhiti le aso lua se furma le iwa iulai i Samoa i le stonai. Ia mana talonga o i e wha talonga le tatu au, talonga lona tolu e talo i matonga, ia e whaia fo i a pia le talonga lea i le aso lima o au kuso, so o i lea mana talonga muli muli ma ayalani ia e whaia i whalani le talonga lea i le aso lua se fulu ma le ono au kuso o le tausanga nei. Ia ona tāpena lo lea ia awa ia leipolo langi ia i wharani le tausanga nei. Ia o le tūlanga nā leo le aiai ia le whangasolonga o tālonga le tātou manu Samoa ia tāpena i foi ia mo leipolo langi. Ia le amata i le masina o iulai ia i taaroi mai Japani, ia i le aso lua se fulu ma le lua o iulai, ia e whai u talonga muli muli talonga lona wha ma wharani i le aso lua se fulu ma le ono lava, ia i le aso lua se fulu ma le ono o kuso, whai talonga le i wharani. To e se fulu lua minute, ia ona tā leo le itu la se fulu ma le lua, tala fau matala mai Samoa, ia musika o le uli, tala tasi, le tatu tautua mai Samoa, le sunga ia tase sa Lam Sam. Fa watu fa fianga nei male puni ala maa ya ole ola fia ya sa ole le ya upo le pese. Feeling
Talofa lava I telefou o le si ufonga o le lau mua mai I Wellingtone. O le talamu mua. O lo whanga soro pei le teimi nei sua suenga leo I le mafuanga o le mali wai o se tangata e whapea na palasi I lalo ma umai lo na ola I se pahamu pensini a le said I Wellingtone tu tonu I le tai ao le stona ina tenei. Na tupu le whaalawelawe I le pahamu pensini a le said I le awala o le Vivian Street pe trusa o le afa o le sfuma le tasi I le tai ao. I se whaamtalanga tusia mai le kompania le said na la tau whaamaunia mai ai I a lea whaalawelawe. Whaari ai le nganga whaano no le kompani. Whape fo ina wha o tuai la tau wha maisenga I le ainga o le ua maliu. Whaari e leo o lo wha wausu e suenga mo le fia wha mautuina o le mafua anga o le maliu o le nei tangata. Na tau mwhaila au whaingaroenga e whaia I aifiso soani mua ia te ia veitai sa le I mawhai o na lawe ina ailo na soi fua. I le taimi nei o le fo ua whailo mai e leo I le ai o Palmerston North ia le ngō le tangata le na maliu I se whaalawe lawe I le pō le stofi talwai. O le nei tau le lea na maliu le whaalawe lawe ngō ia Raniel Q tolus furulima tau sanga le matua mai o whaanga solo nei suenga leo I le mafu anga o lono maliu. Whailo mai foi o loo mata I tui na foi e leo ia le totele o sui a wai o le kengi o le mongrel mob leo o wa ai e le tonu o Palmerston North ai mai se le whale na tupu ai le whaalawe lawe I le awala ingoa o le Dahlia Street. O ata sa whaasara le wina I lungo viso ta inga tele wawawe na I loa ai le totele o tangata e whaia la tau pine e wha ailoa ai o la tau o sui a wai o le kengi I lea awala. O loo whaatalsanga I nai e leo I le teimi nei le so ni atua nisi na ono mōli mawina le whaalawe lawe na mali wai le nei tangata I Palmerston North a o whenga iai ma la tau sa I linga. O lesto na ina tenei na whanaina e ai I le vani monimo mai le malai wa lele I Wanaka ia lona lua o paluni la popoa a le whaalapo tonga o le NASA a Amerika. Ua atoa le masina talu o na whanaina ai I le vātea tea mai Wanaka ia le paluni la poa mua le NASA. A le la o so ai malona lua le nei o paluni le o wha moe o le a whelele ai le vani monimo I lunga atu o le laulangi mo le umi e se lau aso. O se whaamtaranga tu sia mai le NASA na whaadia mai ai le whaatonu o le poro kalame o Debbie Fairbrother. O le lua o ni paluni te tele mawhai o na whaalele I le vani monimo I le teimetasi o se tau mwhainga o se furu lima tau sanga o fua ina mai. Na ia whaalia o le nganga ma le whaamoe au tuo I o paluni o le fia whaalele ia tiri ai o suenga whaasai nisi I tūlanga o le ea ma le vani monimo mai o se tūlanga tā ua tele mō le anga I luma. E le I loa tonu se teimi e taunu mai ai le lau mua I Wellingtone le waa o loa le ana pepe uma o na afi ma ta whea ai I ngā tai whale o le tolo I ngō o le farewell spet I le tūlangi mātū sifo o le motu I saute. O le sroile te wai sa lipotia mai ai le pepe uma o afi ma le maua se ele tise o lai le tonu o le nei waa o loa tele e ngō o le shilling. Ia mai sa whapeo na awina atu I aise waa toso waa e fesoa soani I ai. Na mawhai o na toso I nane le nei waa ma taula ai le whangaloa le Tasman Bay. A o whaia suenga ma fuafuanga le pulenga o ngā tai whale o New Zealand I leisi la sanga I le tau o na whaia I ai. Whairo mai nei e whapea o lea ua toso I na mai le nei waa o loa e a ngai mai I le wafu I Wellingtone. E luas fulfaa le a whai o lau waa o le waa le nei mai na lipotia mai o loo saunga le muuma o loo le leifo I le tino o le waa ma o loo le leifo I matulanga o le tau mo le wha moe I le toso I na mai I Wellingtone. O le waa o loo le nei le MV Shilling na ngau mua foi I le tono o le tau langa I Wellingtone I le masina taluai a o le foi o te tula mai ai le nei whaafita uli a o anga I atu I le namalanga I Singapore. O le stofi o le vai aso nei o le a folosia ai ma tau au I nā tualoa ia I luma o le parlemene le tala au tu o le tupe le malo New Zealand mo le tausanga wha le tupe o luma nai nei. Peitai o le San Navi le sa wha I loma iai I whalau I tele whapea
o le a fia ai le tala o tu o le tupe, le lata i le tasi le piliona tā la, ua faa nganga mō ngā ruenga whai, i le faa le leia leo mea sa faa le ngaina i tā whenga malolonga, i ana mafua mai i le faa malosi i le amatanga o le tausanga. Se vaenga lea o se polkalame veso swani le malo, mō le faa le leia o awala te tele, o awala no hoa fi i ana ta fia ma faa le ngaina i tā whenga. Faa pe ai fo i ma le tele o fale aonga, a toa ai fo i mga ruenga i le fausia o ni pāpui pui, e tau tā ofi o fia ai a fianga o waitafe, i le taimi e malolosi ai tā whenga malolonga i le lumanai, ai wha pena fo i ngā ruenga fesoswani, mō ngā se a whaina le mawhauwhau. O fōfo ina le ofiso le tupe le malo po le treasury, o le taua whai o mea sa whaatama ia ma whaalenga ina ona o le wha o Gabriel, a toa ai fo i malolonga ma mawha i Aukilani, e ono o tu lawa i le wā o le iwa, ma le se furu wha ma le awha piliona tā la, e lona lua atu i le tau o mea na whaalenga ina i mawhui e le tu malo Canterbury, le o pito mawa e le tau ni mea ua whaalenga ina i le tono New Zealand nei, ona o ni mala whaale natura. E tusa ma le 5 a ngai i le fitu tesi ma le 5 piliona tā la, ia le tau fuafua ina o mea tō tino le malo, whape fo i mea tō tino a whainga malo, whaaloto i whale, ma pūlenga whaale nuu, ma whaaitu malo, na whaina. Whailo mai ai e le li pāremia ia Chris Hipkins, o le vanga tupe pei o na whailo mai le san nafi, o se vaenga o le tala o le tupe mō le tausanga le nei lua afe luas fultolu, o lona wha moe moe au tū lava, e to tongi ai vaenga au tū o loo mana o mia vave, a o whenga iai lea tunu umatau mu whainga i le toe whaale leia o mea sa a whaina ma whaaleanga ina, ona o winga lolo wa o le tau. O le lua se lau fitus furu 5 miliona tā la o le nei se leni e pei o na whaailo mai, e whaapitoa lea mō le pūlenga o awala le waka kotahi, a toa ma pūlenga whaaitu mā lo, mō le whaale leia o awala na whaaleanga ina, a o leisi lua se lau miliona tā la, o le a whaanga e toi whaale le iai whaale tonu o awala o na whaafi po o trains. E sili atu i le 5 se lau la whaai o whale aonga i tu SS o le motu i mātu sa whaalenga ina i tā whenga malolonga, mai o le a whaalu inai i a leisi vai ngā tupe se lau se furuma le fitu miliona tā la o le se leni e pei o na whaai loa mai na nafi. O le taunu unga o se suenga la tamai nei manatu ma la ngona le au pālota, na whaafoina e le kampania le News Hub ma le Read Research, ua manino mai ai e lata i le awha o tangata o New Zealand e ailo lātou tiltununga e matua ma mao lava ma le mea de tauona iai le taitai o le pātia le National o Christopher Luxon. Ia po seisi whaapunga whaafoingo fie, e le o matua malama lama ato toa i a Luxon i le tūlanga moni o lo iai ma tā upu o ngaonga o whea ngai nei ma le tunuu maona tangata. O le fo isu suenga na iloa ai le pa o le lua tesi ma le 5% o le tūlanga langolangoina i la au pālota o le taitai o le National, le o tūla i mai ai le sefuru ono tesi ma le 5%, whaatusa lea i le lua sefuru tolu tesi ma le 5% o tangata e langolangoina le taitai o le Labour i a Chris Hipkins i le tofi pāle mio o New Zealand, o se sitanga lea e tusa e tolu tesi ma le 8% mai le tūlanga sa iai se suenga mua. O le vai asa talwai e be o na silofia, sa iei uma i lone tona le li pālemia ia Chris Hipkins, whapea ma Christopher Luxon, mō le whaau unga o le tūpo sa lesa le tolu i le Westminster Abbey. O se tasi a vesili sa o fie le suenga le nei, na vesilingi ai la au pālota, pe o le aso la tau manatu, pe o manino ma mala malama le leo la tau tai, i mata aupu ma whaafi tauli o whenga i nei ma tangata o New Zealand. O le tari mai e la au pālota na manino ai, e whaasa furu iwa tesi ma le iwa pasene o tangata o New Zealand e iairo la tau teltununga o loo manino le lei ma mala malama i a le li pālemia i a Chris Hipkins i ia tūlanga, ai o le tolu suru 5 tesi ono pasene e manatu e le o manino le le i ai o ia. Ai mo le taitai o le National, whaasa furu 5% o le au pālota na whaapea mai
e le malama le lei o ia I mata upo ngaonga ia lo whenga I nei ma New Zealand a e tolu sfurfitu tesi ma le lua pasene e manatu o lo manino le lei o ia iai. O le sa I le ringa le nei sa whaatino I le wā o le aso 5 ma le aso sfurtasi o me o le tausenga nei. Ua whaatulanga ina I le ai o goa se talo sanga whalawa I tele e whautua ina ai le pule sili po le CEO o le ofisa o le pulenga whaitu malo I lea vaenga o le tunu ina ia wha vai mai o na tofinga. E o mai ona po, ua lata I le afe la whai tangata o goa ua la tau seinia le nei tālu sanga na amata wha popo ina mai le whai unga le vai aso. O lo whautua ina ai le I pule whaatonu CEO o Stephen Perry ina ia wha vai mai lo na tofi. O le aile nei o goa e pei o na silafia na filifilia I ai le teimi o whai ngā pālota mō pulenga whaaitu mālo ia le li au pito I talavou ua umia le tofi pule nuu I le tonu o New Zealand nei o Ben Bell ia mālia ni mai ai e le fia I ai le CEO le nei manisi o le pulenga o le ai o goa whailo mai lai whapea na amata mai a te sema ona lewe tau ta la ai le CEO malele I pule nuu. Las freile te ruai sa whailo mai ai le mana o le pulenga, ina ia wha ma vae ia le pule nuu mai lo na tofi. Ai o lea la o to e sui nei le tulanga I le whaia lea ma le wha ma popo ina o se tau sanga whala wai tele e le tau na wha ma vae le CEO. Na whapea o ia lea o loo wha apongai I whainga mawinga te e wha sanga I le taita inga le li I pule nuu te lavau e pei ona filifilia mai le pālota a lea foi ai. E se tala mai le pāse fika, o le li swafa I a moe tai Brotherson na filifilia le whaeunga o le vai aso, e a vema pele stene fau o le whainga malo a Tahiti po Falani Polynesia, French Polynesia, mai 5 tausanga le umi o lana no fua inga. O le unga o le pālota a lea hoi atu moto o le Pasifika, mo sui o le la tau fono whaitu la fono na manu malo ai le li nei o Moe Tai Brotherson I pālota e tolu sfuruwalu I le sfuruono pālota na maua le sui na pito atu I a teia. Ai o le urua I tama I tae na tau wā mo le tofi pele stene o le palemene o Tahiti e ngoa I a Nicole Sanker e tolu pālota na I a maua. O le li pele stene fau o I nei o Tahiti o se sui o le pati po o le vaenga wha au whai ingo le Tavini Hura Retira le e fina wina I le tatau leo na tū maoti o atu moto Tahiti mai pu lenga wha kolone a le malo o Falani. I le toi 5 masina o na taunu lea I le pālota tele a New Zealand e filifili aisu I a hoi pule o lesi paia inga o lona pāle mene ai fōringa mai le teimi nei e ono a vele patia Maori ma vaenga wha upu whai e iai le malo si anga ia a fia ai I le filifilinga o se whainga malo fau le tunu ona o le tūlanga vāna lata tele o pati po o vaenga wha upu whai au tue lua le Labour ma le National. O whainu mera ia sa whala wai tele ina mai na po I le taunu ungo se su enga fau na whaia le News Hub ma le company su le Reed Research na tūlai mai ai le pātia le Labour I le tolus furu 5 tesi ma le iwa pasene ia le tūlanga lango ina le au pālota. Ai o le pātia le National e tolu 5 tesi tolu pasene whailo mai fo I le nei su enga o le pātia le Act e se furu tesi ma le valu pasene e lango ina I la tau le au pālota a o le Greens e valu tesi ma le tasi pasene. O le pātia Maori e tolu tesi ma le 5% ia le tūlanga lango ina e le au pālota o New Zealand. Mai a whai o le tūlanga lea iai I le aso le pālota e la tau te maua no fua e 5 o le pāremene mo whai ai na la tau lango ina se whai ngā mālo whatasi ma le Labour ma le Greens. A whapea mālo le te pāti Māori se no fua whai tū mālo, mauti no lava e 5 o la tau no fua I le tonu o le Maota, whaopopo iai le fast furuono no fua le Labour, se furu no fua le Greens, ona au sia lea ma maua la whai ngai onus fultasi no fua, e ma whai iai ona wha vai ina se whai ngā mālo. O le pātia le New Zealand First, e tusa o le taunu ungo le nei sua suenga,
na tula i mai le 3% le tūlanga langoina e le au pālota. E a mai le lava lea e mawhai ai una toi ofi atu la tau i le Parlemene. Ai pei ona sila fia, o le vai asa utalwai, na whaalia mai ai whaalawa i tele, e le partia le National, e le mawhai ona la tau ngāre lue whatasi ma le te Party Mari se whai ngā mā lo, e a ma o manino ai, o le a whai ngā tā tiri ai a la tau tau mwhai ngā, mō le whaavai ina o se whai ngā mā lo whau. I tūranga o tā alonga, o i longa o na mālo losi i aulaka pita i tō whitua New Zealand nei vai taimi, i le tau whai mālo umai o le awari, whapea ma le awa ta mai tai, i le vai i le sa whai i whalani i whai unga vai aso o laka pita i tō whitu ale lalolangi. E pei ona sila ma mai mo i ai tā alonga, si ampini le awari i Toulouse, le na suefusi ma Argentina, uma le taimi o tu tusa e tai se furma le iwa ai o na toi whaapopo ai leo le taimi lea na si koa ai ia le Lisa Sawa Roderick Solo i le tulimano ma malo ai le awali i a New Zealand. O lau te mai tai, malo hoi New Zealand ai es furu iwa des furu wha a Amerika na o la sue fusi ai i Toulouse. E toi tasi ilana vai o lo de toi o le taimi sanga o laga pi fitu o le neitau sanga lea o le awhai e lo ne tona ai mo au uma nei e lua New Zealand e le ngata o le ua siampini i tālonga o le neitausanga ai o whapena fōi na whaamautuina mo la vanoa i tālonga le Olimpeka i e whaia i pale i le tausanga a sau. Ia o le whaiunga le nā o telefou. E mwai whaamuri atu telefou mō le aso whaapito tina mō tina uma o si o tātou tinu. Ai usi bia le whaafonga i se whaapoponga lenei o tātou telefou mai Samoa. Ua tu inatu e le fionga le minista o le soifo maloloina le fionga vālasi lua pito whanua tā fito sele se lui le presidente le sosaiete o tausi soifo i Samoa le tina i aso le lofi papale i ina ia tui nātu le lisi o tausi soifua uma, e le i tutongi no lātu o vataimi, fantasi ai, mai tū la whai ngā ruenga e le i tutongi ina. Whai loe vālasi, ua mai o on tutongi uma o vataimi o tausi soifua lo ngā lulue le mtanga ruenga, mai le o iai se tasi e le i tutongi ina, mai le wha mao nia saunoanga ale presidente o le asosi, na whaalia tungalunga ma popolenga papale i, ina nei whaatupula ia le whaamawai peo tausi soifua, maanga i ese ngā lulue isi atunu e pei o New Zealand, ma atili whaale tonu e lava le au onanga soifua maloloina. Na whai loe papali i le whailoa inga ma le TV tasi, walata lata i le ono masina e le tutongi na lava ni over taimi o isi tausi mai, a o isi wa whai titia i tūla whainga ruenga, ai wale maua a tole se le nio i tūla sa whainga ruenga over taimi ai. Whai loe papali i, o i tūlea wa a mata adia e mailangona whaanoa no tausi mai a Samoa, na whai loa manino le presidente wa te tau o na whaia i eise fuawhanga le mtanga ruenga. Mai o le telo temi e whesiringi e le tūtino o lo o ngafa ma le whaia o te tongi le mtanga ruenga, i te mafuanga e le maua o mai o vatemi o tausi soifua, o na tuwa i le tūla fono le PSRC, a o nisi o teimi e tuwa i tūla fono whaatonu tono le mtanga ruenga, e pe on ta ue papale e. Ai i le saunoanga manino le fionga le ministai a Valasi, sa fiso ta i ele vaenga o loo fia tutonga le mtanga ruenga Human Resources Team, fatasi ai ma le whaatonu silia o au mole mata opo a wa e le o se mata opo fong, pe ta ufa i loa manino mai i a te ia, wa leva o na mai a tutongi over teimi o tausi soifua. Na ia whai loa foi e le o se mea fau le mata opo le nei, i le uti leo le au whinga ruenga whaatausi soifua a Samoa. Sau no Valasi tau ina ia wha manino le lei o le vala lea, o le whiliwhilinga o le lumanai o le tangata, o le whaitalia ma le pule tuto o tasi lava le nā le tangata lava ia, e le au ia le malosi o le minista ma le whainga malo.
O le tali tonunga o le afionga le minister, o le tangata moni e lofa ia Samoa, e le te tau o na wha ma ite se la ngona wha pea, e wha au so ina i la ngona o nisi e whia ni wha ai unga, ina ia wha maa vai maanga i ese male au nanga. O le tu o lano le afionga le minister ni tanga ruenga, ina ia aua nei wha atupu se manatu lele le i tausi soifua, ono oni overtemi ua le tutongia. Wa tau tino vālasi na ia wha sa o la fonga se sea le perestene, sa tu wa ia ai le tutongia o nisi overtemi o mō tausi soifua mtanga ruenga, o le soifua malolo ina. O le tausanga le nei e ato i le lua se fulu tausanga talu o na wha amanatu e Samoa, le aso wha apito tina o maole laulangi, e au mai ero la tu sao tāu e taite ina, ma le tautua ino a inga whaapea fwoi nuu ma e ka le sia, e o atu lava i le malo. Wa wha au tuina le tausanga le nei lona sini, o le matofi o fausanga mau. O le wha moe sa wha tuteia le mauta le toa sa le masina, ma an awai sui o le malo sui tama itai, mai nuu maafio anga, ai meise o le au wala aulia lanto te patipati ai, le whaata ua lea ale malo i le ati nae ma ngā luenga whaiwhai pēa ati nā matama i tai, mo le manuia o tangata uma. E le saunoanga autua le whionga le minister o tanga luenga o tina matama i tai, ati na unu umanga whaso tai, le whionga leota laki la mustele, sa ia toi whaapupula i le tā o tele o le sao tina matama i tai sa mō molo nāti nae. Wa atole o nasfuta usanga talo antutu o tasi sa moa, ma ua patipati ai le ngafa tauli maina leo le pū lea e tangata Samoa o ona lava tangata. O se tasi o fuata wa lungo le nei wha amanuianga o le sao tā ua leo tinamata maitai. Wa ao manu wele sa ili ngā malo Samoa i so se tafa o le soifua manuia o tangata uma. Wa o ngatasi le nei mau ma le manu lau ti o le nei tausanga o le matofi o fausanga mau. Sau no le whionga le minister, o ni vaenga iti ua tapena lelei e fausi ai se me totia anganta e whaongaina i teimi lelei, ma teimi a fia i whaingata. O le whaamoe sa a waile whionga le tamaitai pālemia, o tamaitai minister ka peneta, tinama tamaitai whaipule o le pālemene, whaurulungo mtanga luenga whaalapupitonga tu maoti, tinama tamaitai o le fon whaavae, sui tamaitai o a fio anga, ai maise le to tele o nisi o tinama tamaitai, sa whaatasi iai. Na whaai u le saunuanga le whionga le minister, e le tui nātu leo ana whaamanuianga uma mō tina umo Samoa, ia whaatu mawina o lātou whaivalo filima, ai maise o le oa le mawhawhau, tino maleanganga, e mailea i le tua. E leo whaingo fieta penanga mō le whontanga tele a teitai o mālo le taupulenga le tausanga whau lua awhelua se fulma le whaa, e pe ona whaalia le komisina o le mālo Peritania i Samoa au telefou, le sunga David Ward. Ona le fuafuanga le nei sa tau fia matoe tolo mai, taluaiva vau le covitis fuluiva, sa tu e whaia i le tausanga e lua awhelua se fulma le lua. E uina whaatolu o na malanga mele vaenga whaapitoa Peritania, e vaava aimata pena i tu uma mole au meia leo le tupo Peritania i Samoa, ai ele i fōringa mautu lava se tono e au o na whai. O le tu pito i sido na whaingatape o na tā ua David, o le tūlanga leo le pui ngau o vaava aipe i eile mālo Peritania, mai ono whaonga ina i se vaatau Peritania e malanga whaatasi mai na manisi o le fua vaa, o vaa mauru ma vaa lele, ma whea vea i e se vaa lele herikopa le tupo le mālo Peritania, e teimi o le sauninga e mo o mi ai. Pei foi ona wha alia le whionga te maitai pāle mia se teimi lei ma mau atu, wa mai ona tu inatu se tāru sanga le moti se sae, ina i whaonga i na ilo lātu malai vaa lele e pakai nisi o vaa lele, a sui usu fono o le āmalanga mai le nei whontanga tele. O se whontanga e le i titilo na tāpenanga, o loo whaanga solo lava e o atu i le tausanga fau. O loo a ngai pētā penanga Samoa e ala le wha le leia tili ma wha wau le ale tele, e anga i atu ia pia a ngai le malai wa lele i whaleolo, mai o whale tali malo, e ono toi whaonga ina fo ini meli la upasese, e taula le wafu wha wau malo Samoa ia pia, e no nofai le tele o malo whaalolo ngia.
O Samoa se tasi leo atanu le Pasifika, o lo mawalunga ma le leile tūlanga leuna ia leo le tāpenanga, e tūlanga tau i tau mawha, ai maise o fua o wha ele leanga ona lau whanua, e tua i ai on tangata mai le taunga tāo le soifanga wā fia i nele larolangi, ai maise lava i atanu o le Pasifika. O le vai aso neina patpatia i e whale ata lua, la lātou fo i ulua i sele selenga. O le whātau nui nai leo lulua i sele selenga le tū malo whale ata, o se toe whawhangu lea a o se toe whaamanato fo i lea, e tupulanga lalo vao le tū malo ina ia toe fo i e ngangau le vao, ma te tō fua o wha ele leanga, ma wha asau le ngā te whale wha apea le whio laf manu. O le manu lau tia le malo lo tau ave pea mo i tū malo uma, ia lava tau mawha, ai wha ai tia le wha alangalango atu, i o loa o lo awina mai whafo. O le ulua i se lenga le tū malo whale ata lua, na wa ai le fina wina le au whai whaatoanga, le au whai lafu manu ma le au whai whaiva. E na wa mai moina i lātou sa whaatasi atu e mōli ma wina le wha moe moe. E fua o wha ele leanga lau whai whaatoanga, lafu manu o ia mai le au whai whaatoanga, o whai sua, ai meise fo i mea tau lima, ati nā matama i tae o le tūmalo. E se furutasi a fio anga lo i te tono whale ata lua, e au fia i tula ele, tali matau, vai loa, vai yusu, vai nganga, e li se fau, si usenga, whale lau niu, tanu māpua, tapatapa o, malalo anea. O tātou tala fauia mō le nei fo i aso ngā fua le amatanga le vai aso, manuia le tātou atunu, whaasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Reggae music, straight from Besenga Records, Nato Brothers. Let's go. I wanna oh lava
Le whawhianga mai le Nato Brothers ia marpese na ia fia watu ia e sao le ia upo le pese whai maadia mai a tātou mea le ia uli ia e le whapea na umano le sa tina ia n peile la na peile ia le a whawevesi ai le asonga fua ia e pei o le ngula tangata i tau mawhana nafi le mea na ia whapea na tau mwhai e whawevesi le a uli le ia ule whawevesi le tātou a uli o le whatu a mai atu le sao tina Iyo si a auto. Fia we pese nei taimi o le auli le tautua la wara leo si fonga la moe Wellington toe lua se fulfitu minute ona ta lo leo le tula tasi ya tal tasi ona taliu fio ta tu fasa longa masani ya Samoa le tautua mai sunga ta sesa ya si pa ya le tula tolu lungo ta tu wala ta Facebook ma YouTube ya ai mo ona o e mafuta mai le nei taimi ya i ta tautua mfa fianga ma lo la ma fa ma losi ia i ngā luenga o le yaso ia ele manatu ia nisi na fu isa usu na le tai au ia e pe fu le pe o over le tau samina nafi ia pe la pe fa le seki ile uli ia to anga inu le vai uli ia po sa ufangu vai fo ia fu le si tau po ile fu le ma le telo me ia nafi ma tau fai fa yo lo tino le yaso ya va pe foi na o foi le o naite le fale le taimi naite malolo ma nei foi sino fa malostino le ma na yele tau o le tau ala fa malostino le mo le vao wa le sulu matango fiele la ya o fe tau le fo pe va pe na e mo se fie fa afu le uli ya o le mo vao ala tau na fa afu le uli ia poro sa vali foi fa fo malau tama ia ese foi le ia te sua ina i vao nei au ta fa lo tonga la au ia e fa halu elu wafu ia mai le tele o tau maftanga nafi ia tele wila tau ni tangu fiel fas pa masim ia tele foi marato ia wala fa meleni tai au ia o matuare mfain sa vali ia wa oso foi tatu tama yo ngungu ia no le tau sia o me fa mai o fa tonu ngan fa mai fo mai ia wa me na family fo mai au le to tau sami ta tau ia mo nga singa se ngungu au to tango ia va pena wa ia ni si foi le nau loi e fa si povi ma si ma o ia o tomato o moli ia la to foi le ia o fai ai fe ia la to foi le nau e matua ngalo ia ma engala na family fo mai ina o va ai ile le lolo le faspo masi manafi ya la wale usulta ole nei ya ona wala ngona le ti nga fo yo ao se tu lo ya o tau le mfai no tu isi runga yo isi wa mata ona se wa fianga na tama pe le usta le tu la le vai nga le fa met fo ma to anga la in le vai yo to anga in le vai le udi ya pe fa pe na wa le usu fo wa ti nga fo yo ao yo na wa tango telefo i faspo masi ma o fai ai fe i tona ia nafi ya na la wa e fo le tau le savali el neaso ya ona tu fa pena to luas fo fa minuti ta tasi si fonga la moa ya fa wa tu tatu fa fianga ya o tali ma le sua le au tali sua ila to fo lo fianga i tau maftanga o le uli ya alo tau maftanga fa fonga mai pe tatu fa fianga so filoi nai matu o mafuta mai ma fa longo mai tonu ainga ya lofa te rea te tatou proclame nei taimi a te utau mai se fo inai matua lo fa longo mai ma mai mo mai tono mo to tangata matua mai se na to lo ngā lue ai ta mama nei tina lo ngā lue e fo ngā luenga a lofa te rea te tatou proclame ma le tautua si fonga la mua ma lola fo ngā lue fa maoni ya wale ba ainga ona yo tatou matua e va pe fo i la tau ma nei matua lo fa longo mai tono o mo tanga se ngase e en manatu ia ngā proclame mai se la fo ia fa fianga mori atu ia tau fa mai fo ia tinga o tino ia ma moi pe o le fia ia i ni taimi ia o fa tau tori ai fo ia i mau tanga sengase mai se fo tono ainga ia mani si no fanga wa to e luas fo tolo minute ona tale o tasi fa talo fa fo pe fa pe na te ma futa mai tono lau ta vale ni taimi ia au e fealo e solo ai ia i fuafuanga o nei auli e mai se la ta vale ma lo lava nga lue Yeah.
ia me oke. Siva lava oi lau panga, siva mai matata aka. Ue mai si au tino se siva fata mino mino. Vai le fina na ioke, au le sisale au felele. Au pa o fui ale fai, so le ia me oke. Time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time.
sina Bele e apule oe ila fili filinga Atawia ina ia manuia la utau mafainga Aile mafaina ngalo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Wataunu o upu fabesi tinu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Torfo ya ue malolo I lo ainga Torfo ya ue malolo I lo ainga Le whawhiang marisunga ya tela ya malangi ya maripese masalo wa musu ya taita ia ili ni vai ngō tātou whaawhiawhianga sa i whiloi ala wana leo tifonga la mwe I Wellington ia o le hafu na mea na umalo le tō waso ia ona e tau musule le tō ina na alu le vai ason te nei o alu le kāra le tō ina le whaie whaataunga o te unga ia na we to e pese se le asonga fua whamai masalo we e tau musu ia taita to e sifuru wha minute ia ona tāro leo le tula tasi e le manatu o so longa le lei ma so longa manuia ngā luenga ma fuafuanga le tātou atino nei teimi o le auli e la tō fo i lo whio ilunga au wala la tō lo ngā lue ia mamai moa mai ma whaafonga mai tono whalewhai ngā luenga so se ngā luenga lama lo e ngā lue nei teimi ia o lo manatua te pe o tō le ala le tautua le fonga lau mua ia si vaenga le Samoa ia le tātou atino ia mālo lo ia o tō ia leana la fa tupe le version te nei ia ma nei el tō asa tina nafi ia le o tō mālo lo ia lea na la usu fo I la tau na la foto tupe ia e o whainga luenga I la songa fua nei ia malo ia tarusia o ia o I tūre lei mana ia fo ia ia wai ia nisi o lo e ta whao e whea nisi fo I le leo leo tala maumanga ia e nisi o la e whaifua fuanga ia tatau le ainga I le nei taimi e whao ngāri nei aso malo lo ia whela fo I la se vaenga o Samoa nei te mafuta mai ai mai moma ai malo lava le malo lo yo tātou ale lei ale malo lo ya matapua I matatalo I le au whainga luenga leo wala usu nei aso ya o le tu pito sili nan taua
Molly to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly says his as she's taking him by hand. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. O blada ma le sunga Sam Tukun ia ma ua ma he atu ai fo i ma le tātu tautua mo le aso ia mai nei le siufonga le laumue Wellington i lau le tio whanongolongo le tasi o no te si ma le tasi whamo ia tasi o na taliu fuelo tātu whasalango masani sa moe le sunga a tā sesa lem Sam ia se i pa ia le tūlai tolu lungo tātu wala hata ia ai mai le tātu tautua nei i porirua i le numera a limas fumatasi man Kevin i porirua e mo mole tuai nganga whaafitai tele i le pa ia mani mamalo le tātou tinu ia e tu saio tātou maftanga mawhanawhana mai le tāu na li la ia se ia pa ia lava le nei taimi ua mai atuai ma le tātou au nanga ma le tautua ale si ufonga le lau mua ia e upare tu le asalama se whaiva ma se mau ma tau te asu atu vai malu i puenga ma tau wha malu atu wa sala le ngana ia po wa pa o papa fo i lau fa fonga ia po le tau tamari i fo i lau mai mo mai lungo tatu wala ata e ala le tau tuare si fonga lau mua ma le au fainga luenga o le yaso ia ma tau te fa malu atu ia la fo i nu le ainani a leu mani fa le tonu o le au fainga luenga ma le au ngā lue le yaso ia ai la fo le manatu maulunga ia sa fa amaliaina lau fa fonga mai ia malau mai mo mai le ayala i polkalame ma whaafia nga pei ona iai foi ia e le ngata i leo tātou telefou matara mai Samoa le nei aso ai ia manuia lava ia fuafuanga o tutoe le nei aso i le ngata i le au ngāre lue ia e mai se fwoi tāpu inga mau i tono a inga ia olo tāpu iai ia nei mātua au o alo atu nei whanau ngā luenga ma a onga o le nei aso tātou toe whelo i tai au i le itu la fitu le taimi masani ai mai le nei taimi ia mai le au whainga luenga Johnny pul me afinga luenga le sifonga le laumua e mātou te whaatou whama mātou whaasoifu atu ia i le nei taimi o le tātou tautua.